takuktai bukuktam sungtini 22 Katalia Mirza Rajapur di sini konstituensi 22 Katalia Rajapur ni asok thaya phaisok baijak tamni bagai ingke tini orwo kali khola bisi ni bisingo khobjak or jaga ni MDC podolojone tuitul mungbai tini orwo kaisa bazar sabha hai ke bazar sabha no kitingai tini orwo kaisa rele khlaijagai tongo lahar himboto aboni bagai khajane takuktai bukuksong tinini o je panda jebabe or jaga buskanglo chongmarino kitingai ti pramotha bai challenge khlaiai ti pramotha party bai challenge khlaiai oroni 22 Katalia Mirza Rajapur ni je BJP ni MDC tongnai borom gunang podolojon tiprani tuitul mungbai tini oro kali khola bisi bai khobja kaisa rally tai buskang ni ADC chongmario BJP no keplai khlaiani nahar mungkok pir mungo tini o jagao rally khlaijagai tongo ke khajani takuktai bukuksong sung norokno bok sanai tini orwo boro bahaike biang ni simi busu jora chengjaknai abono tuino tini no o rally tamningke tini ni salo bo bisino tui khlaijak o jagao rally jotona hambai tai jotona khulomka tini kalikhola bisi kaisani program chungiro khlaite tongo only ekta bisi Kathali Mirza Rajapur kendra bisi kaisa bisi no tui nei chungjono sabha khlai tongo busakang ADC chongmarin no tui nei ini ni je bisi aje PTADC o ADC chongbari o tabo aro to nung to existing tongmani bahai taklayo orwo BJP keplai jang mano norong sade bosu borobang gak sabha kaisa ne boro busu bang norong sade ro nogoi nei borong satangki sana nangya ti pramotha bai oro je contest ngi tong hangkai ti pramotha bai BJP bo bahai contest no jaga buskang chongbari ti pramotha no sum gona khlai ai ro tu pramotha ai ro kun jaga gari Kathali Mirza Rajapur হতবা বড় কিসা ইমোশনাল ব্লैकमेन खाई गुरी नहीं तो मैं तीव्र था हमारा पास भी नहीं आ पाएगा मेरा बाल भी नहीं सूख पाएगा तीव्र था कुछ भी नहीं कर पाएगा हम लोग तीव्र को मूली जैसा उकर के फेंक दूंगा 2026 इलेक्शन में हम लोग tabo ko ADC no kitingo chongmari ni kitini oro bisi kaisa busuk borok luku phakira 400 borok 400 borok target namne bagai amti chikon ke rally khlai ba program khai tong chini shokti busuk tong jung janogunan bagoi janungnan bagoi jung phunogoi runai sara tripura rajyo Kathali Mirza Rajapur BJP ni atur gor abno jung praman khaijan bagoi jung kaisa bisi khai jago bela ke ham boy khajane takuktai bukuksong ke noro khanai man khana orone existing MDC podolojon tripane khobtai tauni bagai ke tini oro bisi kaisa kalikhola bisi ba ni bisi ko khobjak 400 bisi lukurok no tino tini o jagao rally khlaijaka tai rally ni diaklo oro bazar sababo khlaijak nai ai hine chung saiman ka nangka takuktai bukuksong awon bagai norok rally tai tini ni je o program ti jotono norok naito soyawoi naitonan bagai non kami kobo bunda haro
Por favor, Alex. Wow. So nice. Wow. Chibai to everyone. First of all, thank you so much for inviting me here. I think the youngsters, you will understand English, right? A bit. I am very happy that you all invited me here. And how does this look? कैसा लगता है? ठीक लगता है? हाँ? Does it look okay? Superb. The next time I'm going to take this everywhere. Wherever I go, I'll take this thing with me. Huh? How does this cap look? This is okay? Huh? So, I want to tell you one thing. Have you ever been to the palace in Agartala? Have you been there? Have you been to my palace where I stay? Where Dokuma Silo has been? Raja Dokuma Silo? No, no? So, let me take the opportunity to ask you all to please come to my palace for lunch. Oh, you want to translate it? If you want to easier, please come in. Are you translating? First of all, I am very honored that you have given me so much of love. Second, we are all part of the same community in Tripura and in Northeast. Tripura and Northeast Island, Zavarian Puna, Baniti, when you are here and can share something. We may call ourselves Mizo, somebody may call themselves Rian, somebody may call themselves Jamatya, somebody may call themselves Naga. Trend the Surian Kaniti, the Maithea, Trend Zamatia, Trend Naga, Kaniti, the Maithea, when you are here and say Una, and But the reality is, the rest of India will always consider us Narbung Bukumbara. Alam Jetatsu, Keniteli, Narbong, the Afiat Kandi, Natini, and Narbong, Legacy. Right? So, if the Narbung and the Bukumbara community has to develop, we need Munkha, we need unity. Narbong how to develop Kandi, Kena Putsuan, Munkaka, and Gorko, Laitani, Media here. They will call me Mubagra. You all will call me, Joychul calls me Ringpa. Somebody will call me Ring. But for me, all of you, young, the women, the old, you are all my own people. Helai Unauten Bubagra, Vitia, Helaya, and Halam Unauten, Renpa, Vitia. Resulting Renlal Niti Maitea, when we are here, is the fire time when we are here, Lal Kandani Renani. And there is only one who can unite us, love. So we have also Juan, Kalipana, Kalipum Katna, when we are here on Susan, Zelfidoni. Kumkhatna means unity, right? Yes. Now, what is more powerful, love or hatred? I think love is more powerful. Engage the Taylor, the first in the town, in Belmark, in Pamela, Kesuan Pamela, and in Pumkana to that, kill Kati Taylor to bear the Away. This is what I am saying is actually written in the Bible. Even the Pathian says,
love is the only answer to hatred. Hei takhinia với địa hệ các ngài coi một Bible có hình ảnh lâu xia mà ngày nay khi bác thiên na cái này cũng khẩn na chú vào lâu đi. So I appeal to you not as someone who's a politician, but I appeal to you as a indigenous person from Northeast, that let us come together and let us speak for our children together. Với địa hệ các sông nó sẽ uống Northeast để uống pha để cái này amin cái này cũng khẩn ngay Suang lâu ông tụi cái ta với địa hệ suy nghĩ cả một chuyện tụi mình cái này suy không thằng này với mọi người. Today, our children are poor. We need to fight for our children's future, the next generation's future. But we are fighting in the name against each other. Instead of fighting for our children's future, we are fighting against each other. Instead of fighting for a better tomorrow for our next generation, we are fighting in the name of religion, in the name of surname, but we are both losing. Kauna tu terpe với địa hệ ngày mà các bạn thằng chúng ta sẽ tin được chuyện Suang lâu ông tụi cái tụi để pha cái cô bé tụi ta là cho nên ngay để cũng khát tất cả thuộc tụi cái này lại với địa cái mà đi uống áo thế cái mà vàng miếng cái lâu in xua dọc cái chuyện là chú với địa cái chuyện tụi nó em mà đi à chú vàng miếng với địa cái ngày tụi nó sẽ thả pin Suang thar là cái nào nạp tu trả do cái này thì là tụi rin nạp tin trả do cái này thì là tụi rin cái là nó có phong thì cái ngu nào thà ra cái chân ruột thà ra áp với một anh đi. Who divides us? Those who don't want the Narbung and the Bukumbara to progress. Who divides us? Who don't want our children to have a better future? Who divides us in the name of religion? Those who want to rule us, both of us. Với những người mình xem tập tu thế chú, Narbung câu cần tăng cả na. Với những cái nông cống là khi nó cả mình quý tiếng lại mình chiếm thì tụi cái khăn lẩu tụi cái kia với những cái này trai bảo thế khi mình xem sang cái này cũng khăn lẩu tụi thiếu sang với những cái gì là anh muốn xem thiếu gì đấy. You may call me Maharaja, somebody may call me Ringpa, somebody may call me Bubagra, but let me tell you, my name is not important. We are all children of Pathien, and I promise you, if the children of Pathien can come together, one day Narbung will rule Tripura. Với những người sử dụng pha là training của các bạn mình đi mấy thế à, training regular là training regular mình đi mấy thế à, có sự sẽ là với những kan vai dia pathian fa te kan nia pathian fa te hun khata kan no kon the chuan heram tripura kan ram nge hi ending nia mo chuan heram le lu chu an ro kan level do na ni. Can you imagine Chief Minister of Mizoram, Chief Minister of Tripura, Chief Minister of Nagaland, Chief Minister of Meghalaya, all are our own people? Then you see how development comes to all of us, because then we are all together as one Northeast. In ngày đó ai có sự lo wa Northeast hian Mizoram te Meghalaya te Nagaland te chuan aram le lu fa te nge Chief Minister chu china chung ho ram te development na sak je ki wen ye hen kan mu te hian le lu ka se lo wa chu te hung chu ke ni ra ma ko hen la theng the ri ti ka sia ko mo. So I appeal to you, do not be divided in the name of religion. Do not be divided in the name of party. Party can be many. CPM, Congress, Tipra Motha, BJP. But we should not forget, first, we are indigenous people of Northeast. Với địa hian politics tụi nó te party around cái in central đủ cái người lo kan riu om le ta le với địa hian các nhân nó sẽ đủ các nhân nó sẽ sang gần chu heram le lu fa te kan ni ti hi shenom saru.
whenever you all go, some of you may go to Agartala, some of you may go to Guwahati, to Delhi, to Bangalore. People call you Chinese. They call you Chinky. They call you Momo. They don't know you're Mizo. They don't know he is Paloi. They don't know he is Ranghol. They don't know he is Rian. But we are not united. So we are Mizo, Ranghol, Jamatya, Rian, and those people who are calling us Chinky, Momo, Nakchepta, those people, they don't know which religion we are. They don't know where we come from. Yet, we are not united. Delhi ate Bangalore ate inkal mai si mai thea chung ho chuan ke ni o ki Chinky Momo Mizim te atianga abian khau te tial te a soi fin chu kan nia sa ko bon tu te ke kan ni por shelowa Chinese ti te ni soi china masala hoi ni alian ni sa ko sang bon tu te kan nia en ko su de sela hoi ni han chung chu hoi mo vera ni lawa en ko ni se unaw kan ni nate hoi ni abian ka tria thar zo hoi mo ha. They make fun of our women. They think our women are easy. It hurts me. Because today it is somebody else, tomorrow it can be my own sister. So why should we not come together? Why can't we become brothers? And why we cannot unite? And why cannot we think about the next generation? When you are here, they get together. Can you boom cut the tail? When that's handy, again, in that same song, can to the parties on her alone to Dana, like one can run to Zet Laya, and in same song, she let. Till some about a boom cut tail, we appoint exactly. Politics has divided us. Pathian and love can unite us. Who is more powerful, politics or Pathian? You know the answer. Politics we know to our in Chang China, Pathian Mangana or to our ministry from China. When you are here, politics we know where Pathian Mangana to transform can be so. Yet, we continue to follow those leaders who divide us. But now, I want to care, I want to think about a child. Not because he is Rian or she is Rian or Mizo. But for me, every child should have a better future. When you are here, we are no Kongan Diamo, Mizo no Kongan Diamo, Lamka, and I put him on the lower. When you are here, no Kong, Eram will fat and Mark Boy, the Seal, and I put him on the Suani. Today we are opening a foundation stone for a community hall in the name of Raja Takuma Sailo, who was a friend of my grandfather. When you are Raja Bahadur, Sailo, community hall, if 100 years ago, Raja Bahadur Takuma Sailo and Maharaja Bir Bikram could be friends, why can't we be friends 100 years later? In Samara Maka, Raja Le, Maharaja Le, Raja Takuma Sailo, in Chiang, Takalo, when we are Punzara, they can get a Punka, so long, very Punka already. Today, we have mobile phone, we have car, we have house, but we have forgotten how to love each other. When we are going to talk about machine, we take there, one some car, get an area, nothing there, Punka, that's our book, a share for when we are here, we are Punka. But when we had no cars, no mobile phone, no money, yet we were friends. So, despite everything, we are still losing. But one day, I hope that we can become friends, and we will become friends, and we will develop not only your village, but the whole of Zambui in a proper way.
Xin lấy lu mobile phone te ka pe chu ral ma se la kan pu khada te kan chian na te ro chu a ne thei to lo wa chu wa ni re ni a dia chu ngam te lu lu khere chu chuan in kum kha te lam kan hoi kha re ni he la koi mo ni. This community hall is meant for a great man like Raja Bahadur Tokma Sailo, a great man, and we want to honor him. And next time I come here, we should celebrate our Christmas, our Easters, our Good Festival, our festivals in this very community hall, which will be built in the name of a great person like Raja Bahadur Tokma Sailo. Kalau kita kerana betul betul saya dia dengar community hall kan sekalian, itu kalau Christmas Day, Easter Sunday te, dan mana kalau lampu lu dolar itu. And last, what do you say? I love you in Mizo? Huh? Kahmang Aiche. Huh? See, Kahmang Aiche. In Koporo Kauru say Ang no Hamjago. And you say in Kahmang Aiche. See, Kahmang Aiche. Right? ₹1 भी नहीं जाता है. Not ₹1 from your pocket. But when you say Kahmang Aiche, you're smiling. Right? From here. You can say I love you, you can say Kahmang Aiche, you can say Angnono Hamjago, but it's the same sentiment everywhere. Saya kapo ni la wei la kapo ngai tu ti tu thei le ka tu wa ni mi tin te kapo ngai te ti ni wa le tu tu la sa te ko ni a so thei ni. My only message to you, all of you here, please love yourself, please love each other, and please respect each other. Tin te la wi ma ngai ula la wi za ton ula lu takin la se ula ka tu ni. And do you love me? Ni la ni ma ngai am Do you love me? I don't hear. mi ma ngai am te. Huh? Only one man saying, yes, yes. Rita bi ma ngai ti le mi ma ngai am. You love me? Kahmang Aiche. Right? Point is, love will always win, Munkhat will always win, and we will always win if we have love and Munkhat with each other. Thank you so much. God bless you. भारत माता की भारत माता की कठलिया राजापुर में कंधे जीत के बीजेपी मत चिन्ह जिखाने मत चिन्ह जिखाने मत निये दर्शिनाय সবাই কাছে ভোট চাই মত নিয়ে দর্শি ভাই সবার কাছে ভোট চাই মত নিয়ে দর্শি ভাই সবার কাছে ভোট চাই মত চিহ্ন যেখানে ভোট দিবেন সেখানে ভারত মাতা কি জয় মাতা কি জয় ধন্যবাদ চলো লাইন ধরো বিজেপি বিজেপি নরেন্দ্র মোদি মানিক শাহ नितिन नवीन भारत माता की भारत माता की Chongmari na basakan kitinggoy ini Kalikol 22 katale Mirza Rajapuri Kalikola bazaro di pramata ya karo 16 poribani 60 votar jini BJP ni potaka rong tam himba borok di pramata tongoinya netaro ni lupa sini sinu bukan aku borok ni si maya
boroni kepala birman kaya tipra mota je supar tong kuno boroni kepala birman kaya netaro simi ganangong nai netaro simi lag koটি ni malik nai netaro simi sanai gorib re kindo mutena mutaya a gorib ro buji hoy ini tipra mota ya karoi bijepi banarom ওকে বই আমসাই খেলাই ইবো 22 কাটালে মির্জারাজপুর কালীখোলা বাজার নির্বাচনকে সামনে রেখে আজকে আমাদের কালীখোলা এডিসি প্লেসে আমাদের প্রকাশ্য জনসভা একটা হয়েছে আমাদের 22 কাটালে মির্জারাজপুর কেন্দ্রের যেহেতু 2026 এডিসি নির্বাচন এটাকে সামনে রেখে আজকে আমাদের এখানে প্রকাশ্য জনসভার মাধ্যমে আজকে মথা থেকে 16 পরিবারের প্রায় 60 বুথার দল মথা ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টি পতাকা দলের সামনে হয়েছে ত্রিপুরা মতা দল রাজ্য সরকারের আছে অথচ এডিসিতে তারা রাজ্য সরকারের বৃহত্তম দল বিজেপির বিরুদ্ধে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আমরা শুনছি এটা সম্পর্কে কি বলতে চাই দেখো সরকারে ওদের সাথে আমাদের জোট সরকারে আমরা একইভাবে কিন্তু পলিটিক্যাল ভাবে আমরা একটু জোট করিনি তো এটা দলের হাই কমান্ড যারা আমার সর্বভারতীয় নেতৃত্বরা দেখবে রাজ্যের বিজেপিরা দেখবে ওরা আমরা চাই আমরা এককভাবে আমরা লড়াই করতে কারণ এককভাবে যদি লড়াই করে আমরা ক্ষমতাতে আসবো এটা আমাদের বিশ্বাস জনগণের উপরে এটা আমাদের বিশ্বাস রয়েছে যে আমরা বলতে পারি যদি এককভাবে আমরা যদি লড়াই করে এই নির্বাচন আমরা 28 আমরা জিতবো সিপিএম দল গতকালকে তাদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে তাদের সম্পর্কে কি বলবেন দেখো আমি সিপিএমকে বলবো ওরা যখন ক্ষমতাতে ছিল তখন এইভাবে কোনোদিন ওরা প্রার্থী ডিক্লেয়ার করেছে এখন তাদের অস্তিত্ব নেই ওরা জানে তো জানার কারণে আজকে ওরা কি করছেন 2-3 মাসের আগে বা 1-2 মাসের আগে ওরা ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার দিয়েছেন এটা একটা হাস্যকর বিষয় সিপিএম তো এই ত্রিপুরা যে কোনোদিন আর ফিরে আসবো না তাদের পার্টির ব্যাপারে তারা 1 মাসের আগে 2 মাসের আগে সিপিএম কোনোদিন এই ত্রিপুরা যে মধ্যে আর কখনো ফিরে আসবে না এটা বলতে পারি কারণ এই রাজ্যের জনগণ মানিক শাহর সাথে রয়েছে এই রাজ্যেও আমাদের মোদির সাথে রয়েছে এই বিকাশ আমাদের যে বিকাশ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে যে বিকাশটা হচ্ছে এই রাজ্যের মধ্যে সেই বিকাশ বিগত দিনে কোনো সময় হয়নি ভারতবর্ষতেও সেই বিকাশ কোনোদিন হয়নি তার জন্য আমরা জনসাধারণের উপর আমরা বিশ্বাস আমরা রাখি এবং জনগণ এই সরকারকে বিশ্বাস করে যে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই আর ভারতীয় জনতা পার্টি যদি এই রাজ্যে যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে জনগণের অসুবিধা হবে আমাদের নেতৃত্বদের কিছু হবে অগ্রিম একটা নিয়ম চান্সটা একটা নিয়ম বুঝলেন কিছু না এটা ব্যাপার না আমরা সিপিএমকে আর কোনোদিন এই রাজ্যের জনগণ এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কোনো আর ফিরে নেবে না আপন করে নেবে না সিপিএম চলে যাচ্ছে চলে যাক আমরাও চাই আর যাতে না আসবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 28 আসনের ঘোষণা দিয়েছেন সেই দিকে কিভাবে কাজ চলছে সেটা কারণ রয়েছে আমরা যে 28টা পাবো সেটা আমরা কারণ রয়েছে সেটা আমরা জানি যে 2021 সালে আইপিএফ এবং বিজেপির মধ্যে যে জোট হয়ে যে লড়াই করেছিল সেই জোটের মধ্যে অনেক ফাটল সেখানে রয়েছিল আইপিএফের যারা ভোটার ওরাও বিজেপিকে ভোট দেয়নি বিজেপির কিছু ভোটার আছে সেখানে আইপিএফ এর ভোট দেয়নি সেই সুযোগটা ত্রিপুরা মতা নামক একটা সরকার যে মিথ্যা সরকার মিথ্যা পার্টি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের ভোট নিয়েছিল জনজাতিদের ভোট হরণ করার পর এই রাজ্যে ক্ষমতাতে আসার পর আজকে 5 বছর যাবৎ ত্রিপুরা মতা এই রাজ্যের মধ্যে কোনো কাজ করেনি সবাই সবার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে আপনারাও পেয়ে যাবেন সবাই পেয়ে যাবেন আপনারা পেছন থেকে ওইদিকে দেখেন আপনারা সবাই একে একে নিয়ে যাচ্ছে কেউ আবার আসবেন না কিন্তু কেউ ওইদিকে আসবেন না আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখান থেকে কেউ উঠার প্রয়োজন নেই যারা উঠবেন একে একে ওখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে সবাই একটা চাবি হারানো গিয়েছে কারণ যদি তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্ভবত আদরণীয় এমডিসি আমাদের এখানে যে লোকাল ক্লাবগুলো রয়েছে সেই ক্লাবগুলোর ওনাদেরকে খেলার প্রতি আরো উদ্যোগ বাড়ানোর জন্য সেখানে ক্রিকেট বল এবং ব্যাট সেই ক্লাবগুলোর সদস্য যারা এসেছেন তাদের হাতে উঠিয়ে দিচ্ছেন তাদের হাতে স্টাম্প বল এবং ব্যাট আদরণীয় এমডিসি সেই কাপগুলোর হাতে উঠিয়ে দিচ্ছেন এবং আমরা সবাইকে অনুরোধ করবো আপনার ভিড় কেউ করবেন না একে একে সারিবদ্ধভাবে লাইন ধরে আপনারা সেই বস্তুগুলোকে আপনারা গ্রহণ করবেন একটা চাবি পাওয়া গেছে যদি কেউ হারিয়ে থাকেন সেটা নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি
সবাইকে আমরা অনুরোধ করছি যারা ডেকগুলো নিচ্ছেন আপনারা পেছনের দিকে কেউ আসবেন না। আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে হয়তো আসছেন পেছনে, আবার আপনাদের অনুরোধ রাখছি আপনারা পেছনে কেউ আসবেন না। সবার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে, আপনারা সেগুলো গ্রহণ করবেন। 사이만 후야들 아타로워 어디버라 라지오워 BJP সরকার ভাইকা BJP ভাইসাবো আইপিএফটি প্রথম সিপিএনি 35 বছর শাসন নামে যারা শোষণ খাই নাই, শাসনে বুমই যারা সন্ত্রাস খাই নাই, সিপিএম সরকার যে তীব্রাচার উগ্রপন্থে শ্রাম নাই, যে তীব্রাচার উগ্রপন্থে কগজ উদ্ধার নাই, অব 35 বছর সিপিএম নি শাসন বিজেপি বা আইপিএফটি যুদ্ধ হইয়াই 2018 সিপিএম মেচে নয় প্রথম ত্রিপুরায় সিপিএম সরকার ভাইও বিজেপি সরকার ভাইও সিপিএম মেচে নয় 2018 যখন বিজেপি বা সিপিএম ভাই গাঙ্গে এই ত্রিপুরা রাজ্য সিপিএম নেতারাও তাই কোন জায়গায় খারদাঙ্গাই করি তাই কি রিজাগর বইনো বুমানি গেলাম টংমানি গেলাম যারা কংগ্রেস খাইয়ে বুমানি গেলাম টংমানি গেলাম আপনি বাগৈ 2018 বিজেপি বা আইপিএফটি সরকার ভাইমানি পরে সিপিএম নেতানি বুসারক তাই খারদাঙ্গাই জায়গা করি অমইনাই যে সুখ যে নেতারক থাঙ্গইনাই আইপিএফটি ওজোটা হাবই বাইকা আইপিএফটি সাব বিজেপি বা যুদ্ধ ছড়িয়ে চীন ত্রিপুরা রাজ্য সরকার তামনি বাগৈ সিপিএম নেতারক আইপিএফটি যুগ্রবা সাইডিমান বুঝানা নিকি যাবে তকদানা নিকি বইছে যে সুখ যে সিপিএম নেতারক আইপিএফটি হাবই নাইও আইপিএফটিও হাবই নাই যত সিপিএম নেতা আছিল 2018 সালে বিজেপি এবং আইপিএফটি সরকার যখন এসেছিল সিপিএম নেতারা মারপিটের বইয়ে তাদের মনের ভিতরে একটা ভয় যে বিজেপি তাদের বাড়িতে আক্রমণ করবে, বিজেপি তাদের বাড়িতে কিছু একটা করবে, মারপিট করবে, এই বইয়ে যতজন এই ত্রিপুরায় যে সিপিএম নেতৃত্ব আছে সব আইপিএফটি গিয়ে যোগদান করেছিল 2018 সালে 18 যখন থাং হাবইবাই কাছে শুধু সিপিএম নেতারা বুঝানান গির্জাল কবজানান গিরি হয় হ্যাঁ কেন 18 হইতে 2021 পর্যন্ত বিজেপি বা আইপিএফটি খালি সারা ত্রিপুরায় বিভিন্ন ভাবে অশান্তি, বিভিন্ন ভাবে ঝামেলা ও ঝামেলানি পিছনে ষড়যন্ত্র খাইনি আমরা সিপিএম ও ঝামেলানি পিছনে চক্রান্ত খাইনি আমরা সিপিএম তামসা আইপিএফটি নংনিবো অধিকার দङ নরবো ক্ষমতা সেক্তি নরবো পদ সেক্তি নংনিবো মানতে অধিকার দङহিनै সিপিএম নেতারক নংনি তোসাবুদিন আইপিএফটি রহইনাই ও আইপিএফটি নেতারনি যাত্রীকে সামনে হইনাই বিভিন্ন ভাবে বিজেপি বাই আইপিএফটি খালি ত্রিপুরায় বুলাইও খালি বুলাইতে গেল 2021 এডিসি ইলেকশন ফাইকা 2021 এডিসি ইলেকশন ফাইকা গেল ও এডিসি ও হাই বিজেপি বাই আইপিএফটি যুদ্ধ হইনাই এডিসি ও বাতাইকা 2021 বাতাইতা মুখা 2021 বাতাইলে কেন দীর্ঘদিন বিজেপি বা আইপিএফটি কথাইয়ানি ফলে বিজেপি নি বড় আইপিএফটি অনেক বড় বুথ লুলিয়া আইপিএফটি অনেক বড় বিজেপি ও বুথ লুলিয়া এখানে কেসারো সাবো ফাইকা কেসারংখা ঠকাই পার্টি সাবো ঠিকানা ত্রিপুরা মথা আপনার ত্রিপুরা মথা করই আপনার টিএসপিসি ত্রিপুরা স্টেট পার্টি ও পার্টি আমরা সাবো চিনি আমবাসন এমএলএ বরং গোরান
দাসিতুনি পার্টি অংকা পিএসপি ত্রিপুরা মতানি কোন আর পার্টি রেজিস্ট্রেশন করে ত্রিপুরা রাজ্য অ পার্টি রময় অ পার্টি সিম্বল ব্যবহার খাই অ পার্টি রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার খাই নাই 2021 সাল অ আইপিএফটি বিজেপি নি কেজার অ টিএসপি পার্টি নি রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার খাই নাই কাগজপত্র সরকারি ভাবে ব্যবহার খাই নাই ও ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সানা ওয়ানসানা এডিসি রায়ের কাছে যারা বসবাস করে তাদেরকে 2021 সালে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে রাজার নামে দফার নামে জাতির নামে রাজনীতি করে মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে মানুষকে মিথ্যা প্রেমে ফাঁদে ফেলে এই ত্রিপুরা রাজ্যেতে 2021 সালে ত্রিপুরার মধ্যে ত্রিপুরা মতো ক্ষমতা দিয়েছিল ক্ষমতাও ফাইন্যান্স গান্ধর তাও থাকা থাকে না ক্ষমতাতে আসার আগে ওরা বলতো প্রথম ওরা বলেছিল পূজা জাতি উলো পার্টি এনজিও এরপরে না পূজা জাতি উলো পার্টি এরপরে হচ্ছে পূজা জাতি উলো পার্টি মানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে আবহাওয়া যেভাবে পরিবর্তন হয় এই আঞ্চলিক দলের নেতারা তাদের যে কর্মসূচি বা তাদের যে প্রতিশ্রুতি আবহাওয়ার মতো তাদের এটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সময় 2021 পুরো ক্ষমতা যখন কেন্দ্র মানে এডিসি ইলেকশন টাকা বড় এই ত্রিপুরার জন্য বড় তামরে কগুকা সাইজে মান তাকরাই ওই সালে ত্রিপুরা মথানো নাইজি মহারাজা সিএম নাই মহারাজা সিএম কাঙ্গে ত্রিপুরা সারনি বিমান কপালি বেরমান কাং নাই ধরো ওয়াইসা বুধুই নাই 2021 ত্রিপুরা মথানো সাউ যেসব যে ত্রিপুরার জন্য বরং সাউ পাহাড়ি বাঙালিদের কাছে ওরা বেশি যায় না ওরা তো বাঙালি বিরোধী করতো সবসময় তার জন্য বাঙালিদের কাছে ওরা বেশি যায় না বেশিরভাগ ঠাকুর যাবো ত্রিপুরা সারণ করতে ত্রিপুরা সারকে মাইয়া গে নাং ত্রিপুরা সারণকে রাং মাই পাই নিয়া কাবো ফুলুক আগে কগজ ফুলুক আগে বখা ফুলুক আগে তাতাল সাক আগে ত্রিপুরা সার বখা গেলে ওই নাই অময় পাইও যেহেতু বিক্রা যে কান গে ত্রিপুরা সার বা কখানা ওই মায়া নাং যাগই তাকলে পয়সা নাইলে তাকলে পয়সা নাইলে নিবা তামো ini রুখাটা বুত আই গেলে বুত রুখা তাই বাবাইসাকে ভাইকে বুত রুখা বিজেপি নি বড় কিছু ত্রিপুরা মথা বুত রুখা আইপিএফটি নি বড় কিছু ত্রিপুরা মথা বুত রুখা রুমানি কারণ ইংরে তামুখা 2021 ত্রিপুরা মথা লাং সাকে ক্ষমতাও ফাইকা ক্ষমতাও ফাইমান বলে তিনি 5 বছর রঙ্কা কাইসা উপরনি প্রতিশ্রুতি পূরণ খাইমাইয়া ত্রিপুরা শ্রমিক পানি দিয়ে মানবো কাগিয়া এডিসি সরকারকে বড় নিপুণ যেসব যে এডিসি ডেভেলপমেন্টকে বিজেপি মা খাই নাই না যে ভাই যেটা কখন নেই ত্রিপুরা মতো কোনো খাইয়া তাই ত্রিপুরা মতো কোনো খাইয়া তামসা সাই মা जों বিজেপির ওই সুন্দর গাঙ্গে जों রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাং রহমানি এডিসি এলাকাও হাজার কোটি টাকা রাং রহমানি বিয়ান থাকা ত্রিপুরা সরকারের বাগে এডিসি এলাকাতে বাগে এনে সময় সুন্দর গাঙ্গে তামসা সাই মা থামসা আরে এডিসি এলাকা তামলি রাস্তা পুরোই গাঙ্গে থামসা আরে এডিসি এলাকা তুই পুরো ভাবলে তুই খাই দিই গাঙ্গে থামসা তাই কোনো কম নাই এরপর খালি থামসা বন্দিপুর খালি মহারাজা লংলিপুর মহারাজা আয়ুব রক্ষণ আঙ্গুন নাইও মহারাজা আয়ুব রক্ষণ কিন্তু মহারাজা আয়ুব রংমানি ভাই ত্রিপুরা সরক পাবলি বিমান কামাই দে মহারাজা আয়ুব রংমানি ভাই থামসা ভাই নমাই মোসানাই দে নয় থামসানি জবা খাইছেন তাদের রাস্তা করিকে নম্বু রাস্তা তুই থানাই নয় থামসানি জবা খাইছে নে ন করিকে নম্বু নব তুমি নাই নম ও থামসানি জবা খাই নাইนี่ป้องก็หมายคุยกันนุ่มผู้หมายเนี่ยเศร้าเนี่ยนุ่มว่าทำได้จบขยันสักแล้วถ้าที่ไก่ช่างบอกมหาราชอยู่ลบทุนมหาราชอยู่ลบทุนแต่จำซะแต่อุนเนินใครยิ่งแค่สุดทำซะอาคงน่ะเศร้าอันมหาราชน่ะทำได้ไม่รองเนาะที่ประมาทนี่บอลรองน่ะชุ่มๆกันแค่ที่พระราชว่าราชาขอรับบุตรআমরা ওদেরকে জিজ্ঞেস করি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কতজনের রাজার শাসন করেছেন আমরা ওদেরকে প্রশ্ন করি ওরা কি বলেন জানেন 184 জন রাজা ত্রিপুরাতে কতজন রাজা শাসন করেছেন আমরা সবাই জানি 184 জন রাজা কিন্তু বিজেপি কি বলে জানেননি আমরা বলি 185 জন রাজা ত্রিপুরা মতো নেতা অনুসন্ধানী খরচ রাজা নয়
Yang ke Rajana Manipur, Rajana Ailotanipur, Rajana Ailotani Sao, yang ke 184 জন রাজধানী Sao. ঠিক আছে মহারাজা প্রদূত কি জনের রাজধানী হিনুঙ্গাকে মহারাজা প্রদূত হওয়াকে 185 জন রাজাও নিয়ে দিবা 185 জন রাজাও দাও 185 করাই বলে না কিন্তু বলে 184 নেই Sao. Yang ke bule Rajana Hamza Tipo. Ai ke Rajana kisti kata সংস্কৃতি না Hamza gya. Rajana Tongcham Hamza gya. Yang ke bule Hana Hamza Tipo और Rajana Hamza ke Hamza liya. और Rajana Basa Hamza liya. Rajana de Kofta Hamza Hamza liya. Rajana de Kata Hamza ke Hamza tiya. Yang ke bule Raja ini borono thokai. Sungai Sungago. কেন্দ্র সরকারি মাপপত্র রাজ্য সরকার যে এডিসি orang Romani rabat Randane smoke house ক্লেমান orang biasa কোন উত্তর করে শুধু উত্তর না থামতা মানে আবার ছোটে বড় তীব্রমত হব নেতা তাতাল ছানাই দফাইল ঠকার নাই মিথ্যাকক সাওই নাই বরংনি পুত্র হই নাই বড় কোটি কোটি গোনাংনানি একমাত্র কোটি গোনাংনানি বাগৈ সাবুফ্রাव দফানো ঠকাই দমতে তাতালকক সাইদং তাতালকক পিরি দং তাকুতে বুঝছো আংরং থানে প্রমাণ থামানো প্রমাণ খাই মানো যে বড় 1.5 বছর সিগাং বন্ধন জি রূপ ছুমিয়া 5,000 টাকা রাংসি ছুমিয়া যে বড় তারপর 1.5 বছর 2 বছর পরে যে ব্যক্তি তীব্রমতার একজন নেতা 1.5 বছরের আগে বন্ধন লোন নিয়ে দিতে পারে না 5,000 টাকা দিতেই পারে না ওই তীব্রমতার নেতা আমার বাড়িতে ছিল 21 দিন আমি একটু বলি সংক্ষিপ্ত আকারে আজকে আপনাদের সামনে বলতে যাচ্ছি সংক্ষিপ্তভাবে বলতে যাচ্ছি একটু সময় নিয়ে আমার হাতে আমরা শুনেছি বাজারে সবজি দোকানদার ওইদিকে একটা সবজি দোকানদার আছে ওইদিকে বাজে মালের দোকানদার কেউ সার ওষুধের দোকানদার কেউ মাংস দোকানদার কেউ বালু বিক্রেতা হলে আমাদের মাছের দোকানদার আমরা শুনছি না আর বালু বিক্রেতা আমরা কোন সময় সাদা সুদা মানুষের ধৈর্য ছেড়ে ব্যস্ত নিয়ে গেছে এমন মানুষ দেখছেননি মানুষের ধৈর্য ব্যস্ত নিয়ে যায় এত বিক্রেতা বালু বিক্রেতাতে মানে বুঝলে না ওয়াক ব্যাপারে ত্বক ব্যাপারে পুন ব্যাপারে বিভিন্ন বিধি ব্যাপারে যে বলে আবার ব্যাপারে বকরাইয়া বাবাসে বরং শিরমে ফালান লাংথাং হবাইছে আবো বাইরে দা বরং সাইজে মা চুংহাই এনডিসি নসি রময় বিজেপি ধারে ফালান ফিফাই হিন্দি নর ফালাই হিনা আবো কিছু রাংথাং বাই 3 কোটি রাংথাং বাইও তীব্রমতা সরকারের সবাই রুচি নাই 5 জন এনডিসি কোন তুই ফেগান চলো 3 কোটি রাং দি অভাই সরকার তাই নারুলি আহি নাই আও বড় 21 জন কাঠেলা নিচা রাজাপুর কেন্দ্র ব নিজিনা নিজি বতা তীব্রমতা ক্যান্ডিডেট দিলে ব বুইনো ওর মিটিং সিট করাইও নিজিনা নিজি ব ক্যান্ডিডেট আনুপদ্রুতি হিনই ব মিটিং করাইও কিন্তু নরক যত সাইমান বাজে চিবুকচির হাই কসম বাজে নিগ্রু অংজা বাজে উইসিন দি ক্যাপ্টেন বাজে চেহারা বু চিত্রা আসো নব আসুকে চেহারা চিত্রা ব তাও ফিয়ালাদের উপরে গিসা হিনজাকতে মাকা গিসা ফুজি জগাপুন নুখনা ফিয়ালাদের উপরে নে তা গিসা মাকা ফুজি জমানে ও বড় 1.5 বছর সিকাংছে যখন এমডিসি রনো ভালো জানা থাকর বি বাই ফোন রাই যাগো দম গানাংনাইসা বন্ধ ছবিয়া নুজুর থাকতমই গা নেতা সুদে নেতা যে বন্ধ ছুলে না হতে দম গানাংনাইসা আইনে ফোন রাই আমি কথারা গান্তা বড় অসমংজা আংবা তামংখা নিজরে আরে সাংবাদিক রুনাই তো বুইতংকা আন তো তীব্রমতা নকরি ফাইজাকা তীব্রমতা সরকারের সবাই রুনাই নয় তার বড় বুদ্ধি থেকে বড় বউ ফার্মালিয়া আনি নগব বন্ধন সুমিয়া আনি বুড়িয়ানো কুতু হইতংকা তারপর বুড়ি রাংমানাইকা না হাইতে ব্যাপার ইগা আনি এনডিসি বেতন মানমানিবা হি না দি 5,000 নিরি রুকা তাং খারাম যাবে আপনি দিন পকেটে খরচা বুরাং করে আ বড় সিতাবো আপনি কেন কাহিনী জমব সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হানো থুমই নাই মাতার বাড়ি থেকে মাটি সংগ্রহ করেছেন উনি চৈত্র দেবতা হানি থেকে আমানি ইয়াংনি হানবু ত্রাঙ্গা ও তামাইনি দুম্বরনি হাকে তানো ত্রাঙ্গা দিল্লি ওয়া গেতা ত্রিপুরা তুনানি নয় ওয়াজে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে হিমই থাকা পাওয়া যায় সাবকে বলে কিসে হিমপ
horo ki sida kuni wai gari ka pun sida kuni wai gari ka pun bhai ke dibi shoi nei na ai ke tam sa anu bisa kakam gradi mai nu tiang tong ka ini tamar ho bai gradi ini tipu raju nei tipu saraba tha phale bor ho ka muya phale bor ho ka khangre phale bor ho ka thepong phale bor ho ka rabat ke phale bor ho ka yang sigu phale ho ka ble asuke phale ho ma bhai mani pore le o dili ni bhai mani pore le Switzerland no de apuru si no de apuru bi buta tui kuri tong ya apuru ni puja maka dili tak bhai mani matra apuru ni puja maka abut to sale pore de job la gari upai ka tipar upai ka bolero gari upai ka thai no dili tak bhai ka puru no bolero gari ke tal pai do sale boma wagon gari ku tongo ice cream factory ku tongo uma potishore ubini kagos potro bukuroi bini putar bukuroi potishore bufani bumuisi siano bulo ka ni ling na sa ano kajjo gotaro sau hari ling nai tong khamre sabo umu pona nigro ini sau uma bor registration bukuroi kagos potro bukuroi bor bhai ki ling na ka ha abone sumchi dia ma asal pokrito যারা তীব্রমতের হামদার বুদ্রু নাই যারা রাজানা হামদার বুদ্রু নাই যারা তো বাহানা হামদার বুদ্রু নাই বহিগে আরো লুকানো তমুইছি বারো লিগ নামিয়া বুই বহিগে ও কিলা বাঙালি ভাইছি ওর লিগ নাই তো ভাইয়া তো পুফানাকে নাকা তো না জীবন দিন মানন অধিকার তো বুসু কুথুইনো le বুসু কুথুইনি বুমলে ভাইকে থাংখাই নাই ভাইকে লিগ নাই জানা কাছিয়া নবিলাক দেনি আমরা ওয়ানসকা বাপ প্রীতি প্রমতানি নেতা রবা Hadiun udah bawa putri yang putus kita kalian apa tiba tiba neta. Bila hati kita domai kita hang bawa putri ni baru si maya. Dobar hamdale putri ni tong lagi boleh baru si maya. Boleh putri yang putus baru siapa boleh kata kan ni. Apa kami ling nai na wapi putri ni pun mau putus nai jauh. Lalu dia angkat kan dia mau bisa tanggung nai. Aku tu aplikasi suri nai. Tahu ke bong do. Zakat kuah bong dia, pukri bong dia. Tahu ke tahu tak? Asalkan bong dia atau wakanan bong dia tahu ke order padek. Anu tanya tayo, orang no susu orang nadi, taji samudara no, angsa osu ya te kubang osu rupang te ong ya boy ini ceritakan. Tahu kinjai, oh borok, oh bahagia kamari kerja besar, bosu cinta pani bagi karo, hani bagi karo jati bagi karo ke boy suku cita kapuri ni kamari kerja, kuno turkuroi, bos dia, oh bahai si peramatan ini tak kebama tongu, je borok lagi, ugrupon te tongu ini borok besar jar. Ugrupon tu kami ciprasan kami besar jak, wanita tinggal danga panjak. Apa yang baru kita pun sama siapa? Tapi apa yang baru kita pun MLA pun. Apa yang baru kita pun MLA pun. Saya cuma ngorok. Apa yang baru sih? Pun mungkin tiger pun. Tiger tu Inggris beji hinggap le. Tiger tu amra Inggris dia tiger boli. Ar Inggris dir Bangla hota tiger Bangla saki. Tiger Bangla se bag. বাঘ একটা কিটা কুকুর একটা পশু শুয়োর একটা পশু শুকর একটা পশু মোরগ একটা মানে ছাগল একটা পশু বাঘও তো একটা পশু না টাইগার করলে কিন্তু নাকটা বড় হয়ে যায় মানে মশা গাগে প্রথম কথা মাঙ্গো পশু সব যাচ্ছে হে আমি তাহলে মশা পশু কিনি না আবার এই ওয়ান সঙ্গে দিন যারো বড় সিস্টেম বাকি ডেভেলপ করে নিয়ে কোন বড় সিস্টেম বাকি ডেভেলপ করে নিয়ে কোন ওয়ান হয়ে যায় না আর তাই মাথাও তো তুই তুলজাক বড় উগ্রপন্থী তো মানি না আগে উগ্রপন্থীর সতেরো 90 জন বরং গান তো কিন্তু 10 জন বড়টা হামিয়া উগ্রপন্থী যারা জাতি নয় চবা করেন 10 জন বড় সরকার 10 জন বড় হামিয়াছি তাই মাসে উগ্রপন্থী নেতা আঙ্কে বড় তীব্রমতার নেতা বিন খবর কিসে মাথা নাই তাই মাসে উগ্রপন্থী নেতা আঙ্কে তো বিনি বুড়ি তন্ত্র তুই তাই মাথা নাকা দোনা দি বুড়ি মাং নেই নামানো Oh burunya naya nama naya bini bisa dulu kita nggak ubah itu aku beri saksi po, pura aku beri sih po, wah aku beri gue sih beri. Sehingga aku masalah naga, tapi masa nasi di, nona ke mana nasi ini kepala sudah teman iba. Tapi masa naga, bumana nawa dia baik ke bawah sana nah, ini aku itu tengah aku, masih bawah di bawah saudara ini bawah saudara, aku sih beri aku. Oh bahai borong orang jadi peramatan ini neta, di peramatan ini dolar. Oh bahai borong itu kuno cima duri tak kita buku sah. Oh bahai borong, tahu sah? Cun thanja tong de NPC taka, thanja tong MLA taka, thanja tong MP taka.
সাগতব তে বুঝি 2026 মথারো জি বুদ্রুলি ফুল মথারো বুদ্রুলি তাম নাই বড় এনডিসি নি বসার থার গাড়ি পাইলাই নাই এনডিসি 3 তলা 4 তলা 5 তলা বিল্ডিং দিছা নাই থানচা গেলে তানা নিপ্রভু থানচা লড়াই খাইলেন প্রভু থানচা আন্দোলন খাইলেন প্রভু থানচা চবা খাইলেন প্রভু থানচা অবতা মাবো লড়াই খাইলেন প্রভু সিনি বুলাইলেন চলাইলেন বুঝ প্রভু সিনি থানচা জানা প্রভু কে প্রভু আছে গুলো গুলো সে মনক ছেলা ওচিনে এনডিসি মাথা থামানি তীব্র মতনে নেতা সামানি তে ছিজেকে শব্দ গুলোই পয়সা চিবু মুই রেখা দেখাইছে গুলো ছা মনক থামাইছে গুলো ছা মনক কিবো বুঝলে কি সাবান চাকুম চাকুম মন তীব্র মতনে নেতা সামানি কি সাবান চাকুম চাকুম বানো বুকো করে যাও বড় লাগাইছে মা কাকে ফলই নাই বাইছে গ্রুপ চিন্তা করে বাইছে বহু গোবরন বাইছে কোন কাজ অক্সিজেন নিয়ে বন্ধি মাসা মাসা এনডিসি বুঝাও তীব্র মতনে নেতা রুনি চিনা নন্দনগরে জায়গা পাইলে সকা এমডিসি র দিল্লি ওপরে পাইলে সকা শিলং পাইলে সকা গাড়ি বাড়ি জালান থেকে শুরু করে নাই তাই অবস্থি করি কথা হতে বুকছম বুঝছেন মাথা এমডিসি র অনুমানে গাড়ি বাইছে চশমা চুই নিয়েছে মোসামানি যে হাই হাই ওঙ্গা বলে বাইছে খিগরমান না আদা বাইছে খিদমা হালদা চুয়ান নই বাইছে কেফে চাপে ওজা বাইছে এমডিসি ক এমডিসি এমন ভাবে লাগতো থাকা সাথে সাথে বাইছে তাবু তাই শহর তারা দিয়ে তাবু গ্রাম গত তারা দিয়ে বলং থাকই গাড়ি বসে তাবু থাকই নাই সোয়াল বাড়ি মাংস বাড়ি নই না এইভাবে তারপর নিয়ে আত্মসাৎকারী তাদের বুঝছম আবাহাই পার্টি আবাহাই সরকার আবাহাই বরং তাই বছর যদি পুত্রী এই ত্রিপুরা দোকানকে আগামী 50 বছর এই ত্রিপুরা ত্রিপুরা সারা পিছনে তাদের বুঝছম 50 বছর চলতে পিছনে আপনি ভালোই চোখ ছাও বিজেপি মাইনো মাংনা রুও আন্দোলন ছাড়া চান্দা ছাড়া মিছিল ছাড়া মিটিং ছাড়া টয়লেট রুও আয়ুষ্মান ভারত কার্ড রো নগ নগ কারেন্ট রো নগ মাংনা রো আন্দোলন ছাড়া চান্দা ছাড়া মিছিল ছাড়া মিটিং ছাড়া যেসব সুবিধাকে বিজেপি রো আপনি ভাবই এই বিজেপি সরকার ন এই বিশ্বের এলাকাও থেকে প্রতিষ্ঠা না খাই নাই এই বিজেপি সরকার এই বিশ্ব ভাইকে এই ত্রিপুরার জন্য ত্রিপুরানিক পানি বিমান কামে তাকে বুঝছম আপনি ভাবই আমি বলতে চাই আজকের সবার মাধ্যমে বাহারে বাঙালি জনজাতি সবাইকে একটা অনুরোধ ত্রিপুরা মতা নামক একটা সন্ত্রাস দল যিনি জাতি যত জাতির মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করেছেন এই রাজ্যের মধ্যে যার নেতৃত্বে এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে শান্ত ত্রিপুরা অশান্ত হচ্ছে এই ত্রিপুরা মতার পার্টিকে আগামী এমসি নির্বাচনে একটি ভোট আমরা দিচ্ছি না দেব না আমরা অঙ্গীকার করতে আমরা প্রতিশ্রুতি পালন করবো সেটা চোখ ভুল কাইসা মানুরিয়া চোখ ভুল কাইসা মানুরিয়া তাও ত্রিপুরা মতো চোখ সারান নাই চোখ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে না ভাই চোখ নড়াই খাই নাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বড় পুজো ভাই বলতে আমাকে না দি কিন্তু জবরদস্তি খেলাই নাই কোন বিজেপি নেতা কর্মীর উপর আক্রমণ যদি খেলাই গাঙ্গে এবং 2026 বিজেপি এই 2026 বিজেপি চোখ কেবল ইয়াকার গেলাম চিনি কার্যকর্তা যদি কেউ অ্যাটাক খাই যাক আমি কেউ আক্রমণ খাই যাক চোখ কোন সময় আচুকি চুপচাপ তোমরা তাকুতে বুঝছো আপনি মানই নয় কিনলেন কোন করই আগামী 2026 নির্বাচন চিহ্ন 28 আমরা ডাক যে দিয়েছিলাম মানুষের নেতৃত্বে আমরা 28 ডাক দিয়েছিলাম আমরা সেটা স্বপ্ন পূরণ করে দেখাবো সেটা আমরা বাস্তবায়িত করে দেখাবো সেটা আমি আজকে কথা দিয়ে গেলাম তামহিম চুনাই উন্নয়ন চুনাইও জাতির বিকাশ আমরা চাই উন্নয়ন আমরা চাই জাতির বিকাশ আর যে ত্রিপুরা মতারা ত্রিপুরা সানি কো খানাই অনেতানি বাহানং মাং নই উৎসু ওয়ানসাবে কাইজাক মাথায় ইয়ে বিনি সাজুন ওয়ানসাবে কাইজাক যে বড় আমি সবসময় ওয়ানসাবে হামলে থানাই প্রত্যেকটা পরিবার ওয়ানসাবে কাঞ্চন থাকতে বলছো নি আনি যে নাটকারি ফুটবো নি আনি পুষাকে নাটক শিকারে ফুটবো ইয়াকে সাবো বিজেপি হামিয়া বিজেপি সরকার হামিয়া বিজেপি সরকার হামিয়াকে নুতানি বিজেপি বাই নাইছে মা কন্ট্রোল সরকার চুঙিনো বাইরে হিন্দু লোক থাকা গিয়া বলে চুঙি বাইরে আমি হিমালজি থাকা গিয়া ত্রিপুরা মথার নুতামনি সরকার নাইছে জন্ম আছে হিন্দাবে লাচিয়া দেন চুং দিল্লি বাইছে জোর চুং অরইয়া নিজি সরকার কমলয় তাবু বিজেপি আইপিএফটি মঠা সরকার তঙ্গ ত্রিপুরা মতো রাজ্য সরকার তঙ্গ রাজ্য সরকার তঙ্গছি নিজে যে নব তঙ্গ অন্য জিনিস হামজানি চাও যে মাইকেলেন মাই যাও ও মাইকেলেন খুব দেখিব যে বড় খানাইছে খুব দিকে নিজে চাও করাই হিন্দই এই ত্রিপুরা রাজ্য তাবু 3টা সরকার বিজেপি আইপিএফটি মঠা কিন্তু বরণে মন্ত্রী মানুষ তঙ্গ বা সামনে ফুলপেন গাঞ্জা মা সামনে হাফপেন গাঞ্জা যিনি অনিমেষ বাবুকে ফুলপেন যিনি বিশ্বকেত বাবুকে হাফপেন 150 মন্ত্রী তঙ্গ ও 150 মন্ত্রী তঙ্গ দুই শিফর রাজ্য সরকার হামজানি চাও না চিনার ফামানো তাকে বুঝছো অভাই দিকে আপাতি রাজনৈতিক দল না আগামী 2026 উচিত শিক্ষা লই নাই আইপিএফ টিমে এবিসি সরকার ব্রহ্ম বরখাস্ত খানের বাগর এই সবার মাধ্যমে অনুমোদন করে তাকে বুঝছো তার সাথে কিছু করই মিথ্যা সাথে কোনো কিছু করই
খালি বর্ণ ফুলাইছে টকলাইছে এই ত্রিপুরা মধ্যে খাইয়া গেলে বুঝবাই নাই নরম জাতির মধ্যে খাইয়া দেয় দেন রোমান স্ক্রিন এই স্ক্রিন কত স্ক্রিন খবর দেয় সব কাকুদের বুঝছ মিথ্যা ছাড়া কাইসা বোঝাই কবই করই আপনি বাগই যত কাকুদের বুঝছ যত বুঝি না বাগই আন্দোলন থানে কয় নাই Bubagra, 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 bubagra. Hani koksa nai nengse, hani koksa nai nengse. Hano narg nai nengse, dopa muthang nai nengse. Bubagra, 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 bubagra. Nini ani tahini tofano mathanani Kotor sikon tahiri, ohani kokhanani. Nini ani tahini tofano mathanani Kotor sikon tahiri, ohani kokhanani. Hai bai sibi, takuk bukuk, hansa senang lainani. Sini hanu narasani jata chatang sini Bubagra, 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 bubagra. bubagra, bubagra. Achuk thai shaglai koilai tongnani jora keri khatabu. Rangri ni bagri dofano phalani tawam choklai di takhu Achuk thai shaglai koilai tongnani jora keri tabu. Rangri ni bagri dofano phalani tawam choklai di takhu Sung thaja se nango o takuro. Sung thaja se nango o bukhuro যত সাইমারো বরফ সাইমারো বিশ্রামগঞ্জ দেওয়ান বাজার হিসেবে বাইক র্যালি খাই নাই হোল এন্টায়ার অফ দ্য বিশ্রামগঞ্জ ঘুরি নাই ও জায়গা দিলে টার্গেট এমান 3000 কিন্তু মোর দেন 3000 উপরং দং থাকো আই থিঙ্ক সো This is the first time in Northeast who I mega bike rally. আমি ইতিহাস হিস্ট্রি না থাকবো অলমোস্ট সম্ভব বাগান হিসেবে কেবল কম্পুর খুগনাই আড়াই ফুটটা নেতা কেবল অনেক বড় সংখ্যা কিন্তু তিনি বিশ্রাম নাই সারা নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া উপর ইতিহাস বাইক র্যালি বদমাবি চিন্তিত মেন মেজর রোল সিনে জয়লাম থাকা আগদলি গোলাঘাটি কনস্টিটুয়েন্সি ইয়ার মাঝে সিনে শিক্ষা নাই 28 টাকা বরক এই 28 টাকা তো কম বরং जों 100 ভাই 28 বছর ভাই 28 दा 28 মানখা जों 22 বানানাय আছে 28 বিসিङो जों 22 বানাनाया आरो जों 22 बानायखो ताइ बोसोर आं बरलि
जों 22टा माने संग्राम जानाय बे हाइरक सबको कत साइमिया कारण गुबुन पार्टी गुबुन पार्टी न बुङाब्ला दिनै কোনো সাংবাদিক দর করে জমা কয়জন জানানো পড়ছে সাবো বুবাগারা সারা কেন সম্ভব না বিজেপিরও তো মালিক সাহেব টিকা তিন সাকালে সে বুঝে খেলা যায় সে মাস্টার থাকো সে বড় যে কংগ্রেস মানে অ্যামেন্ডমেন্ট কনস্টিটিউশন শুনে যে পড়া হতে গেছে খাও গাড়ি টিপালেন বিয়াক থাকা নিয়ে গান সামনে সাকালে আকার তামনি সাত বসাই মা আনুরুদি আনি মান থাই রিমে সামলা সানি বনি গান সে বড় সাবো বুঝে কত কত গাড়ি টিপালেন বিয়াক থাকে গাড়ি টিপালেন নিরে কোন ওটা কোনা খাগলা দা খাজি করি নাই গাড়ি টিপালেন ছেমতো বনাই ini nuk nai na gaড়ি টিপালেন তো যা ওই দিন বাদ ini oro Sipaijala district bisinti kaisa Thansa bike rally o Thansa bike rally o sung tabuk tongo je thaing thangke mongkha Dewan Bazar je Dewan Bazar ni playground no oron simi chengjagai sung sini Sipaijala district ni je DM office al dora kai sini bike rally ni karon Sipaijala district bisinti ma ekeno sini charta district no khoboi tini Sipaijala kana south taini dino wai taini dino west তাই বসকাংনি 14 তারিখ হাঙ্কাই সিনি কাইসা মাস গেদারিং তং সিনি খুমলঙ্গো অবনো নাহারিনো অবনো কিটিংগিনো जों दिनै सिपाइजला डिस्ट्रिक्टनि इंग्लिश दिनै आरो जत सिनि युथ रक सिनि वारियर्स रक सिनि सिक्ला रक अबनो जतनो हामजागै बबाग्राना खापुरजागै हामजानि बाइग्रेलिओ फाइ जतनो सिनि सिक्ला रक मानो फमन बागै अबनो नाहारबं जे बसकांगो टिटिएडिसि चंगबारि आबो तिप्रामो थानि चंगबारिया आबो याखा तिप्रामो थानि नाहारबं सिमिया अ बसकानि चंगबारि इंखा सिनि तिप्रासानि सार्भाइभेल याखबा जे टिटिएडिसिनो जे तामनि बर्तमान मुख्यमंत्री যে দখল খাইনি সামানি ন আমরা কই যতটুকু টিপ্রাসা আছে তোমরা কখনো দখল করতে পারবে না আমরা দখল করতে দিবই না আমার নাসিলিনে তিনি ও থানসানি বাইরেলে তিনি সিনি ত্রিপ্রাসা যত ত্রিপ্রাসা ন কাইসা মেসেজ জানাবো जों যে বসকাঙ্গো টিপ্রাসানো কপ্লাই ইংগै এডিসিও ফাইনাই আবো নো ডাউট যারা 28 মাংনাই বরং 2028 কে বড় বিদায় নিছে যে 2000 তাবু বড় এডিসিও 28 সময় তোমার 2028 হাঙ্কাই বড় বিদায় আছে সুজা কক পরিষ্কার আমার নাহারিন আপনি কিনি ন দিনে সিনি টিপ্রাসারক সিনি সিকলারক থা থনই বুবা গ্রহণ লগিরই হানসনি বাইরে লিব যত পেমেন্ট বাগৈ আমহাইনো কাইসা মেসেজ নানি মুগো ই হাওয়া ও হাওয়া টিপ্রাসারক তাইসা অর রুল খাইনে বাগৈ তাবুক जों রেডি অমসরণ 26 ya বসকাং 2028 আসাম মুখ্যমন্ত্রী নামে অবস্থান খাইনাই প্রহাস দেব কি প্রাসা রুল খাইনাই অব তামসিন মেসেজ নানবাগৈ কি প্রশ্ন মেসেজ নাথনাই लोकेशन का जों ताबु दियान बाजारनि सिनि पाइथाक सिनि रेलिं का डीएम ऑफिस सिनि डीएम ऑफिस नि जे पेट्रोल पंप आजरा
and Honorable Amar Upendra Riang, and CE President Don Mosho, CE Vice President Zivan C.H. Riang, CE Vice अब स्वाद में ऐसा सिस्टम तो Please come to the road. Once you are ready, upload to the room. Yapan bawa box saro to the road. To the road once you are. ठीक लग रहा है ना? हाँ? Please come to the road. Once you are ready, upload to the room. Yapan bawa box saro to the road. सबसे पहले फिलिप भवरंजन, यहां में कंचनपुर में आनंद बाजार में बुबागरा नहीं, हा बागरा, राइट? हा बागरा, ओके, आई अंडरस्टैंड दैट. कॉकबरक नहीं, काउब्रू. लेकिन एक चीज तो पक्का है, थानसा मीन्स थानसा, तिप्रासा मीन्स तिप्रासा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, मैं यहां में पॉलिटिकल भाषण देने नहीं आया हूं, राजनीति भाषण देने नहीं आया हूं. सबसे पहले आई वांट टू से बेलाइनो हमबाई टू YBA. आपने हमको यहां में निमंत्रण किया. मैं कल दिल्ली से 3 बजे सवेरे सवेरे मैं दिल्ली से प्लेन एयरपोर्ट के लिए गया, वहां से कलकत्ता, कलकत्ता से अगरतला, अगरतला से गंडतीसा, और मैं कंचनपुर आज सवेरे 3 बजे पहुंचा. सवेरे 24 घंटा ट्रैवल करके 23 फरवरी को मुझे आना था, लेकिन कुछ प्रोग्राम था तो मैं आ नहीं सका. लेकिन मैं आज यहां में आया हूं. आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग टू द YBA. यहां में जो आप लोग सेकला सिकली है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं. मैं आपके संग कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, कभी भी राजनीति नहीं करूंगा. मैं सच में दिल से अपना तिप्रासा, अपना बुकुंग बारा को उठाना चाहता हूं. यहां में मेरा MLA है फिलिप रियांग, इनका पिताजी था द्रव कुमार रियांग. यहां में अपना भवरंजन है, मेरा कमल कलॉय है, अपना उपेंद्र रियांग है, मेवार कुमार जमातिया है. मैंने कभी नहीं देखा कमल कि आप कलॉय है, मैंने कभी नहीं देखा मेवार कि आप जमातिया है. उपेंद्र, आई हैव नेवर सीन यू एज अ रियांग और अ ब्रू, और फिलिप और भवरंजन. आई हैव ऑलवेज सीन यू एज माई पीपल, माई कम्युनिटी, माई तिप्रासा पीपल. और आज जब मैं अपना रियांग एरिया में जाता हूं, When I see that आप लोग गरीब है, जोइचुंग आप भी है, हालाम, you're my community. जब मैं इतना गरीबी देखता हूं तो मुझे खराब लगता है. लेकिन हम नौरत्न हम जागो, आई लव यू, आई लव यू. लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप मुझे प्यार करते हो? नहीं, आप लोग प्यार करते हो? प्रॉब्लम क्या है? रियांग को प्यार नहीं करता. आप हा बागरा को प्यार करता है, एक दूसरे को प्यार नहीं करता. अगर आप लोग एक दूसरे को प्यार करेगा ना, तो आपको कोई डिवाइड नहीं कर सकेगा. ठीक कह सका? आप लोग हा बागरा को प्यार करता है, लेकिन एक दूसरा को आप लोग प्यार नहीं करेगा, तो आपको हमेशा बाहर का लोग आपको डिवाइड करेगा. इसके लिए बुबागरा आपको बोलता है, राजा आपको बोलता है कि आप थानसा लाओ,
पॉलिटिकल थानसा नहीं, पॉलिटिकल थानसा इंपॉर्टेंट नहीं है, दफा का थानसा। आज हम लोग डिवाइडेड है, सीपीएम, कांग्रेस, तिपरा मोथा, आईपीएफटी, बीजेपी। पहले तो आप लोग ब्रू है ना, आज तो रियांग है। आज आप लोग डिवाइडेड है एज हिंदू, क्रिश्चियन, लेकिन सबसे पहले आप लोग तो रियांग है, ब्रू है। और जो आपके ऊपर अत्याचार करता है, जो आपको चाइनीज बुलाता है, जो बोलता है उपजाति, जनजाति, गाली देता है, हम लोगों को दबा के रखता है, उसको तो मालूम नहीं है कि आप रियांग है या क्रिश्चियन है या जमातिया है या हिंदू है। तो आपको एक होना चाहिए, वरना अगर हम लोग डिवाइडेड रहेगा तो हमारा कम्युनिटी कभी उठ नहीं पाएगा, दफा कभी नहीं उठ पाएगा। मैं हानि बुसा हूं। आज आप लोग रियांग लोग हानि बुसा है कि नहीं, है कि नहीं? तो आपको शरणार्थी क्यों बोला जाता है? शरणार्थी का मतलब होता है जो दूसरा देश से आया, और आज हमारा ही ब्रू कम्युनिटी को रेफ्यूजी बोला जाता है। दिल में दुख लगता है, हमको दिल में दुख लगता है। ये जमीन में हमारा ब्रू कम्युनिटी ने शासन किया। राइसटॉम राइसा ने महाराजा धन्य मानगी के साथ बाहर का लोगों को रोका, मारा, जीता। आज वही हमारा रियांग कम्युनिटी इतना कमजोर क्यों हो गया? क्योंकि थानसा नहीं है आपके पास। थानसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटिकल थानसा नहीं। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू अप्रिशिएट व्हाट YBA इज डूइंग। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, यू आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी। Tipra Motha is not important. What is important is how the Bru people, the Tiprasa people of Tripura and outside can prosper. And I request the YBA, don't think politically, think from your heart, think for your people, think for your future, think for the next generation. That is important. I am getting old. मैं भी बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन ये बच्चा लोग यहां में है ना, ये यूथ लोग यहां में है। हमारा काम है कि मरने के बाद आपको कुछ देके जाने के लिए, और मैं आपको पार्टी देके नहीं देना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू गिव यू तिपरा मोथा, आई वांट टू गिव यू तिपरासा नाइकोलफांग, तिपरासा शासन। और ये तभी होगा अगर आप लोग यहां से अपना सोच को बदलो। बहुत दुश्मन है। आज भी मैं भवरंजन, आई वॉज कमिंग हियर, वो एक लीडर है सुरक्षा मंच से, बोला कि सब जगह में हा बगरा को अपोज करेगा, काला झंडा दिखाएगा। आज वो कोई है लीडर, अपना आपको लीडर बोलता है, आज वो बोल रहा है कि हा बागरा को रास्ता में आनंद बाजार आने से रोकेगा। हमारा ही जमीन में कंचनपुर किसका था? कंचन प्रभा देवी मेरा दादी, मेरी ही जगह में, आपके ही जगह में, आपके ही भूमि में ये लोग काला झंडा दिखाकर अपोज करना चाहता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? ये गलत है। हमको थानसा रखना पड़ेगा। यहां में YBA हैज गिवन अ प्रपोजल फॉर अ फुटबॉल ग्राउंड। कमल सुहेल तो यहां में नहीं है PM, लेकिन ये फुटबॉल ग्राउंड, इसका टेंडर आप निकालो, YBA को दो। और सिर्फ आपने YBA का मलसोय प्रेसिडेंट, वेरियस प्रेसिडेंट साहब, आपने सिर्फ ग्राउंड डिमांड किया है, मैं फ्लड लाइट भी लगाऊंगा इसमें। और नेक्स्ट टाइम उसी ग्राउंड में जो आपने दिया है, उसी ग्राउंड में मैं फुटबॉल मैच करूंगा, मैं खुद आऊंगा, रात में मैच होगा, फ्लड लाइट होगा, पूरा स्टेडियम भरा होगा। और मैच शुरू होने से पहले हम लोग अपना हौजागिरी डांस करेगा, अपना रियांग का कल्चर दिखाएगा,
टीवी स्क्रीन में दिखाएगा। और हम लोग देखो उपेंद्र, यू नो बेटर, सब चीज राजनीति नहीं होता है। यू नो व्हाट आई वांट टू गिव यू, आई वांट यू टू फील प्राउड ऑफ हु यू आर। जब कोई आपको चिंकी, पहाड़ी, की करता से एखने आओ जाओ, हमको खराब लगता है, खराब लगता है हमको। लेकिन इसका जवाब फाइटिंग से नहीं है, इसका जवाब है अधिकार से। अधिकार हमको मिलना पड़ेगा। और अधिकार के लिए when we fight for अधिकार, when we fight for our rights, जब हम लोग अपना अधिकार के लिए फाइट करते हैं तो अधिकार में सीपीएम, कांग्रेस, मोथास, आईपीएफटी, बीजेपी नहीं होता है। अधिकार मतलब जाति का अधिकार। और आपको देखकर आई नो, मैं जानता हूं कि आप अपना राजा को प्यार करता है, आपका राजा भी आपको प्यार करता है। और मैं आपको भी यहां में बोल के जाता हूं, गला कट जाएगा लेकिन बुबागरा, हाबागरा, ब्रू कम्युनिटी का, तिपरासा कम्युनिटी को झुकने नहीं देगा। मैं फाइट करूंगा। कुछ लीडर्स है फिलिप, यू नो, कुछ लीडर्स है पैसा देने से, थोड़ा रंग देने से हम लोग बिक जाता है। लेकिन मैं वो लीडर से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पैसा देने से आपको पैसा आज मिलेगा, लेकिन अगर आपको अधिकार नहीं मिलेगा तो आपका, अगर आपको सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करना है तो आप राजनीति मत करो, दुकान खोल दो, लोन ले लो बैंक से, हम हेल्प कर देगा। अगर सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करना है तो बैंक से लोन लेकर एक दुकान खोल दो, टैक्सी खोल लो, बिजनेस करो। लेकिन अपना गरीब लोगों को धोखा देकर लास्ट में उसी पार्टी में ज्वाइन करना जिसने हमको कुछ नहीं दिया, जिसने हमको ठकाई किया, वो अपना गरीब लोगों के संग विश्वासघात होगा। सो यहां में जो यंगस्टर्स है, आज मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इतना यहां में बच्चा लोगों को देख के, अपना बुमा को देखकर, अपना बुरी को देखकर, अपना सेकला सिकली को देखकर, आई वांट टू टेल यू प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल, रीजनल प्रेसिडेंट, आप तो अम्बासा से आया है। हमारा रियल फाइट ना, अधिकार को लाओ, तिपरासा को गरीबी से उठाओ और तिपरासा को तिपरासा में त्रिपुरा का मालिक बनाओ। यही हमारा रियल फाइट है। उस दिन अगरतला में किसी ने बोला था, अगरतला मालिक, कंचनपुर मालिक, ख्वायर मालिक। मैं आज यहां में आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, कंचनपुर का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरासा। अगरतला का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरा। हम बंगाली के अगेंस्ट, बंगाली भी है लेकिन हम लोग तिपरासा भी है। तो कंचनपुर का मालिक कौन है? आप लोगों का आवाज में दम होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए। कंचनपुर का मालिक कौन? तिपरासा। कंचनपुर का मालिक कौन? तिपरासा। ये, और अगर आपने अपने ऊपर विश्वास किया, अगर आपने अपने साहस दिखाया, किसी से फाइट मत करो। बंगाली भी करीब, तिपरासा भी करीब, लेकिन मालिक नौकर का रिलेशनशिप नहीं है। हां, हम लोग दोस्त हैं, नौकर मालिक नहीं है। हम लोग दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, लेकिन मालिक नौकर नहीं रहेंगे, बराबर का रहेंगे। और ये मेरे अंदर इमोशन है। और मैं आपको प्रॉमिस करके जाता हूं, नॉट फॉर तिपरा मोथा बट फॉर तिपरासा, आई विल फाइट फॉर यू टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ। YBA, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। कमल, यहां में 500 सीटर का हॉल है, 4 करोड़ रुपया दिया गया है। लेकिन अगर अलग से भी एमपी फंड से और 40-50 लाख देना हो,
एडीसी से और 50 लाख रुपए देना हो, 5 करोड़ भी कर दो, लेकिन यहां में सबसे अच्छा हॉल कंचनपुर में वाईबीए का बनना चाहिए। वाईबीए बोला गया नहीं, हा बागरा मत बुबागरा, अरे आप ब्रू होके बोल के बुबागरा, हा बागरा। यहां में और एक चीज होना चाहिए, आनंद बाजार में राइस ओम राइसाक का और महाराजा धन्य माणिक्य का हम रुपया देता है एडीसी से, 20 लाख रुपया देगा, इतना बड़ा स्टैच्यू बनाओ। देखो ये यहां में बच्चा लोग है, यंग जनरेशन है, इनको ना महाराजा धन्य माणिक्य के बारे में मालूम है, ना राइस ओम राइसाक का। आप लोग यहां में एडीसी के थ्रू हम बनाएगा महाराजा धन्य माणिक्य का, राइस ओम राइसाक का 20 फुट स्टैच्यू बनाएगा और सबको दिखाएगा ये हमारा इतिहास है, ये हमारा गर्व है। फील प्राउड टू बी अ ब्रू, फील प्राउड टू बी अ तिपरासा, फील प्राउड टू बी अ इंडियन। बस मैं यही बोलना चाहता हूं। डू यू लव मी और नॉट? लव करता है? एक दूसरे को लव करेगा तभी थानसा आएगा। जब तक आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करेगा, आपको डिवाइड किया जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही अनुमति चाहता हूं, डिमांड भी नहीं है, एक चीज चाहता हूं, बेगम बुबागरा को पार्टी के नाम में मत फाइट करो, रिलीजन के नाम में मत फाइट करो, एक रहो, थानसा रखो, बच्चा का बारे चिंता करो, सेकला सिकली चला के बारे चिंता करो, हम लोग जीतेगा, 100% जीतेगा। बस दलाइनो हामबाई खुलुंखा। मैं डायरेक्टली रात को 3 बजे दिल्ली से मैं निकला। अभी शायद टाइम क्या हुआ? 4:30। तो मैं 13 घंटा ट्रैवल करके दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से अगरतला, अगरतला से गंडोत्रीसा में आया हूं। लेकिन हमारा ईएम कमल कॉलोई यहां में है। मैं कमल से वो बोलना चाहता हूं कि यहां में जो कम्युनिटी हॉल बनेगा हमारा त्रिपुरा कम्युनिटी के लिए, इसका कॉस्ट 500 सीटर का है। 4 करोड़ रुपया हम लोग दे रहे हैं फ्रॉम द TTADC। अभी वीरेंद्र बाबू आपने बोला कि बुइसू के लिए हम लोग 10 लाख देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ये कम्युनिटी हॉल बने यहां में गंडोत्रीसा में, तो आप लोग यहां में अपना बुइसू हो, हम लोगों का कुछ भी त्योहार हो यहां में कीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग होगा तो कम्युनिटी हॉल के अंदर। यहां में मेरा सामने से छावानू से हमारा और एक MDC आया है, हंसो त्रिपुरा। हंसो, मैं आपके एरिया में भी एक ऐसा ही कम्युनिटी हॉल बनाऊंगा, हमारा त्रिपुरा कम्युनिटी। ये जगह आपका है,
ये हा किसका है? यहां का मालिक कौन है? त्रिपुरा है, तिपरासा है। तो हमको सबसे पहले तिपरासा के बारे चिंता करना चाहिए। यहां में इतना बच्चा लोग है, सिकला सिकली है, चला है हम लोगों का, बुरा बुरी भी है, लेकिन हेलो ये हमारा त्रिपुरा का भविष्य है। हमारा सेकला सिकली हम लोगों का त्रिपुरा का भविष्य है, और आप लोग भी यहां में है। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं कि कभी भी हमारा तिपरासा का बच्चा लोगों को नीचे नहीं रखो। चिनी सेकला रोक से चिनी भविष्य चुम के बनी तोला पाऊंगे। और आपका बुबागरा आपको प्यार करता है, और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, आई लव यू आंग नौरक नो हम जगो। और हम हमेशा कुछ भी हो जाए, नरेंद्र बाबू आप बोलता है बुईसु, ये कुछ भी हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है थानसा रहना चाहिए। थानसा रहेगा तो सब कुछ मिलेगा, थानसा नहीं रहेगा। यहां में बच्चा लोग है, आप लोग है, राइट? यू आर स्टडीइंग इन कॉलेज नो? हाँ, आपको फोटो भी चाहिए इसके बाद, राइट? मैं आके आपके संग फोटो लूंगा, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना है महाराजा को, कभी भी फाइट मत करो। सबसे पहले दोफा को सामने रखो। दोफा है तो तिपरासा है। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेम साधन आईपीएफटी से हो सकता है, मैं मोथा से हो सकता हूं, हमारा वीरेंद्र बीजेपी से हो सकता है। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है जाति। और अगर जाति एक होगा तो कोई भी पार्टी हो, जाति का बात उसको समझना और मानना पड़ेगा। लेकिन अगर जाति एक नहीं है तो पार्टी जाति को चलाएगा, और ये नहीं होना चाहिए। आज आपका बुबागरा है, कल नहीं रहेगा, लेकिन तिपरासा दोफा को आगे चलना है। यहां में जो हमारा बच्चा लोग है ना, इनको एक अच्छा भविष्य देना है। इसके लिए मैं आपको अनुरोध करता हूं, डोंट फाइट, झगड़ा मत करो, प्यार करो, आगे बढ़ो, थानसा रखो, और एक ना एक दिन यहां में मौसम है, प्रेमलाल है, यहां में खत्रजोय है, कुशराय है, आप लोग सब तिपरासा है। नाम अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन अंत में आप अपना आप को नागबादी बोलो या बुकुंगबारा बोलो या नारबुंग बोलो, हम लोग सब तिपरासा। और अगर तिपरासा एक नहीं होगा तो ये राज्य जहां में 185 राजा ने शासन किया, नॉट 184, 185 गिरिधर बाबू, आज जहां में 185 बुकुंगबारा राजा ने शासन किया, आज हम लोग अपना ही भूमि में, अपना ही हा में, आज हम लोग नीचे हो गए। तो आपका बुबागरा का एक ही मैसेज है, कुछ भी हो, एक दूसरे से फाइटिंग मत करो, थानसा रखो, आगे बढ़ो। यहां में 4 करोड़ रुपए देकर कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं, लेकिन कमल अगर एडिशनल फंड आएगा तो 4 करोड़ की 5 करोड़ लगा के और भी अच्छा हॉल बनाएंगे। यहां में ऑफिस भी होना चाहिए अपना चुबलाई बुद्धू का, कि कोई भी मिलने आए तो आपका ऑफिस हो, कम्युनिटी हॉल के बगल में आपका ऑफिस हो। कोई भी मिलने आए नारन से, सेक्रेटरी से, वाइस प्रेसिडेंट से, तो आप कहीं में बिठाकर ऑफिस में एक थोड़ा सा अपना डिग्निटी क्लास मेंटेन करके मिले। मैं चाहता हूं कि आपको इज्जत मिले, समाजपति को इज्जत मिले। इसके लिए मैं ये कर रहा हूं। मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे तिपरासा को उठाना है, और तिपरासा 100% उठेगा। और
जो यहाँ में बुरा बुरी लोग है, आप लोग नहीं देख पाया, लेकिन यहाँ में सेटला सिटली जो है, मैं आपको गारंटी करता हूँ एक दिन त्रिपुरा का मालिक फिर से तिप्रासा बनेगा। बेलाइनो हम बाय कुलुंखा तिप्रासा दफा इब्लकथों প্রাক্তন বাংলা সভাপতি বিলগতম উন্নয়ন বাংলা নাম সবাই লাগায় বিজেপি भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नवगतদের স্বাগতম 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 नवगतদের ওয়েলকাম 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 ত্রিপুরা মথাই আকারে বিজেপি ফাইনাল जों বাংলা লামছগো ত্রিপুরা মথাই আকারে বিজেপি ফাইনাল जों বাংলা লামছগো ও তাকুগ্র ফাইবাই দে তিনি অবজাগাও মন্ডল টিংকে 48 করমসরা মন্ডলি বখাতেই তিনি এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি কে সৈলং মনুসলেকা কনস্টিটুয়েন্সিনি হকুতিসা আমচাইও অজাগাও তিনি বরক सिगांगो तिप्रा मथा खलाइदोंमोन फियाबा बरक तिप्रा मथा खलाइमोन यागुलो फानु नुखा तिप्रासा थानसा हनि चिरिगलाइ दंमोन जागावो बंगनि कुबुनि जागानि कक्त बात नरिखा अ हकु तुइसा आमचायो कयेक दिन सिगां तिप्रा मथा जयनिं प्रोग्राम तै लामा हिमबत प्रोग्राम खाइका फियाबा बरक नुखा जों बांला कक सागांगा जों तिप्रासा खाइथांपु जों तिप्रासा बीजेपी खेकेंगे वानसा खाइथांपु ओंखाय फियाबा ताबु बरक नारो हाकाय नेतानि आसकेन अबा पंखा तिप्रासा नेतानि आसकेन अबा पंखा वानसा नेतानो 82 माइलनि तुबुइसे हायार खाइ तुबुइ अ जागा बांला बाय स्लोगान रितोनिखा निनि ताबु बरक सराय सराय नुखा जे तिप्रासा थानसा माने आबो ताबु मुसापन करिखा ताबु बरक सराय सराय सिका पुइला जाति उलो पार्टी होन आबो करिखा ताबु पुइला पार्टी सि नांगो बरकनि उलोसि जाति नांगो बरक तिप्रासाना थानसा खलाइदि बरक माननाय हिसाबनि चिनि अजागानि आम जनता बरक नुगुइ तंखा जे इ बरक तिप्रासार थानसांगो बरक एमएलए मालाइखा एमडीसी मालाइखा बेतन बारिले मालाइखा निनि टेन्डार नि रां निनि कमिसन रां चालाय मालाइखा आबो सिमिसि तंसिवो ताइ उ नेता पेटा हनि किसा मिसा तंनाय रक बरक सिमि फुत्रुं फात्रं चलिलाय तंखा तिप्रासानि हामक्राइनि बगै बरक मुसापन खलाइलिया आबोनो बुजिवै तिनि अजागानि बरक তিনি 11 ফ্যামিলিনি 38 ভোটার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি বানাও রমফাইকা তিনি বরং লামসুইন হাকা তিনি রাজ্যনি তিনি জনপ্রিয় জনজাতি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তিনি বরম গনাং বিকাশ দেববর্মানি ইয়াকরमै বরক তিনি অজাগাও কতাল খাইয়া প্রিসা পাইকা কতাল খাইয়া প্রিসা পাইনাय रखनो जों खाबाय खुबायनो लामसुखौ बेलेखे हामबाय बेले हामबाय बाय ताबुनि कबन कुनु तफात करे बंनि जे बुखुबाय चिनि सागो बंनि सामु कुनु करे बंनि बुखुनि बाय छामानि बाय बंनि सामु कुनु खानचा को हेंगा फिल्म गाबन बगां कने जे हास्तिरो ताबक बर्तमान चिनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे तिजोंबाय सारा देशनि सालाय बुं ताबक बर्तमान चिनि भारत वर्ष ताबक आगेनि सालाय बुसुचे आगे दं हासिं अब्र नायखनो चिनि त्रिपुरा राज्य गबा आगे जे कत बছর कांग्रेस शासन खेका कांग्रेस शासन खेमनि परि दिन ताबक सीपीएम 25टा बছর शासन खेका आंगो 25टा बছর शासन खेमनि बाय जे ताबक बर्तमाने जे शासन बिजेपि शासन प्राय 7 बছর हाय शासन खेमनि बाय 25 बছरनि शासन खेला आरो ताबक कुजु कामना हेके नुते हेके चिं अबन बागै चिं तने जे चिनि त्रिपुरा साना माथां हेके बिजेपि पार्टी हे चिं पार्टी न विश्वास के चिं तने बिजेपि पार्टी न योगदान खायमा बिजेपि पार्टी जे सामु खनाय हेना चिं तने अरो सामु फैका अच्छा निन लगियो माने निनि लगियो कयजना दक मोटामोटी चिं तने जे जों जयनिं खे चिं माने कांगा बरक सागो माने अन्य जायगा चिं खानागो माने साधारण बुटार अबरंग परिवार रम हिंगे चिं अबरंग बंग माने चिं सांगठन जि रम मोटामोटी चिं जे कार्यकर्ता खाय चिं मेन लिडार चिं बंग चिं तुइ चिं मेन चिं प्राय 6-7 परिवार चिं मेन कार्यकर्ता खाय चिं अबथाय फेमिली तो प्राय 30-35 फेमिली तो बुटार हिंगे तार बुंबाङै माने 40-60-70 बुटार बाङो चिं अबन बागै चिं बंग खाय चिं सांगठन जि रम चिं बंग खाय माने पार्टी गत पार्टी मेम्बर रंने चिं जे पार्टी मेम्बर चिं मेन लिडार चिं अबसिं जे जुगदान खाय चिं त्रिपुरा मुथा खाइतों माने त्रिपुरा मुथा खाइतों तो 5 बছর खाइ दंखा अच्छा आरो कोय एक मासनि बायसे 5 बছর खाया जे कुनो आनि यागो कुनो खम्बातारया माटिगो लाम छिगलाया अच्छा अबन बागै आं तमगाना खाबबाय आं कन्टिनेन मा যতন খুলুমকা তিনি করমসরা বিধানসভা কনস্টিটিউশন কে কিন্তু এডিসি ইনকা 7 নং দেমসরা কুতুসরা লং প্রায়ারে চন্দ্রহংস পারা এই কামিও তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি না হামজাগৈ পাইল খালামছকা মনো পাইলে হামবাইয়া পারো এবং যারা ফাইনেরাও বেশিরভাগ লিডার বড় কোন কার্যকর্তায়া বড় ও ত্রিপুরা মথানি লিডার
अनेक चेयरमैन तंगमोनी मेम्बर तंगमोनी ब्लॉक मेम्बर नो बनी मॉनिटरिंग कमिटी नि मेम्बर बरंनो तिरिटिंग बसंसाका जों आगामी दिनो विश्वास ए लंगट्राय आरो ए 7 नं देमसरा कुतुसरा जों आगामी दिनो पद्मफुल बुबार बारनाय एवं एडिसि नि जे सामु बरक अबनो बुंनि बुखुक बायनो बरक नं बसानो साका जे बीजेपी नि लक्ष्यतम आर तिप्रामथानि लक्ष्य उद्देश्यतम अब प्रमाण बीजेपी डेवलपमेंट नायो बीजेपी समाज व्यवस्था नायो जों कोनो धर्म जाति ति राजनीति खाया सिन उद्देश्य कायसानो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खानानि उल्लेखन जों साबो जदंखु And Honorable Amar Upendra Riam, and CE President John Moser, CE Vice President Jivan Chiriam, CE Vice Ako soal mas sa system to. लग रहा है ना Please kamu tone rau, wai so aku ready. Untuk tone ramu rapan bawa hok saro tone raso. Tone rau wai so ye. लग रहा है ना Please kamu tone rau, wai so aku ready. Untuk tone ramu rapan bawa hok saro tone raso. सबसे पहले फिलिप भवरंजन, यहां में कंचनपुर में आनंद बाजार में बुबागरा नहीं, हा बागरा, राइट? हा बागरा, ओके? आई अंडरस्टैंड दैट. कॉकबरक नहीं, काउब्रू. लेकिन एक चीज तो पक्का है, थानसा मीन्स थानसा, तिप्रासा मीन्स तिप्रासा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, मैं यहां में पॉलिटिकल भाषण देने नहीं आया हूं, राजनीति भाषण देने नहीं आया हूं. सबसे पहले आई वांट टू से बेलाइनो हमबाई टू YBA. आपने हमको यहां में निमंत्रण किया. मैं कल दिल्ली से 3 बजे सवेरे सवेरे मैं दिल्ली से प्लेन एयरपोर्ट के लिए गया. वहां से कलकत्ता, कलकत्ता से अगरतला, अगरतला से गंडतीसा और मैं कंचनपुर
आज सवेरे 3 बजे पहुंचा, सवेरे 24 घंटा ट्रैवल करके। 23 फरवरी को मुझे आना था, लेकिन कुछ प्रोग्राम था तो मैं आ नहीं सका, लेकिन मैं आज यहां में आया हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग टू द YBA। यहां में जो आप लोग सेक्युलर सिकली है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। मैं आपका संग कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, कभी भी राजनीति नहीं करूंगा। मैं सच में दिल से अपना तिपरासा, अपना बुकुंग बारा को उठाना चाहता हूं। यहां में मेरा MLA है फिलिप रियांग, इनका पिताजी था द्रव कुमार रियांग। यहां में अपना भवरंजन है, मेरा कमल कलॉय है, अपना उपेंद्र रियांग है, मेवार कुमार जमातिया है। मैंने कभी नहीं देखा कमल कि आप कलॉय है, मैंने कभी नहीं देखा मेवार कि आप जमातिया है। उपेंद्र, आई हैव नेवर सीन यू एज अ रियांग और अ ब्रू और फिलिप और भवरंजन। आई हैव ऑलवेज सीन यू एज माई पीपल, माई कम्युनिटी, माई तिपरासा पीपल। और आज जब मैं अपना रियांग एरिया में जाता हूं, व्हेन आई सी दैट आप लोग गरीब है, जोचुंग आप भी है, हालाम यू आर माई कम्युनिटी। जब मैं इतना गरीबी देखता हूं तो मुझे खराब लगता है, लेकिन अंग नरक हम जागो, आई लव यू, आई लव यू। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप मुझे प्यार करते हो? नहीं, आप लोग प्यार करते हो? प्रॉब्लम क्या है? रियांग को प्यार नहीं करता। आप बागरा को प्यार करता है, एक दूसरे को प्यार नहीं करता। अगर आप लोग एक दूसरे को प्यार करेगा ना, तो आपको कोई डिवाइड नहीं कर सकेगा। ठीक कह सका? आप लोग बागरा को प्यार करता है, लेकिन एक दूसरा को आप लोग प्यार नहीं करेगा, तो आपको हमेशा बाहर का लोग आपको डिवाइड करेगा। इसके लिए बुबागरा आपको बोलता है, राजा आपको बोलता है कि आप थानसा लाओ। पॉलिटिकल थानसा नहीं, पॉलिटिकल थानसा इंपॉर्टेंट नहीं है, दफा का थानसा। आज हम लोग डिवाइडेड है, CPM, कांग्रेस, तिपरा मोथा, IPFT, BJP। पहले तो आप लोग ब्रू है ना, आज लोग तो रियांग है। आज आप लोग डिवाइडेड है एज हिंदू, क्रिश्चियन, लेकिन सबसे पहले आप लोग तो रियांग है, ब्रू है। और जो आपके ऊपर अत्याचार करता है, जो आपको चाइनीज बुलाता है, जो बोलता है उपजाति, जनजाति, गाली देता है, हम लोगों को दबा के रखता है, उसको तो मालूम नहीं है कि आप रियांग है या क्रिश्चियन है या जमातिया है या हिंदू है। तो आपको एक होना चाहिए, वरना अगर हम लोग डिवाइडेड रहेगा तो हमारा कम्युनिटी कभी उठ नहीं पाएगा, दफा कभी नहीं उठ पाएगा। मैं हानि बुसा हूं। आज आप लोग रियांग लोग हानि बुसा है कि नहीं? है कि नहीं? तो आपको शरणार्थी क्यों बोला जाता है? शरणार्थी का मतलब होता है जो दूसरा देश से आया, और आज हमारा ही ब्रू कम्युनिटी को रेफ्यूजी बोला जाता है। दिल में दुख लगता है, हमको दिल में दुख लगता है। ये जमीन में हमारा ब्रू कम्युनिटी ने शासन किया। राइसम राइसा ने महाराजा धन्य मानिके के साथ बाहर का लोगों को रोका, मारा, जीता। आज वही हमारा रियांग कम्युनिटी इतना कमजोर क्यों हो गया? क्योंकि थानसा नहीं है आपके पास। थानसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटिकल थानसा नहीं। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू अप्रिशिएट व्हाट YBA इज डूइंग। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, यू आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी। Tipra Motha is not important. What is important is how the Bru people, the Tiprasa people of Tripura and outside can prosper. And I request the YBA, don't think politically, think from your heart, think for your people, think for your future, think for the next generation. That is important.
आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं भी बुढ़ा हो रहा हूं, लेकिन ये बच्चा लोग यहां में है ना, ये यूथ लोग यहां में है। हमारा काम है कि मरने के बाद आपको कुछ देके जाने के लिए, और मैं आपको पार्टी देके नहीं देना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू गिव यू तिपरा मोथा, आई वांट टू गिव यू तिपरासा नाइकोलफांग, तिपरासा शासन। और ये तभी होगा अगर आप लोग यहां से अपना सोच को बदलो। बहुत दुश्मन है। आज भी मैं भवरंजन, आई वॉज कमिंग हियर, वो एक लीडर है सुरक्षा मंच से, बोला कि सब जगह में हा बगरा को अपोज करेगा, काला झंडा दिखाएगा। आज वो कोई है लीडर, अपना आपको लीडर बोलता है, आज वो बोल रहा है कि हा बागरा को रास्ता में आनंद बाजार आने से रोकेगा। हमारा ही जमीन में कंचनपुर किसका था? कंचन प्रभा देवी मेरा दादी, मेरी ही जगह में, आपके ही जगह में, आपके ही भूमि में ये लोग काला झंडा दिखाकर अपोज करना चाहता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? ये गलत है। हमको हंसा रखना पड़ेगा। यहां में YBA हैज गिवन अ प्रपोजल फॉर अ फुटबॉल ग्राउंड। कमल सुहेल तो यहां में नहीं है PM, लेकिन ये फुटबॉल ग्राउंड, इसका टेंडर आप निकालो, YBA को दो। और सिर्फ आपने YBA का मॉलसॉय प्रेसिडेंट, वेर इज प्रेसिडेंट साहब, आपने सिर्फ ग्राउंड डिमांड किया है, मैं फ्लड लाइट भी लगाऊंगा इसमें। और नेक्स्ट टाइम उसी ग्राउंड में जो आपने दिया है, उसी ग्राउंड में मैं फुटबॉल मैच करूंगा, मैं खुद आऊंगा, रात में मैच होगा, फ्लड लाइट होगा, पूरा स्टेडियम भरा होगा। और मैच शुरू होने से पहले हम लोग अपना हौजागिरी डांस करेगा, अपना रियांग का कल्चर दिखाएगा, टीवी स्क्रीन में दिखाएगा। और हम लोग देखो उपेंद्र, यू नो बेटर, सब चीज राजनीति नहीं होता है। यू नो व्हाट आई वांट टू गिव यू? आई वांट यू टू फील प्राउड ऑफ हु यू आर। जब कोई आपको चिंकी, पहाड़ी, की करता से एखने आओ जाओ, हमको खराब लगता है, खराब लगता है हमको। लेकिन इसका जवाब फाइटिंग से नहीं है, इसका जवाब है अधिकार से। अधिकार हमको मिलना पड़ेगा। और अधिकार के लिए व्हेन वी फाइट फॉर अधिकार, व्हेन वी फाइट फॉर आवर राइट्स, जब हम लोग अपना अधिकार के लिए फाइट करते हैं, तो अधिकार में CPM, कांग्रेस, मोथास, IPFT, BJP नहीं होता है। अधिकार मतलब जाति का अधिकार। और आपको देखकर आई नो, मैं जानता हूं कि आप अपना राजा को प्यार करता है, आपका राजा भी आपको प्यार करता है। और मैं आपको भी यहां में बोल के जाता हूं, गला कट जाएगा, लेकिन वो बागरा, हा बागरा, ब्रू कम्युनिटी का, तिपरासा कम्युनिटी को झुकने नहीं देगा। मैं फाइट करूंगा। कुछ लीडर्स है फिलिप, यू नो, कुछ लीडर्स है पैसा देने से, थोड़ा रंग देने से हम लोग बिक जाता है। लेकिन मैं वो लीडर से एक सवाल पूछना चाहता हूं, पैसा देने से आपको पैसा आज मिलेगा, लेकिन अगर आपको अधिकार नहीं मिलेगा तो आपका बच्चा भी जो है उसका अधिकार का क्या होगा? अगर आपको सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करना है तो आप राजनीति मत करो, दुकान खोल दो, लोन ले लो बैंक से, हम हेल्प कर देगा। अगर सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करना है तो बैंक से लोन लेकर एक दुकान खोल दो, टैक्सी खोल लो, बिजनेस करो। लेकिन अपना गरीब लोगों को धोखा देकर लास्ट में उसी पार्टी में ज्वाइन करना जिसने हमको कुछ नहीं दिया, जिसने हमको थकाई किया, वो अपना गरीब लोगों के संग विश्वासघात होगा। सो यहां में जो यंगस्टर्स है, आज मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन
इतना यहाँ में बच्चा लोगों को देख के, अपना बुमा को देखकर, अपना बुरी को देखकर, अपना सेकला सिकली को देखकर, आई वांट टू टेल यू प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल, रीजनल प्रेसिडेंट, आप तो अम्बासा से आए हैं, हमारा रियल फाइट ना, अधिकार को लाओ, तिपरासा को गरीबी से उठाओ और तिपरासा को तिपरासा में त्रिपुरा का मालिक बनाओ, यही हमारा रियल फाइट है। उस दिन अगरतला में किसी ने बोला था, अगरतला मालिक, कंचनपुर मालिक, ख्वायर मालिक, मैं आज यहां में आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, कंचनपुर का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरासा। अगरतला का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरा। हम बंगाली का कैसे, बंगाली भी है लेकिन हम लोग तिपरासा भी है। तो कंचनपुर का मालिक कौन है? आप लोगों का आवाज में दम होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए। कंचनपुर का मालिक कौन? तिपरासा। कंचनपुर का मालिक कौन? तिपरासा। ये, और अगर आपने अपने ऊपर विश्वास किया, अगर आपने अपने साहस दिखाया, किसी से फाइट मत करो, बंगाली भी करीब, तिपरासा भी करीब, लेकिन मालिक नौकर का रिलेशनशिप नहीं है। हां, हम लोग दोस्त हैं, नौकर मालिक नहीं है। हम लोग दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, लेकिन मालिक नौकर नहीं रहेंगे, बराबर का रहेंगे। और ये मेरे अंदर इमोशन है, और मैं आपको प्रॉमिस करके जाता हूं, नॉट फॉर तिपरामोथा बट फॉर तिपरासा, आई विल फाइट फॉर यू टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ। YBA, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। कमल, यहां में 500 सीटर का हॉल है, 4 करोड़ रुपया दिया गया है, लेकिन अगर अलग से भी MP फंड से और 40-50 लाख देना हो, ADC से और 50 लाख रुपया देना हो, 5 करोड़ भी कर दो, लेकिन यहां में सबसे अच्छा हॉल कंचनपुर में YBA का बनना चाहिए। YBA बोला गया, बोला गया नहीं, हा बागरा मत बुबागरा। अरे आप ब्रू होके बोल के बुबागरा, हा बागरा। यहां में और एक चीज होना चाहिए, आनंद बाजार में राइसोम राइसाक का और महाराजा धन्य माणिक्य का हम रुपया देता है, ADC से 20 लाख रुपया देगा, इतना बड़ा स्टैच्यू बनाओ। देखो, ये यहां में बच्चा लोग है, यंग जनरेशन है, इनको ना महाराजा धन्य माणिक्य के बारे मालूम है, ना राइसोम राइसाक का। आप लोग यहां में ADC के थ्रू हम बनाएगा महाराजा धन्य माणिक्य का, राइसोम राइसा का 20 फुट स्टैच्यू बनाएगा और सबको दिखाएगा, सबको दिखाएगा ये हमारा इतिहास है, ये हमारा गर्व है। फील प्राउड टू बी अ ब्रू, फील प्राउड टू बी अ तिपरासा, फील प्राउड टू बी अ इंडियन। बस मैं यही बोलना चाहता हूं। डू यू लव मी और नॉट? लव करता है? एक दूसरे को लव करेगा तभी थानसा आएगा। जब तक आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करेगा, आपको डिवाइड किया जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही अनुमति चाहता हूं, डिमांड भी नहीं है, एक चीज चाहता हूं, देगा बुबागरा को, पार्टी के नाम में मत फाइट करो, रिलीजन के नाम में मत फाइट करो, एक रहो, थानसा रखो, बच्चा का बारे चिंता करो, सेकला सिकली चला के बारे चिंता करो, हम लोग जीतेगा, 100% जीतेगा। बस दलाइनो हम बाय खुलुंखा।
takukai bukukam sungtini 22 Katalia Mirza Rajapur TTA di sini konstituensi 22 Katalia Rajapur ni asok thaya phaisok baijak tamni bagai ke tini orwo kali khola bisi ni bisingo khobjak or jaga ni MDC podolojone tuitul mungbai tini orwo kaisa bazar sabha hai ke bazar sabha no kitingai tini orwo kaisa rally khlaijagai tongo lahar himboto aboni bagai khajane takuktai bukuk song tini o je panda jebabe or jaga buskango chongmari no kitingai ti pramotha bai challenge khlaiai ti pramotha party bai challenge khlaiai oroni 22 Katalia Mirza Rajapur ni je BJP ni MDC tongnai forum gunang podolojon Tripura ni tuitul mungbai tini oro kali khola bisi bai khobja kaisa rally tai buskang ni ADC chongmari o BJP no keplai khlaiani nahar mungkok pirmungo tini o jaga o rally khlaijagai tongo ke khajane takoktai bukuk song sung norokno kok sanai tini orwo boro boro bahake biang ni simi busu jora chengjak nai abono tino tini no o rally tamningke tini ni salo bo bisino tui khlaijak o jaga o rally jotona hambai tai jotona khulomka tini kali khola bisi kaisani program chungiro khlaite tongo only ekta bisi Kathali Mirza Rajapur kendra bisi kaisa bisi no tui nei chungjono sabha khlai tongo busakang ADC chongmari no tui nei ini ni je bisi aje PTA ADC o ADC chongbari o tabo aro to nung to existing tongmani bahai taklayo orwo BJP keplai jang mano norono sade bosu borobang gak soba kaisa ne boro busu bang norong sade ro nogoi nei boro sata angki sana nangya ti pramotha bai oro je contest ngi tong hangang kai ti pramotha bai BJP bo bahai contest no jaga o buskang chongbari ti pramotha nu sum gona khlai ai ro tu pramotha ai ro kun jaga gari Kathali Mirza Rajapur होता हुआ बड़ो किसा इमोशनल ब्लैकमेन खाई जाए गुरी नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाएगा हम लोग त्रिपुरा मोथा को मूली जैसा उखाड़ के फेंक दूंगा 2026 इलेक्शन में हम लोग तब एडीसी नो कितिंगे चौक मरने किती तीनी और बीसी कैसे बुसक बरक लुको फाइकिरा 400 बरक 400 बरक टारगेट नामने बागे हम ती चिकन के रैली खलाय बा प्रोग्राम खाई तो चिनी शक्ति बुसु तंग जों जानगुनान बागै जानंगान बागै जों फुनुगै रुनाय सारा त्रिपुरा राज्य Kathali Mirza Rajapur BJP ni atur gor abno जों प्रमाण खाइजान बागै जों कायसा बिसि बिसि खाइ जागो बेला बेला के हम भाई खाजाने ताकुकtai bukuk song ke noro खरायमान खरा अरने एडिसन MDC podolojon Tripura ni khoktai tauni bagai ke tini oro BC kaisa kali khola BC ba ni BC ko khobjak 400 BC lukurok no tino tini o jaga o rally khlaijak ka ta rally ni dia gulo oro bazar sababo khlaijak nai ai hine cheng saiman ka engka takukai bukuk song awon bagai noro o rally ta tini ni je o program o tini jotono noro nai to soya oi nai tonan bagai non kami kobo bunga haro
Papia Rangle. Wow. So nice. Wow. Chibai to everyone. First of all, thank you so much for inviting me here. I think the youngsters, they all understand English, right? A bit. I am very happy that you all invited me here. And how does this look? कैसा लगता है? ठीक लगता है? हाँ? Does it look okay? Super. The next time I'm going to take this everywhere. Wherever I go, I'll take this thing with me. Huh? How does this cap look? This is okay? Huh? So, I want to tell you one thing. Have you ever been to the palace in Agartala? Have you been there? Have you been to my palace where I stay? Where Dokuma Silo has been? Raja Dokuma Silo? No, no? So, let me take the opportunity to ask you all to please come to my palace for lunch. Oh, you want to translate it? It will be much more easier. Please come here. Come in. Okay. Are you translating? First of all, I am very honored that you have given me so much of love. Second, we are all part of the same community in Tripura and in Northeast. Tripura and Northeast are kan Zavarian Punal community when we are here and friends are there. We may call ourselves Mizo, somebody may call themselves Rian, somebody may call themselves Jamatya, somebody may call themselves Naga. Trend Kachurian can indeed in my hair, trend Jamatya, trend Naga can indeed in my hair when we are here and Masel Unal can be there. But the reality is, the rest of India, Bukumbara. Alam cerita tu, ini tadi narbong, dia kan ini nanti ini kan narbong, dia kan hijau, right? Jadi kerok. So, if the Narbong and the Bukumbara community has to develop, we need Munkhat, we need unity. Narbong hoju develop kan ini kena tujuan Munkhat kan lorko, kalau lain tadi ini dia. They will call me Mubagra, you all will call me, Joychun calls me Ringpa, somebody will call me Ring. But for me, all of you, young, the women, the old, you are all my own people. Helai unau ten Mubagra miti ni thea, helai akan halam unau ten Ringpa miti ah. Misalkan renglal mimpi ni mai kaya, when dia hian in Zabaya kan when dia hian lal kan lani rengani. And there is only one who can unite us: love. Tumi bangsa ujuan kali pangai na kan bungkat lah when dia hian ngom sunzong dia tidoni. Bungkat means unity, right? Yes. Now, what is more powerful, love or hatred? I think love is more powerful. Nghe thiếu thì thế đó liền các sự ta in theo mạc nó nghe thì mắc này nó nhiều cái chuan mắc này nó đi cái nhìn cũng khẩn nó đủ đấy thiếu cái thì thế nó đủ bé rồi thì học đi thì cả hai đi. This is what I am saying is actually written in the Bible. Even the Pathian says, love is the only answer to hatred.
hay tất khi dia với dia cái các ngành coi một bài rồi coi na alo zia mà ngày nay thì bát thiên na cái này cũng khẩn na sự vào đâu đi. So I appeal to you not as someone who's a politician, but I appeal to you as a indigenous person from Northeast, that let us come together and let us speak for our children together. Với dia dia cái số na sẽ usu Northeast lấy một pha để cái dia min cái này cũng khẩn na Suang lo ông chủ cái ta với dia dia suy cả cái chuyện tu riêng cái suy không thở lệ với mọi người. Today, our children are poor. We need to fight for our children's future, the next generation's future. But we are fighting in the name against each other. Instead of fighting for our children's future, we are fighting against each other. Instead of fighting for a better tomorrow for our next generation, we are fighting in the name of religion, in the name of surname, but we are both losing. Kalau nak tu kata, boleh dia ngai orang kan man cara tu dah setting dah siapa. Suang lo orang tu kan tu lepas tu kau bel tu tanah. Kadang ngai pun kata kat tu kan nilai boleh dia ke mani unau te. Dengan orang bangin kalau in suang sok kecila. Susu boleh dia kan siapa tu lo kan nama dia. Subagin boleh dia kan ngai tu nak thabin suang kar nak nak tu khazo kan ngai thela turin nak kin khazo kan ngai thela turin. Kalauเราคงจะมีการพูดเอาสาระกันจังหวัดทางตาป่วยหมออันนี้ Who divides us? ตัวเองเป็นเช่นตัวนี้ Those who don't want the Narbung and the Bukung Bara to progress. Who divides us? Who don't want our children to have a better future? Who divides us in the name of religion? Those who want to rule us, both of us. Với những người mình xem đặt tu tế chú đã gồm câu cần sang cả na với những cần nốt phóng là khi nó cao mình quyết định này mình thiếm thì tu tế khăn lâu tu tế hiện với những người cái gì phải bảo tế khi mình xem sang ra cái cũng thật là nó tu thiếm sang với những người cần gì là anh nó xem tiêu phí đấy. You may call me Maharaja, somebody may call me Rengpa, somebody may call me Mubagra, but let me tell you, my name is not important. We are all children of Pathien. And I promise you, if the children of Pathien can come together, one day, Narbung will rule Tripura. Với những người sử pha được xe đình cũng không làm gì mấy thế à, xe đình reng xe đình reng pha mình gì mấy thế à. Poso iselaweni ajian kan vajian pathian faate kan dia pathian faate hun kata kan nom from the ni chuan heram tripura kan ram nge hi engdia mo chuan heram nei mu chuan en ro kan level do na ni. Can you imagine Chief Minister of Mizoram, Chief Minister of Tripura, Chief Minister of Nagaland, Chief Minister of Meghalaya, all are our own people. Then you see together as one Northeast. In ngày tuổi ai em có lo wa Northeast Asia Mizoram te Meghalaya te Nagaland te chuan aram nei lu fa te nge Chief Minister chu thina chung ho ram te development na sak je ti voi ni he kan hu pia tia mem ka lo wa chu pia gun chu ke ni la ma ko he na theng te ni ti ta sia ko mo. So I appeal to you, do not be divided in the name of religion. Do not be divided in the name of party. Party can be many, CPM, Congress, Tipra Motha, BJP. But we should not forget, first, we are indigenous people of Northeast. Với đi hian politics của inute party abang te in chen chong du kan gilawa kan rilu om re ta le với đi hian kamian na chu kamian du na chu sa ber chu heram le lu fa te kan ni ti hi ishelam saragu. Those, whenever you all go, some of you may go to Agartala, some of you may go to Guwahati, to Delhi, to Bangalore,
people call you Chinese, they call you Chinky, they call you Momo. They don't know your Mizo. They don't know he is Holoi. They don't know he is Ranghol. They don't know he is Rian. But we are not united. So we are Mizo, Ranghol, Jamatpia, Rian, and those people who are calling us Chinky, Momo, Nakchetta, those people, they don't know which religion we are. They don't know where we come from. Yet, we are not united. Delhi ate Bangalore ate inkal mai chin mai thea chuno chuan kedi ho hi Chinky Momo Nizim te atianga abian khau te tiang te a soi thin chu kan nia sa ko bon tu te ke kan ni por shelowa Chinese ti te ni soi china masela hoi ni alian ta nge ni sa ko sang bon tu te kan nia en ko su ni te la hoi ni han chu chu koi mo bera ni lawa en ko ni se ulau kan ni na te hoi ni again ka share thar zo koi mo wa We make fun of our women. They think our women are easy. It hurts me. Because today it is somebody else, tomorrow it can be my own sister. So why should we not come together? Why can't we become brothers? And why we cannot unite? And why cannot we think about the next generation? When you are here, kan in kung khat thei lo reng na san ni nge mi la chen sang renga kan ma kan tu le pa te son thar lo tu ta na ngai to na kan ma hun to ta zet la ya kan in chen sang fi le chen sang sang ba kan in kung khat thei lo ri apoi tak zet ni. Politics has divided us. Pathian and love can unite us. Who is more powerful, politics or Pathian? You know the answer. Politics tu inu chuan in chen sang fi na Pathian ma ngai lo chuan min sui pom fi na when you are here politics tu inu me Pathian ma ngai na chu than om kan ti zo. Yet we continue to follow those leaders who divide us. But now I want to care, I want to think about a child, not because he is Rian or she is Rian or Mizo, but for me, every child should have a better future. When you are here, Rian lo kong an niya mo, Mizo lo kong an niya mo, lam ka kan ai poi mo ni lawa. When you are here, no kong eram le lu fa te ma ku hi ka thil le kan ai poi mo gal chu ani. Today we are opening a foundation stone for a community hall in the name of Raja Takuma Sailo, who was a friend of my grandfather. When you are here, Raja Takuma Sailo community hall from na kan ya. If 100 years ago Raja Bahadur Takuma Sailo and Maharaja Bir Vikram could be friends, why can't we be friends 100 years later? In Samala Mata, Katu Raja Le, Maharaja Le, Raja Takuma Sailo de, in Chian Metakalo China, when we are Kunsa Aliam, they can get a Punka, so long can Punka already. Today, we have mobile phone, we have car, we have house, but we have forgotten how to love each other. When we are going to come to the machine, we take there for some kind of area. Nothing in Punka, that's our proper share to lower when we are here and Punka. But when we had no cars, no mobile phone, no money, yet we were friends. So, despite everything, we are still losing. But one day, I hope that we can become friends, and we will become friends, and we will develop not only your village, but the whole of Zampui in a proper way. Till they do mobile phone take up the two. Marcela Canipun Tadaka Chianate or two, Arete, or Lova, to Rangi, Renia,
Sunante bin lo ke ren chung chuan in kum khat teu teu lam kan hoi kha wen ya ya hoi moni. This community hall is meant for a great man like Raja Bahadur Tokma Saido, a great man, and we want to honor him. And next time I come here, we should celebrate our Christmas, our Easters, our Kut festival, our festivals in this very community hall, which will be built in the name of a great person like Raja Bahadur Tokma Saido. Kalau kita berada di dalam style dengan community hall dan sekalian, itu kalau kalau Christmas Day, Easter Sunday itu kan mana kalau lampu itu doang itu. And last, what do you say? I love you in Mizo? Huh? Kahmang Aiche. Huh? See, Kahmang Aiche. In Kokoro Kauru say Ang no ham jago. And you say in Kahmang Aiche. See, Kahmang Aiche. Right? ₹1 भी नहीं जाता है, not ₹1 from your pocket. But when you say Kahmang Aiche, you're smiling. Right? From here. You can say I love you, you can say Kahmang Aiche, you can say Angnono Hamjago, but it's the same sentiment everywhere. Jadi kapo, ni lawan lah kapo ngai jadi itu teh, kita suami mitin teh, kapo ngai teh jadi warga sesuatu lah, kata kau ni asal teh ni. My only message to you, all of you here, please love yourself, please love each other, and please respect each other. Mitin teh, lawin mengai ulah, lawin zaton ulah. And do you love me? Do you love me? I don't hear. Only one man saying, yes, yes. Do you love me? Right? Point is, love will always win, Munkhat will always win, and we will always win if we have love and Munkhat with each other. Thank you so much. God bless you. भारत माता की भारत माता की कठलिया राजापुर में कंधे जीत के बीजेपी मत चिन्ह जिखाने वोट निवेश ठिकाने मत चिन्ह जिखाने वोट निवेश ठिकाने मत निये दल चिन्ह সবার কাছে ভোট চাই মত নিয়ে চলছি ভাই সবার কাছে ভোট চাই মত নিয়ে চলছি ভাই সবার কাছে ভোট চাই মত চিহ্ন যেখানে ভোট দিবে সেখানে ভারত মাতা কি জয় মাতা কি জয় ধন্যবাদ চলো লাইন ধরো बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी मानिक शाह नितिन नवीन भारत माता की Chongmari na baskan tinggoy ini Kalikol 22 katale mija Rajapurni Kalikola bazaro di pramota ya karo 16 poribani side voter jini BJP ni potaka rong tam himba borok di pramota tongoinya netaro ni lupa sini sinu bukanago boro ni simanya boro ni kepala birman kaya di pramota jesu pano tongtong kuno boro ni kepala birman kaya
नेतारok sini ganangong nai netarok sini lakh lakh koti koti ni malikong nai netarok sini tanai gorib re kingdom mute na mute ya a gorib ro buji hoy tini ti promota ya karoi BJP banaro অবকে বই আমসাই খেলাই 22 কাটালে মির্জারাজপুর কালীখোলা বাজার নির্বাচনকে সামনে রেখে আজকে আমাদের কালীখোলা এডিসি প্লেসে আমাদের প্রকাশ্য জনসভা একটা হয়েছে আমাদের 22 কাটালি মির্জারাজপুর কেন্দ্রের যেহেতু 2026 এডিসি নির্বাচন এটাকে সামনে রেখে আজকে আমাদের এখানে প্রকাশ্য জনসভার মাধ্যমে আজকে মথা থেকে 16 পরিবারে প্রায় 60 দুতার দল মথা ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টি পতাকা দলের সামনে দিয়েছে ত্রিপুরা মতা দল রাজ্য সরকারের আছে অথচ এডিসিতে তারা রাজ্য সরকারের বৃহত্তম দল বিজেপির বিরুদ্ধে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আমরা শুনছি এটা সম্পর্কে কি বলতে চাই দেখো সরকারে ওদের সাথে আমাদের জোট সরকারে আমরা একইভাবে কিন্তু পলিটিক্যাল ভাবে আমরা এগুলো জোট করি তো এটা দলের হাই কমান্ড যারা আমার সর্বভারতীয় নেতৃত্বরা দেখবে রাজ্যের বিজেপিরা দেখবে ওরা আমরা চাই আমরা এককভাবে আমরা লড়াই করতে কারণ এককভাবে যদি লড়াই করে আমরা ক্ষমতাতে আসবো এটা আমাদের বিশ্বাস জনগণের উপরে এটা আমাদের বিশ্বাস রয়েছে যে আমরা বলতে পারি যদি এককভাবে আমরা যদি লড়াই করে এই নির্বাচন আমরা 28 আমরা জিতব সিপিএম দল গতকালকে তাদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে তাদের সম্পর্কে কি বলবেন দেখো আমি সিপিএমকে বলবো ওরা যখন ক্ষমতাতে ছিল তখন এইভাবে কোনোদিন ওরা প্রার্থী ডিক্লেয়ার করেছে এখন তাদের অস্তিত্ব নেই ওরা জানে তো জানার কারণে আজকে ওরা কি করছেন 2-3 মাসের আগে বা 1-2 মাসের আগে ওরা ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার দিয়েছেন এটা একটা হাস্যকর বিষয় সিপিএম তো এই ত্রিপুরা যে কোনোদিন আর ফিরে আসবো না তাদের পার্টির ব্যাপারে তারা 1 মাসের আগে তো 2 মাসের আগে তো সিপিএম কোনোদিন এই ত্রিপুরা যে মধ্যে আর কখনো ফিরে আসবে না এটা বলতে পারি কারণ এই রাজ্যের জনগণ মানিক শাহর সাথে রয়েছে এই রাজ্যেও আমাদের মোদির সাথে রয়েছে এই বিকাশ আমাদের যে বিকাশ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে যে বিকাশটা হচ্ছে এই রাজ্যের মধ্যে সেই বিকাশ বিগত দিনে কোনো সময় হয়নি ভারতবর্ষতেও সেই বিকাশ কোনোদিন হয়নি তার জন্য আমরা জনসাধারণের উপর আমরা বিশ্বাস আমরা রাখি এবং জনগণ এই সরকারকে বিশ্বাস করে যে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই আর ভারতীয় জনতা পার্টি যদি এই রাজ্যে যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে জনগণের অসুবিধা হবে আমাদের নেতৃত্বদের কিছু হবে ওখানে একটা নিয়ম চান্সটা একটা নিয়ম বুঝলেন না কিছু নাই এটা ব্যাপার না আমরা সিপিএমকে আর কোনোদিন এই রাজ্যের জনগণ এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কোনো আর ফিরে নেবে না আপন করে নেবে না সিপিএম চলে যাচ্ছে চলে যাক আমরাও চাই আর যাতে না আসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 28 আসনের ঘোষণা দিয়েছেন সেই হিসেবে কিভাবে কাজ চলছে সেটা কারণ রয়েছে আমরা যে 28টা পাবো সেটা আমরা কারণ রয়েছে সেটা আমরা জানি যে 2021 সালে আইপিএফ এবং বিজেপির মধ্যে যে জোট হয়ে যে লড়াই করেছিল সেই জোটের মধ্যে অনেক ফাটল সেখানে রয়েছিল আইপিএফের যারা ভোটার ওরাও বিজেপিকে ভোট দেয়নি বিজেপির কিছু ভোটার আছে সেখানে আইপিএফ ভোট দেয়নি সেই সুযোগটা ত্রিপুরা মতা নামক একটা সরকার যে মিথ্যা সরকার মিথ্যা পার্টি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের ভোট নিয়েছিল জনজাতিদের ভোট হরণ করার পর এই রাজ্যে ক্ষমতাতে আসার পর আজকে 5 বছর যাবৎ ত্রিপুরা মতা এই রাজ্যের মধ্যে কোনো কাজ করেনি সবাই সবার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে আপনারাও পেয়ে যাবেন সবাই পেয়ে যাবেন আপনারা পেছন থেকে ওইদিকে দেখেন আপনারা সবাই একে একে নিয়ে যাচ্ছে কেউ আবার আসবেন না কিন্তু কেউ ওইদিকে আসবেন না আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখান থেকে কেউ উঠার প্রয়োজন নেই যারা উঠবেন একে একে ওখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে সবাই একটা চাবি হারানো গিয়েছে কারণ যদি তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদরণীয় এমডিসি আমাদের এখানে যে লোকাল ক্লাবগুলো রয়েছে সেই ক্লাবগুলোর ওনাদেরকে খেলার প্রতি আরো উদ্যোগ বাড়ানোর জন্য সেখানে ক্রিকেট বল এবং ব্যাট সেই ক্লাবগুলোর সদস্য যারা এসেছেন তাদের হাতে উঠিয়ে দিচ্ছেন তাদের হাতে স্টাম্প বল এবং ব্যাট আদরণীয় এমডিসি সেই কাপগুলোর হাতে উঠিয়ে দিচ্ছেন এবং আমরা সবাইকে অনুরোধ করবো আপনার ভিড় কেউ করবেন না একে একে সারিবদ্ধভাবে লাইন ধরে আপনারা সেই বস্তুগুলোকে আপনারা গ্রহণ করবেন একটা চাবি পাওয়া গেছে যদি কেউ হারিয়ে থাকেন সেটা নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি
সবাইকে আমরা অনুরোধ করছি যারা ডেকগুলো নিচ্ছেন আপনারা পেছনের দিকে কেউ আসবেন না। আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে হয়তো আসছেন পেছনে, আবার আপনাদের অনুরোধ রাখছি আপনারা পেছনে কেউ আসবেন না, সবার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে, আপনারা সেগুলো গ্রহণ করবেন। নর সাইমান 2018 ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি সরকার থেকে বিজেপি পয়সা আইপিএফটি প্রথম সিপিএনি 35 বছর শাসন নামে যারা শোষণ খাই নাই, শাসননি বুময় যারা সন্ত্রাস খাই নাই, সিপিএম সরকার যে তীব্রাচার উগ্রপন্থী শ্রাম নাই, যে তীব্রাচার উগ্রপন্থী এনে কগজ বুঝার নাই, অব 35 বছর সিপিএম নি শাসন বিজেপি বা আইপিএফটি যুদ্ধ নাই 2018 সিপিএম মেসে নয় প্রথম ত্রিপুরা সিপিএম সরকার পাইও একটা বিজেপি সরকার পাইও সিপিএম মেসে নয় 2018 যখন বিজেপি বা সিপিএম ফাইগাকে এই ত্রিপুরা রাজ্য সিপিএম নেতারাও তাই কোন জায়গায় খারজাংনাই করি তাই কি রিজার্ভের বইজ বুমানি গোনাं টংমানি গোনাं যারা কংগ্রেস খাইয়ে বুমানি গোনাं টংমানি গোনাं আপনি বাগৈ 2018 বিজেপি বা আইপিএফটি সরকার ফাইমানি পরে সিপিএম নেতারক সিপিএম নেতানি বুসারক তাই খারজাংনাই জায়গা করি অমই যায় যে সুখ যে নেতারক থাঙ্গই যায় আইপিএফটি ওজোটা হাবই রাইখা আইপিএফটি সাব বিজেপি বা জুট ছড়িয়ে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য সরকার তামনি বাগৈ সিপিএম নেতারক আইপিএফটি যুগ্রুকা সাইজমা বুঝাংনানি কিরি যাগৈ টকজাংনানি কিরি বইছে যে সুখ যে সিপিএম নেতারক আইপিএফটি হাবই নাইও আইপিএফটিও হাবই নাই যত সিপিএম নেতা ছিল 2018 সালে বিজেপি এবং আইপিএফটি সরকার যখন এসেছিল সিপিএম নেতারা মারপিটের বইয়ে তাদের মনের ভিতরে একটা ভয় যে বিজেপি তাদের বাড়িতে আক্রমণ করবে, বিজেপি তাদের বাড়িতে কিছু একটা করবে, মারপিট করবে, এই বইয়ে যতজন এই ত্রিপুরার জন্য সিপিএম নেতৃত্ব আছে সব আইপিএফটি গিয়ে যোগদান করেছিল 2018 সালে। 18 যখন ঠাং হাবই কাছে শুধু সিপিএম নেতারা বুঝানান গির্জাল টক জানানো গিরি হয় হ্যাঁ কেন 18 হইতে 2021 পর্যন্ত বিজেপি বা আইপিএফটি খালি সারা ত্রিপুরায় বিভিন্ন ভাবে অশান্তি, বিভিন্ন ভাবে ঝামেলা ও ঝামেলার পিছনে ষড়যন্ত্র খাইনি আমরা সিপিএম ও ঝামেলার পিছনে চক্রান্ত খাইনি আমরা সিপিএম তামসা আইপিএফটি নৌনিব অধিকার দङ নরবু ক্ষমতা থেকতি নরবু পদ থেকতি নৌনিবু মানতে অধিকার দङ হিনয় সিপিএম নেতারক ধরনি তোসাপুতি আইপিএফটি রহনাই ও আইপিএফটি নেতারনি ইয়াতুইকে সাংনো হইনাই বিভিন্ন ভাবে বিজেপি বাই আইপিএফটি খালি ত্রিপুরায় বুলাইও খালি বুলাইও খালি বুলাইও খালি বুলাইও বুলাইতে গেল 2021 এডিসি ইলেকশন ফাইকা 2021 এডিসি ইলেকশন ফাইকা গেল ও এডিসি ও হাই না হাই বিজেপি বাই আইপিএফটি যুদ্ধ হইনাই এডিসি ও বাতাইকা 2021 বাতাইতা মুখা 2021 বাতাই লেখা কেন দীর্ঘদিন বিজেপি বা আইপিএফটি কথাইয়ানি ফলে বিজেপি নি বড় আইপিএফটি অনেক বড় বুথ লুলিয়া আইপিএফটি নি অনেক বড় বিজেপি ও বুথ লুলিয়া এখানে কেসারো সব ফাইয়া কেসারং খা ঠকাই পার্টি সব শিখে ত্রিপুরা মথা আপনার ত্রিপুরা মথা করই আপনার টিএসপিসি ত্রিপুরা স্টেট পার্টি ও পার্টি আমরা সব চিনি আমবাসন এমএলএ বরং গোরান
দাসিত্বনি পার্টি অংকা পিএসপি ত্রিপুরা মতানি কোন আর পার্টি রেজিস্ট্রেশন খুলই ত্রিপুরা রাজ্য অ পার্টি রময় অ পার্টি সিম্বল ব্যবহার খাই অ পার্টি রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার খাই নাই 2021 সাল অ আইপিএফটি বিজেপি নি কেসার অ টিএসপি পার্টি নি রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার খাই নাই কাগজপত্র সরকারি ভাবে ব্যবহার খাই নাই ও ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সান ওয়ানথানা এডিসি রায়ের কাছে যারা বসবাস করে তাদেরকে 2021 সালে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে রাজার নামে দফার নামে জাতির নামে রাজনীতি করে মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে মানুষকে মিথ্যা প্রেমে ফাঁদে ফেলে এই ত্রিপুরা রাজ্যেতে 2021 সালে ত্রিপুরার মধ্যে ত্রিপুরা মতো ক্ষমতাতে এসেছিল ক্ষমতাও ফাইন্যান্স গাঙ্গুর দাম থাকা সাইজেমান ক্ষমতাতে আসার আগে ওরা বলতো প্রথম ওরা বলেছিল পূজা জাতি উলো পার্টি এনজিও এরপরে না পূজা হচ্ছে পূজা জাতি উলো পার্টি এরপরে হচ্ছে পূজা জাতি উলো পার্টি মানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে আবহাওয়া যেভাবে পরিবর্তন হয় এই আঞ্চলিক দলের নেতারা তাদের যে কর্মসূচি বা তাদের যে প্রতিশ্রুতি আবহাওয়ার মতো তাদের এটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সময় 2021 পুরো ক্ষমতা যখন কেন্দ্র মানে এডিসি ইলেকশন থাকা বড় এই ত্রিপুরার জন্য বড় আমরা কখনকার সাইজে মান তাকরাই ওই সালে ত্রিপুরা মথানো আইডি মহারাজা সিএম নাই মহারাজা সিএম কাঙ্গে ত্রিপুরা সারণী বিমান কপালি বেরমান কাক নাই ধরো ওয়াইসা বুধুই নাই 2021 ত্রিপুরা মথানো সাউ যেসব যে ত্রিপুরার জন্য বরং সাউ পাহাড়ি বাঙালি বাঙালিদের কাছে ওরা বেশি যায় না ওরা তো বাঙালি বিরোধী করতো সবসময় তার জন্য বাঙালিদের কাছে ওরা বেশি যায় না বেশিরভাগ খামো খাবো ত্রিপুরা সারণ করতে ত্রিপুরা সারকে মাইয়া কে নাম ত্রিপুরা সারণকে রাং মাই পাইয়া কাবুই ফুলুক আগে কগই ফুলুক আগে বাখা ফুলুক আগে তাতাল থাক আগে ত্রিপুরা সার বুখা গেলি ওই নাই অঙ্গই পাইও যেহেতু বিখরা দেখা ন nge ত্রিপুরা সার মা কখনা ওই মায়া নাং যাগই তাকলে বেশে নাই না হিংগে বা তাকলে বেশে নাই না নিবা তামো ইনি রুখাটা বুত আই গেলে বুত রুখা তাই বাবা সেকে ভাইকে বুত রুখা বিজেপি নি বড় কিছু ত্রিপুরা মথা বুত রুখা আইপিএফটি নি বড় কিছু ত্রিপুরা মথা বুত রুখা রুমানি কারণ ইংরে তামুখা 2021 ত্রিপুরা মথা লাং সাকে ক্ষমতাও খাইয়া ক্ষমতাও ফাইনাল বলে তিনি 5 বছর রঙ্গা কাইসা উপরনি প্রতিশ্রুতি পূরণ খাই মাইয়া ত্রিপুরা শ্রমিক পানি বিমান বহু কাগিয়া এডিসি সরকারকে বড় নিপুণ যেসব যে এডিসি ডেভেলপমেন্টকে বিজেপি মা খাই নাই নাই যে ভাই তাকে উপর নেই ত্রিপুরা মধ্যে কোনো ছাইয়া তাইনি ত্রিপুরা মধ্যে কোনো ছাইয়া তামসা ছাই মা जों বিজেপির ওই সুন্দর গাঙ্গে जों রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাং রহমানি এডিসি এলাকাও হাজার হাজার কোটি টাকা রাং রহমানি বিয়ান থাকা ত্রিপুরা সরকারের বাগে এডিসি এলাকায় বাগে এনে সময় সুন্দর গাঙ্গে তামসা ছাই মা থামসা আরে এডিসি এলাকা তামনি রাস্তা করই গাঙ্গে থামসা আরে এডিসি এলাকা তুই পুরো কহালে তুই খাই নি গাঙ্গে থামসা তে কোনো কমই আপরো খালি থামসা বন্দি ফোন খালি মহারাজা লংলিপুন মহারাজা আয়ু ডক্টন আঙ্গুন আয়ু মহারাজা আয়ু ডক্টন কিন্তু মহারাজা আয়ু লংমানি ভাই ত্রিপুরা ভারত পানি বিমান কানাই দে মহারাজা আয়ু লংমানি ভাই থামসা ভাই নমাই মোজানাই দে নও থামসানি সবা খাইনা থামদের রাস্তা করিকে নম্বু রাস্তা তুই থানাই নও থামসানি সবা খাইতে নে ন করিকে নম্বু নব তমাই নাই নং ও থামসানি সবা খাই নাই Nini pangko mai kuri ke nung bu mai na sawo ni nung thantar coba kanya ang sale. Hadi kaisa nuko Maharaja Ayu Lokpon Maharaja Ayu Lokpon tai tamsa tai unnoyon khaini ke sudu thamsa akong no sawo. Ar o Maharaja na hamdan nai rong no. O Tripura mathani boro rong no sung gangke. ত্রিপুরা রাজ্য রাজা খরচ বুঝা আমরা ওদেরকে জিজ্ঞেস করি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কতজনের রাজার শাসন করেছেন আমরা ওদেরকে প্রশ্ন করি ওরা কি বলেন জানেন 184 জন রাজা ত্রিপুরাতে কতজন রাজা শাসন করেছেন আমরা সবাই জানি 184 জন রাজা কিন্তু বিজেপি কি বলে জানেননি আমরা বলি 185 জন রাজা ত্রিপুরা মধ্যে নেতার অনুসন্ধানী খরচ বুঝো রাজাই নয়
Yang ke Raja Manipur, Raja Ailokanipur, Raja Ailokani Chao, yang ke 184 জন রাজধানী ছাও ঠিক আছে মহারাজা প্রদূত কি জন রাজধানী হিনুঙ্গাকে মহারাজা প্রদূত হঙ্গাকে 185 জন রাজা হঙ্গে দিবা 185 জন রাজা দাও 185 করাই দিলে না কিন্তু বলে 184 নেই ছাও ইয়াংকে বলে রাজা না হামদা দিব আইকে রাজধানী কি সিকাতে সংস্কৃতি না হামদা গিয়া রাজধানী তমসা হামদা গিয়া ইয়াংকে বলে হামদা দিব ও রাজধানী হামদাকে হামদা লিয়া और राजा ने बात हमदर्द दिया राजा ने देखो से हमने हमदर्द दिया राजा ने देखा तो आपने क्या हमदर्द दिया यहाँ के बोले राजा 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 इन्हें बोलना तो कहीं सोमवार सुनने को केंद्र सरकार ने माफ को राज्य सरकार जे एडीसी और हम रोमाने राबत राजा ने उसको हाउस क्लेमन और हम भी था कौन उत्तर करो शुद्ध उत्तर का थामता मैंने आवा है সতে সতে বড় ত্রিপুরামত হব নেতা তাতাল থানায় দফাইল ঠকার নাই মিথ্যাক খাওয়াই নাই বরংনি পুত্র হই নাই বড় কোটি 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 গোনাংনানি একমাত্র কোটি কোটি গোনাংনানি বাবু সাবুফ্রক ই দফানো ঠকাই দবুতে তাতালকক সাইদ তাতালকক পিরি দম তাকুতে বুঝছো আমরা তাহলে প্রমাণ থামানো প্রমাণ খাই মানো যে বড় 1.5 বছর সিগাং বন্ধন জি রুম সুমিয়া 5,000 টাকা রাংছি সুমিয়া যে বড় তারপর 1.5 বছর 2 বছর পরে যে ব্যক্তি ত্রিপুরামতের একজন নেতা 1.5 বছরের আগে বন্ধন লোন নিয়ে দিতে পারে না 5,000 টাকা দিতেই পারে না ওই ত্রিপুরামতের নেতা আমার বাড়িতে ছিল 21 দিন আমি একটু বলি সংক্ষিপ্ত আকারে আজকে আপনাদের সঙ্গে বলতে যাচ্ছি সংক্ষিপ্তভাবে বলতে যাচ্ছি যে সময় নিয়ে আমার হাতে আমরা শুনেছি বাজারে সবজি দোকানদার ওইদিকে একটা সবজি দোকানদার আছে ওইদিকে বাজে মালের দোকানদার কেউ সার ওষুধের দোকানদার কেউ মাংস দোকানদার কেউ বালু বিক্রেতা হলে আমাদের মাছের দোকানদার আমি শুনছি না আর বালু বিক্রেতা আমরা কোন সময় সাদা সুদা মানুষের ধৈর্য সেরা ব্যস্ত নিয়ে গেছে এমন মানুষ দেখছিনি মানুষের ধৈর্য ব্যস্ত নিয়ে যায় এত বিক্রেতা বালু বিক্রেতাতে মানে বুঝলে কেন ওয়াক ব্যাপারে ত্বক ব্যাপারে পুন ব্যাপারে বিভিন্ন বিধি ব্যাপারে যে বলে আবাই ব্যাপারে বকরাইয়া বাবাইছে বরং শিরমই ফালান রাখান হবাইছে আবো ভাই যেটা বরং সাইজে মা চুং হাই এনডি ছিল সি রময় বিজেপি ধারে ফালানে তুই ভাই হিন্দি নর ফালাই না আবো কিছু রাংসান পাই 3 কোটি রাংসান পাইও ত্রিপুরামত সরকারের সবাই রুচি নাই 5 জন এনডিসি বন তুই ভাই আন চলো 3 কোটি রাং দি অহাই অভাই সরকার তাই নারুলি আই নাই আও বড় 21 জন কাঠেলা নিচা রাজাপুর কেন্দ্র ব নিজিনা নিজি বতা ত্রিপুরামত ক্যান্ডিডেট দিলে ব বুইনো বুইনো ওর মিটিং মিছিল করাইও নিজিনা নিজি ব ক্যান্ডিডেট আনুপত্র দি হিনাই ব মিটিং করাইও কিন্তু নজরুল সাইমান ওয়াজে চিবুকচির হাই কসম ওয়াজে নিগ্রু অংনা ওয়াজে উইসিন দি ক্যাপ্টেন ওয়াজে তেরা বু সিত্রা আসো নব আসুকে তেরা সিত্রা ব তাবো ফিয়া লাদে ro পুরে কিসা হিনজাকতে মা কিসা ফুজি জঙ্গা ফুন নো নুখনা ফিয়া লাদে ro পুরে নে তা কিসা মা কান ফুজি জঙ্গা মানে ও বড় 1.5 বছর শিখানছে যখন এমডিসি র ভালো জানা থাকর বিগ বাই ফুন রাই যাগো দম গানাইসা বন্ধন ছবিয়া নুজুর থাকতো নাইকা নেতা ফুদে নেতা সুদে নেতা যে বন্ধ শুনে যান হতে তোমার নাইসা আইনে ফুন রাই আমি তো কথা গামটা বড় অসমংজা আনবা তামংখা নিজে আরে সাংবাদিক নাই তো বুইতংখা আন তো ত্রিপুরামত নকরি ফাইজাকা ত্রিপুরামত সরকার সবাই রুনাই নয় তার বড় বুদ্ধি থেকে বড় বউ ফার্মালিয়া আনি নগব বন্ধন সুমিয়া আনি বুড়িয়ানো কুতু বুইতংখা তারপর আনো বুড়ি রাংমানাইকা না হাইতে ব্যাপার ইগা আনি এনডিসি বেতন মানমানিবা হি নাদি 5,000 নিরি রুকা তাং খারাম যাগো আপনি বিনি পকেটে খরচা বুরাং করে আ বড় সিতাবো আপনি তেম কাহিনী তমব সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হানো থুমই নাই মাতার বাড়ি থেকে মাটি সংগ্রহ করেছেন উনি চৈত্র দেবতা হানি থেকে আমার ইয়াংনি হানব ত্রাঙ্গা ও তামাইনি দুম্বরনি হাকে তানো ত্রাঙ্গা দিল্লি ওয়া গেতা ত্রিপুরা তুনানি নয় বাজে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে হিমই থাকা বাবা যায় সাবকে বলে কিসা হিমপো
horo ki sida kudi wai gari gapun sida kudi wai gari gapun bhai ke dili soi nei na ai ke tamo sa anu bisa kakang gradi mai museum tongka ini samar ho bai gradi ini tipur rajuni tipra saraba tha phale boro ka muya phale boro ka khangre phale boro ka thepong phale boro ka rabat ke phale boro ka yang uthi ko phale ka bile asuke phale rohama bhaiman pore de o dili ni bhaiman pore de suizaland no de buru silong de buru bi buta tui guri tongya apuru ni puja maka dili thak bhaiman matra buru ni puja maka adu to sale এরপরে যে জবা গাড়ি বুপাইকা টিপার বুপাইকা বুলেরো গাড়ি বুপাইকা থাই নই দিল্লি তাপাইকা কে পুরো বুলের গাড়ি কে তাল পাইতো সালে বোমা ওয়াগনার গাড়ি বুতঙ্গো আইসক্রিম ফ্যাক্টরি বুতঙ্গো উমা প্রতিশোরে উবিনি কাগজপত্র বুকুরই বিনি বুতার বুকুরই প্রতিশোরে বুফানি বুম মুইছি 96 লক্ষ টাকা নি লিগ না যাক আনো কার্যকর্তারও সাউ hari link nai tong khamle sabo umu pona nigro ini sao uma bor registration bukuroi kagos potro bukuroi bor bhai ke link na ka ha apne sunchi dia ma asal pokrito jara dibramodar hamdar budrunai jara rajana hamdar budrunai jara do bahana hamdar budrunai bo hanga aru lukara tomuisi baro link namia bui bong yo kila bangan ni paisi oro lig nai to phaika to pu phana ke naka to na siton bin manano dika to busu kutuinyo le busu kutuini bong le bhai ke thangrai ne bhai ke lig nai jama ka sian no bilak teni amro wangsa ka ba priti pramota ni neta roba thadi un le bo kutuinyo bilis ke rakha na priti pramota neta ro buila hata ka tongai ke thang bro butu nai bro si banya do pa hamdale butu nai to lai ne bula ye bro si banya boleh kutunya pujan bro sian no bilo kata kan ni अब तमी लीग नाइ ना वापी कुसिनी बो moi piton nai dau laste dia angkana kan dia mo bisa thamai nai ang din to application sui nai tabu ke bondo jaka ko bonglia pukri bonglia tabu ke tamukha asotan bonglia aro wa khanan bonglia tabu ke order padek an dane thayo ora no susu rang nadi phaji samutang ya no ang saka osu ya te kubang osu rupang te ong ya boy ni chere kan tabu ki ge o boro অবা হাইকের কামাই করে সারা বছর সিদ্ধ পানি বামি খারো হানি বালকের জাতির বালকেরকে 62 কোটি টাকা পুরে নি কামাই করে কা কোন উত্তর করই বসিলিয়া অবা হাই ত্রিপুরা মতানে নেতা কবামা তঙ্গ যে বড় আগি উগ্রপন্থী তমই নেই বড় বুঝার যা উগ্রপন্থী তমই ত্রিপুরা সারা কবই বুঝার যা ওয়ানসাবে তিননার দাঙ্গা ফান্দা আবা হাই বড় সিতাবু সমাজ সেবা তাবু আবা হাই বড় সিতাবু এমএলএ abai boro si tabu MLA pun saja manoro abai boro si bunge tiger pun tiger to इंग्रजी में हिंदी बोले टाइगर तो हमरा इंग्लिश দিয়ে টাইগার বলি আর ইংরেজির বাংলা হতে টাইগারের বাংলাটা কি টাইগারের বাংলাতে বাঘ বাঘও একটা কিটা কুকুর একটা পশু শুয়োর একটা পশু শুকর একটা পশু মোরগ একটা মানে ছাগল একটা পশু বাঘও একটা পশু না টাইগার বলতে কিন্তু নাকটা বড় হয়ে যায় মানে মশাঙ্গাকে প্রথম কথা মামো পশু যাচ্ছে চলে যাচ্ছে হে আমি তাহলে মশা পশু হিনি না আবার এই ওয়ান সঙ্গে তুমি জানো বড় সিদ্ধ পানি বাবু ডেভেলপ করে নিয়ে কোন বড় সিদ্ধ পানি বাবু ডেভেলপ করে নিয়ে কোন ওয়াচ হয়ে যায় না আর তাই মাথাও তো তুমি তুজা বড় উগ্রপন্থী তোমানি না আগে উগ্রপন্থীর 90 জন বরং গান তো কিন্তু 10 জন বড়রা হামিয়া উগ্রপন্থী যারা জাতি বাবু চবা করেন 10 জন বড় সরকার 10 জন বড়রা হামিয়াছি তাই মাসে উগ্রপন্থী নেতা আঙ্কে বড় তার ডিপ্লোমাতার নেতা বিন খবর কিসে মাথা নাই তাই মাসে উগ্রপন্থী নেতা আঙ্কে তো bini buri tom tu tai masana ka donadi buri nang ni namanu o buri na ya namo na ya bini sazunu piton da ubo ai ta aku kuri sa tipo pura ko kuri se bo wana ko kuri ko siburi so inga ba ko masana ka naga tai masa bonasi di donane ke banasi ni ke palu suja tomani ba to tai masa naga bumana na wale bhai ke bobsana na hina akol to akol mo si to ko sa da tin ko sa o akol siburi ba akol Obai borong mang si Tripura Mota ni nata, Tripura Mota ni dolo. Obai borong ni tekunu cima duri tak te buku cong. Obai borong, kamu sa, cun thangsa tong de NPC saka, thangsa tong MLA saka,
থামসা তুমি এমপি চাকা তাও থাকা তবু তেই বুঝি 2026 মথারো জি বুদ্রুদি ফুল মথারো বুদ্রুদি তাম নাই বড় এনডিসি নি বেসার থার গাড়ি পাইলাই নাই এনডিসি 3 তলা 4 তলা 5 তলা বিল্ডিং দিছা নাই থামসা গেলে জানা নি প্রভু থামসা লড়াই খাইলে প্রভু থামসা আন্দোলন খাইলে প্রভু থামসা চবা খাইলে প্রভু থামসা অবতাম আবো লড়াই খাইলে প্রভু সিনি বুলাইলে চলাইলে বুত প্রভু সিনি থামসা জানা নি প্রভু গেল প্রভু গুলো গুলো সে মানব ছেলা ও চিনি এনডিসি মাসা সামানি তীব্র মতনে নেতা সামানি তাই সিজাকে শব্দ গুলোই ওয়াজে চিবু মুই রেখা দেখাইছে গুলো ছা মরো থাইছে গুলো ছা মরো কিবো বুঝলে কি চাপানো চাকুম চাকুম মামু তীব্র মতনে নেতা সামানি কি চাপানো চাকুম চাকুম বানো বুকো করে যাও বড় লাগাইছে মা কাকে ফলই নাই বাজে গুলো কি দাখানো হইছে বহুত গোবর হইছে কোন তাজ অক্সিজেন নিয়া বন্ধি মাসে মাসে এনডিসি বিসার তীব্র মতনে নেতা রুনি চিরা নন্দনগর জায়গা পাইলে সকা এমডিসি র দিল্লি ওপরে পাইলে সকা শিলং পাইলে সকা গাড়ি বাড়ি জালান থেকে শুরু করে নাই তাই অভাব থেকে রিকা তাহতে বুকছম ও সেখান মাথা এমডিসি র অনুমানে গাড়ি মোবাইল চশমা তু হই যাইছে মথামানি যে হাই হাই ওঙ্গা বলে ওইছে খিল মান না দা ওইছে খিল মা হাজার চুয়ান হই যাইছে কেটে চাপে ওজা হইছে এমডিসি ক এমডিসি এমন ভাবে লাগতো টাকা সাথে সাথে হইছে তাও তাই শহর ছাড়া দিয়ে তাও গ্রাম গত ছাড়া দিয়ে বলং থাকই গাড়ি বসে তাও থাকই নাই সোয়াল বাড়ি মাংস বাড়ি হই না এইভাবে তার ধরনে আত্মসাৎ করে তাদের বুঝছম আবাহাই পার্টি আবাহাই সরকার আবাহাই বরং তাই বসে যদি পুত্র এই ত্রিপুরা দোকানকে আগামী 50 বছর এই ত্রিপুরা যাও ত্রিপুরা সারা পিছনে তাদের বুঝছম 50 বছর চল পিছনে আপনি ভালোই চোখ ছাও বিজেপি মাইনো মাংনারু আন্দোলন ছাড়া চান্দা ছাড়া মিছিল ছাড়া মিটিং ছাড়া টয়লেট রুও আয়ুষ্মান ভারত কার্ড রো নগ নগ কারণ রো নগ মাংনা রো আন্দোলন ছাড়া চান্দা ছাড়া মিছিল ছাড়া মিটিং ছাড়া যেসব সুবিধাকে বিজেপি রো আপনি ভালোই এই বিজেপি সরকার ন এই বিশ্বের আগে প্রতিষ্ঠান মাখলাই নাই এই বিজেপি সরকার এই বিশ্ব ভাইকে এই ত্রিপুরার জন্য ত্রিপুরাস্থানিক কথা বিমান কারণে তাকে বুঝছম আপনি ভালোই আমি বলতে চাই আজকের সবার মাধ্যমে পাহাড়ে বাঙালি জনজাতি সবাইতে একটা অনুরোধ ত্রিপুরা মতা নামক একটা সন্ত্রাস দল যিনি জাতি যত জাতির মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করেছেন এই রাজ্যের মধ্যে যার নেতৃত্বে এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে শান্ত ত্রিপুরা অশান্ত হচ্ছে এই ত্রিপুরা মতার পার্টিকে আগামী এমসি নির্বাচনে একটি ভোট আমরা দিচ্ছি না দেব না আমরা অঙ্গীকার করতে আমরা প্রতিশ্রুতি পালন করবো সেটা চোখ ভুটকাই সামানো রইয়া চোখ ভুটকাই সামানো রইয়া তাও ত্রিপুরা মতন চোখ সারানো নাইও চোখ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে না ভাই চোখ লড়াই খাই নাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বড় পুজো হয় বলতে আমাকে না দিই কিন্তু জবরদস্তি খেলাই নাই কোন বিজেপি নেতা কর্মীর উপর আক্রমণ যদি খেলাই গাঙ্গা এবং 2026 বিজেপি এই 2026 বিজেপি চোখ কেবল ইয়াকার গেলাম তিনি কার্যকর্তা যদি কেউ অ্যাটাক খাই যাক কেউ আক্রমণ খাই যাক চোখ কোন সময় আচুকি চুপচাপ আমরা তাকুতে বুঝছম আপনি ভালোই কিন্নান করে করই আগামী 2026 নির্বাচন চীনে 28 আমরা ডাক দিয়ে দিয়েছিলাম মানুষের নেতৃত্বে আমরা 28 ডাক দিয়েছিলাম আমরা সেটা স্বপ্ন পূরণ করে দেখাবো সেটা আমরা বাস্তবায়িত করে দেখাবো সেটা আমি আজকে কথা দিয়ে গেলাম তামহিমা চুনাই উন্নয়ন চুনাইও জাতির বিকাশ আমরা চাই উন্নয়ন আমরা চাই জাতির বিকাশ আর যে ত্রিপুরা মতা ত্রিপুরাস্থানিক ছাড়াই অনেতানি বাহান মান লই উঠু ওয়ানসাবে কাইজাক মাথায় ইয়ে দিনই সাজুন ওয়ানসাবে কাইজাক যে বড় তামি সবসময় ওয়ানসাবে হাঙ্গে থানায় প্রত্যেকটা পরিবার ওয়ানসাবে কাঞ্চন থাকতে বলছো নি আনি বিছানো যে নাটকারি ফুরবো নি না আনি পোশাকের নাটক শিকারে ফুরবো ইয়াকে সাবো বিজেপি হামিয়া বিজেপি সরকার হামিয়া কেন তানি বিজেপি বাই নাইছে মা কন্ট্রোল সরকার চুঙিন বাইরে তিনি লুকাই দন থাকা গিয়া বলে চুঙিন বাইরে আমি বাজি থাকা গিয়া ত্রিপুরা মথার নংতাম মানে সরকার নাইছে দম আছে ইন্ডিয়ারে লাতিয়া দেন চুং দিল্লি বাইছে জোট চুং অরইয়া নিজি সরকার দমলয় তাবো বিজেপি আইপিএফটি মথা সরকার দঙ্গ ত্রিপুরা মথা রাজ্য সরকার দঙ্গ রাজ্য সরকার দঙ্গছি নিজে যে নগ দঙ্গ অন্য নিজে হামিয়ানি চাও যে মাইগ্রেন নাই যাও ও মাইগ্রেন খুব দেখিব যে বনকা নাইছে খুব দেখি নিজে চাও কলাই হিন্দই এই ত্রিপুরা রাজ্য তাবো 3টা সরকার বিজেপি আইপিএফটি মথা কিন্তু বরমে মন্ত্রী মানুষ দঙ্গ মাথাঙ্গা ফুলবেন গাঞ্জা মাথাঙ্গা হাফবেন গাঞ্জা যিনি অনিমেষ বাবুকে ফুলবেন তিনি বিশ্বকে বাবুকে হাফবেন 1.5 মন্ত্রী দঙ্গ ও 1.5 মন্ত্রী দঙ্গ দুই শিবর রাজ্য সরকার হামিয়ানি চাও নাচিনার বানানো তাহলে বলছ অভাই দিকে আমাদের রাজনৈতিক দল না আগামী 2026 উচিত শিক্ষা লই নাই আইপিএফটি এবিসি সরকারের জন্য বরদাস্ত খাইনের বাগৈ এই সবার মাধ্যমে অনুমোদন করে তাহলে বলছ
টাটার ছাড়তে কিছু গুলোই মিথ্যা ছাড়তে কোনো কিছু কখনোই খালি বর্ণ ফুলাইছে তগলাইছে এই ত্রিপুরা মাথা খাইয়া আমি বুঝ পাই নাই জাতির মাথা খাইয়া যায় রোমান স্ক্রিন এই স্ক্রিন কত স্ক্রিন খবর দিয়ে সব কাকুদের বুঝছ মিথ্যা ছাড়া কাইসা বোঝাই কবই করই আপনি বাগই যত কাকুর তাই বুঝছ যত বুঝি না বাগই আন্দোলন থানে কয় নাই Bubagra, 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 bubagra. Hani koksa nai nengse, dophani koksa nai nengse. Hano narg nai nengse, dopa muthang nai nengse. Bubagra, 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 bubagra. Nini ani tahini tofana mathanani kotor sikon tahiri ohani koksanani. Nini ani tahini tofana mathanani Kotor sikon tahiri ohani koksanani. Hai bai shibi takuk bukuk hamsa sengang lainani. Sini hano naranani jata chatang sini Bubagra, 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 bubagra. bubagra, bubagra. Acuk thai sheglai koilai tongnani jora keri khatabu. Rangri ni bagri dofano phalani tawan shoglai di takho Acuk thai sheglai koilai tongnani jora keri tabu. Rangri ni bagri dofano phalani tawan shoglai di takho Sung thaja se nango o takuro. Sung thaja se nango o bukhuro এই যত সাইমারো নর্থ ইস্ট বরক সাইমারো বিশ্রামগঞ্জ দেন বাজার হিসেবে বাইক র্যালি খাই নাই হোল এন্ডিয়ার অফ দ্য বিশ্রামগঞ্জ ঘুরি নাই ও জায়গা টার্গেট রিমান 3000 কিন্তু মোর দেন 3000 উপরং দং থাকো আই থিঙ্ক সো This is the first time in North East why mega bike rally. আমি ইতিহাস হিস্ট্রি না থাকবো অলমোস্ট সব বাগান পিছনে কেবল কম্পুর খুবনাই আড়াই ফুটজা নেতা কেবল অনেক বড় সংখ্যা কিন্তু তিনি বিশ্রাম মজুদ নাই সারা নর্থ ইস্টর ইন্ডিয়া উপর ইতিহাস বাইক র্যালি বলবালে মেন মেজর রোল সিনে Soilam hayakaba ang Tulugunagan constituency, kaya mga sini sibjak na.
28 বরক 28 টাকা তো কম বরক 100 ভাই 28 ভাই 28 দা 28 মান খা সেন্টার 22 বার নাই আছে 28 বিশিং 22 বার নাই 28 22 বাটা কত বছর 28 আম বলি जों 22টা মানে সরকার তারাই এই হাই রক সব কত সাইমিয়া কারণ কোনটা পানি কোনটা পানি লোক বলে কোন সাংবাদিক দরদরি করে জমা কয়জন লানানে পড়ে মুবাগারা সারা কেন সম্ভব বিজেপিরও তো মালিক সাহেব টিকা সাকালে সে বুঝে খেলায় যা সে মাস্টার তো বড় যে প্রোগ্রাম মানে ম্যানেজমেন্ট কনস্টিটিউশন শুনে যে পুরো আমাদের কথা গ্যারান্টি বলেন বিয়াক ঢাকা নিয়ে গান সামনে থাকলে আগার তামনি সাত বছর মান আনুরুদি আনিমান ভাই রিমে সামনে থাকি বনি গান সে বড় সাবু বুঝে কথা বলতে গ্যারান্টি বলেন বিয়াক থাকে বলেন বিয়াক থাকে গ্যারান্টি বলেন নির খুঁজোটা কোনা খাগলাম দা খাইজি পড়ি নাই গ্যারান্টি বলেন ছেমতো বনে দিন লোক নাই না গ্যারান্টি বলেন তুইয়া ওই দিন বাদ ini oro Sipaijala district bisinti kaisa thansa bike rally o thansa bike rally o sung tabuk tongo je thaing thangke mongkha Dewan Bazar je Dewan Bazar ni playground no oro ni simi chengjagai sung sini Sipaijala district ni je DM office algola kai sini bike rally ni karon Sipaijala district bisinti sini mo ekeno sini charta district no khoboi tini Sipaijala khana south taini dino wai taini dino west তাই বসকাংনি 14 তারিখ হাঙ্কে সিনি কাইসা মাস গেদারিং তং সিনি খুমলঙ্গো অবন নাহারিনো অবন কিটিংগিনো जों दिनै सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट नि इंग्लिश दिनै आरो जत सिनि युथ रक सिनि वारियर्स रक सिनि सिक्ला रक अबन जतन हामजागै बोबाग्राना खापुरजागै हानजानि बागरेलेव फाइ जतन सिनि सिक्ला मानो फाइनि बागै अबन नाहारबं जे बसकांगो टीटीएडीसी चंगबारि आबो तिप्रामथानि चंगबारिया आबो याखा तिप्रामथानि नाहारबं सिमिया अ बसकांनि चंगबारि इंखा सिनि तिप्रासानि सार्भाइवेल याखबा जे टीटीएडीसी नो जे तामनि बर्तमान मुख्यमंत्री যে দখল খাইনি সামানি ন আমরা কই যতটুকু তিপ্রাসা আছে তোমরা কখনো দখল করতে পারবে না আমরা দখল করতে দিবই না আমার নাসিলিনে তিনি অ থানসানি বাইরেলে তিনি সিনি ত্রিপ্রাসান যত ত্রিপ্রাসার ন কাছে মেসেজ রনাবু যে বসকাঙ্গ তিপ্রাসান কপ্লাই ইংগै এডিসিও ফাইনাই আবো নো ডাউট যারা 28 মাংনাই বড় 2028 কে বড় বিদায় নিছে যে 2000 তাবু বড় এডিসিও 28 সময় তহের 2028 হাঙ্কে বড় বিদায় আছে সুজাক পরিষ্কার আমার নাহারিন আমলে কিনিনো দিনে সিনি তিপ্রাসারক সিনি সিকলারক খা থনৈ বুবা গ্রহণ লগিরই খানসনি বাইরে লিব যতন পেমেন্ট বাগৈ আমহাইনো কাইসা মেসেজ নানি বুঝবো এই হাওয়া ও হাওয়া তিপ্রাসারক তাছা অর খাইনে বাগৈ তাবুক जों रेडी almost 2026 ya Beskang 2028 kita satu komentar sama abis termasuk mengenai berprahasdewa di prasa rule kene abis tahu sini message mana bagai message mana location ka seng tabu Dewan Bazar di sini pajak sini railing ka DM office sini DM office ni petrol pump agora जोंथ' अनेक हामजाखा ओमफ्राय माने खुनैर' माने जों अनेक हामजाखा ओमफ्राय जों अबनो एलेखा बासिनबो सागाय बुजाय माथनो दिनै दा बागै फायखा र इनो तिरि बागै फायखा कराय सेन्टेस हकाय रक हिंके गाबला रक फायखा बागतिं रक साव बाग फाय एमबिसि बाग फायखा ताम गोसानाय बनो कासा जोंथ' बनो जदि बासाखां बनो जदि आरो तो टाइम गाय ini bawa sekolah lama kalau mau benar sembong sanai sembong bono nai. আচ্ছা পারানি মুখাই আনন্দ মোহন পারা। নমস্কার আপনাদেরকে এটা আমাদের 48 করমছড়ার 17 নম্বর বুথ এটা চন্দ্রমোহন পাড়া এটা 48 করমছড়ার অর্থাৎ ধলাই ডিস্ট্রিক্টের অত্যন্ত দুর্গম এলাকা এটা
এখানে 100% আমাদের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা এখানে। তো আমি কিছুদিন আগে এখানে এসেছিলাম, এর আগেও এসেছি। তা আসার পর এখানে যারা বয়স্করা যারা আছেন এবং সবাই আমার কাছে একটা দাবি রেখেছিলেন, কারণ অত্র এলাকাতে যদি ওদের কোনো অনুষ্ঠান হয় তো ওদের কিছু ওই বাসনপত্রের খুব প্রয়োজন, যেটা ধুমাছড়া বাজার বা মনু থেকে আনা খুব কষ্টকর ব্যাপার হয়ে যায়। তো ওনারা আমার কাছে বললেন যে আমাদেরকে যদি একটা এই ধরনের কিছু অনুষ্ঠান করার জন্য বাসনপত্র দেন তাহলে আমরা উপকৃত হব। সাথে সাথে আমি দেখলাম এটা খুব একটা দাবিটা খুব আমার ভালো লেগেছিল, যে এত সুন্দর একটা দাবি রেখেছে। অনেকে অন্য ধরনের দাবি করে, কিন্তু ওনারা একটা দাবি রেখেছে। তো আমি বললাম ঠিক আছে, এটা আমি দিয়ে যাব, আমি নিজে এসে দিয়ে যাব। আজকে আমি এখানে এসেছি এবং সবাই উপস্থিত ছিলেন। এই পাড়ার যারা আছে চন্দ্রমোহন পাড়া, আনন্দমোহন পাড়া, সবাই এখানে এসছে। তো আমি ওনাদের হাতে এগুলো বেসেল যেগুলো আছে বাসনপত্র এগুলো তুলে দিই। And Honorable Anar Upendorian, and CE President John Monsoy, CE Vice President Zibon Chiriong, CE Vice Ako soal mas sa system to. কি লগ रहा है ना? हाँ? Please kamu tone rau, wai so ya ready. Untuk tone ramu rapan bawa hok saro tone rapo. Tone rau wai so ya. কি লগ रहा है ना? हाँ? Please kamu tone rau, wai so ya ready. Untuk tone ramu rapan bawa hok saro tone rapo. सबसे पहले फिलिप भवरंजन, यहां में कंचनपुर में आनंद बाजार में वो बागरा नहीं, हा बागरा, राइट? हा बागरा, ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। कॉकबरक नहीं, काउब्रू। लेकिन एक चीज तो पक्का है, थानसा मीन्स थानसा, तिप्रासा मीन्स तिप्रासा।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, मैं यहाँ में पॉलिटिकल भाषण देने नहीं आया हूँ, राजनीति भाषण देने नहीं आया हूँ। सबसे पहले आई वांट टू से बेलाइनो हमबाई टू YBA। आपने हमको यहाँ में निमंत्रण किया। मैं कल दिल्ली से 3 बजे सवेरे सवेरे मैं दिल्ली से प्लेन एयरपोर्ट के लिए गया, वहां से कलकत्ता, कलकत्ता से अगरतला, अगरतला से गंडतीसा और मैं कंचनपुर आज सवेरे 3 बजे पहुंचा, सवेरे 24 घंटा ट्रैवल करके। 23 फरवरी को मुझे आना था, लेकिन कुछ प्रोग्राम था तो मैं आ नहीं सका, लेकिन मैं आज यहां में आया हूं। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग टू द YBA। यहां में जो आप लोग सेक्युलरिस्टिकली है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। मैं आपके संग कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, कभी भी राजनीति नहीं करूंगा। मैं सच में दिल से अपना तिपरासा, अपना बुकुंगबारा को उठाना चाहता हूं। यहां में मेरा MLA है फिलिप रियांग, इनका पिताजी था द्रव कुमार रियांग। यहां में अपना भवरंजन है, मेरा कमल कलॉय है, अपना उपेंद्र रियांग है, मेवार कुमार जमातिया है। मैंने कभी नहीं देखा कमल कि आप कलॉय है, मैंने कभी नहीं देखा मेवार कि आप जमातिया है। उपेंद्र, आई हैव नेवर सीन यू एज अ रियांग और अ ब्रू और फिलिप और भवरंजन। आई हैव ऑलवेज सीन यू एज माई पीपल, माई कम्युनिटी, माई तिपरासा पीपल। और आज जब मैं अपना रियांग एरिया में जाता हूं, व्हेन आई सी दैट आप लोग गरीब है, जोइचुंग आप भी है, हालाम यू आर माई कम्युनिटी। जब मैं इतना गरीबी देखता हूं तो मुझे खराब लगता है, लेकिन अंग नरक हम जागो, आई लव यू, आई लव यू। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप मुझे प्यार करते हो? नहीं, आप लोग प्यार करते हो? प्रॉब्लम क्या है? रियांग को प्यार नहीं करता। आप हाबागरा को प्यार करता है, एक दूसरे को प्यार नहीं करता। अगर आप लोग एक दूसरे को प्यार करेगा ना, तो आपको कोई डिवाइड नहीं कर सकेगा। ठीक कह सका? आप लोग हाबागरा को प्यार करता है, लेकिन एक दूसरा को आप लोग प्यार नहीं करेगा, तो आपको हमेशा बाहर का लोग आपको डिवाइड करेगा। इसके लिए बुबागरा आपको बोलता है, राजा आपको बोलता है कि आप थानसा लाओ। पॉलिटिकल थानसा नहीं, पॉलिटिकल थानसा इंपॉर्टेंट नहीं है, दफा का थानसा। आज हम लोग डिवाइडेड है, CPM, कांग्रेस, तिपरा मोथा, IPFT, BJP। पहले तो आप लोग ब्रू है ना, आज तो रियांग है। आज आप लोग डिवाइडेड है एज हिंदू, क्रिश्चियन, लेकिन सबसे पहले आप लोग तो रियांग है, ब्रू है। और जो आपके ऊपर अत्याचार करता है, जो आपको चाइनीज बुलाता है, जो बोलता है उपजाति, जनजाति, गाली देता है, हम लोगों को दबा के रखता है, उसको तो मालूम नहीं है कि आप रियांग है या क्रिश्चियन है या जमातिया है या हिंदू है। तो आपको एक होना चाहिए, वरना अगर हम लोग डिवाइडेड रहेगा तो हमारा कम्युनिटी कभी उठ नहीं पाएगा, दफा कभी नहीं उठ पाएगा। मैं हानि बुसा हूं। आज आप लोग रियांग लोग हानि बुसा है कि नहीं? है कि नहीं? तो आपको शरणार्थी क्यों बोला जाता है? शरणार्थी का मतलब होता है जो दूसरा देश से आया, और आज हमारा ही ब्रू कम्युनिटी को रेफ्यूजी बोला जाता है। दिल में दुख लगता है, हमको दिल में दुख लगता है। ये जमीन में हमारा ब्रू कम्युनिटी ने शासन किया। राइसोम राइसा ने महाराजा धन्य मानिकी के साथ बाहर का लोगों को रोका, मारा, जीता। आज वही हमारा रियांग कम्युनिटी इतना कमजोर क्यों हो गया? क्योंकि थानसा नहीं है आपके पास। थानसा बहुत इंपॉर्टेंट है।
और पॉलिटिकल थानसा नहीं. एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू appreciate what YBA is doing. You are not talking about politics. You are talking about community. Tipra Motha is not important. What is important is how the Bru people, the Tiprasa people of Tripura and outside can prosper. And I request the YBA, don't think politically, think from your heart. Think for your people, think for your future, think for the next generation. That is important. I am getting old. मैं भी बुढ़ा हो रहा हूं. लेकिन ये बच्चा लोग यहां में है ना, ये यूथ लोग यहां में है. हमारा काम है कि मरने के बाद आपको कुछ देके जाने के लिए. और मैं आपको पार्टी देके नहीं देना चाहता हूं. आई डोंट वांट टू गिव यू तिपरा मोथा. आई वांट टू गिव यू तिपरासा नाइकोलफांग, तिपरासा शासन. और ये तभी होगा अगर आप लोग यहां से अपना सोच को बदलो. बहुत दुश्मन है. आज भी मैं भवरंजन, आई वॉज कमिंग हियर, वो एक लीडर है सुरक्षा मंच से, बोला कि सब जगह में हा बागरा को अपोज करेगा, काला झंडा दिखाएगा. आज वो कोई है लीडर, अपना आपको लीडर बोलता है, आज वो बोल रहा है कि हा बागरा को रास्ता में आनंद बाजार आने से रोकेगा. हमारा ही जमीन में कंचनपुर किसका था? कंचन प्रभा देवी मेरा दादी, मेरी ही जगह में, आपके ही जगह में, आपके ही भूमि में ये लोग काला झंडा दिखाकर अपोज करना चाहता है. और हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? ये गलत है. हमको थानसा रखना पड़ेगा. यहां में YBA हैज गिवन अ प्रपोजल फॉर अ फुटबॉल ग्राउंड. कमल सुहेल तो यहां में नहीं है PM, लेकिन ये फुटबॉल ग्राउंड, इसका टेंडर आप निकालो, YBA को दो. और सिर्फ आपने YBA का मॉलसॉय प्रेसिडेंट, वेरियस प्रेसिडेंट साहब, आपने सिर्फ ग्राउंड डिमांड किया है. मैं फ्लड लाइट भी लगाऊंगा इसमें. और नेक्स्ट टाइम उसी ग्राउंड में जो आपने दिया है, उसी ग्राउंड में मैं फुटबॉल मैच करूंगा. मैं खुद आऊंगा, रात में मैच होगा, फ्लड लाइट होगा, पूरा स्टेडियम भरा होगा. और मैच शुरू होने से पहले हम लोग अपना हौजागिरी डांस करेगा, अपना रियांग का कल्चर दिखाएगा, टीवी स्क्रीन में दिखाएगा. और हम लोग देखो उपेंद्र, यू नो बेटर, सब चीज राजनीति नहीं होता है. यू नो व्हाट आई वांट टू गिव यू? आई वांट यू टू फील प्राउड ऑफ हु यू आर. जब कोई आपको चिंकी, पहाड़ी, की करता से एखने आओ जाओ, हमको खराब लगता है, खराब लगता है हमको. लेकिन इसका जवाब फाइटिंग से नहीं है, इसका जवाब है अधिकार से. अधिकार हमको मिलना पड़ेगा. और अधिकार के लिए when we fight for अधिकार, when we fight for our rights, जब हम लोग अपना अधिकार के लिए फाइट करते हैं तो अधिकार में CPM, कांग्रेस, मोथा, IPF की बीजेपी नहीं होता है. अधिकार मतलब जाति का अधिकार. और आपको देखकर आई नो, मैं जानता हूं कि आप अपना राजा को प्यार करता है, आपका राजा भी आपको प्यार करता है. और मैं आपको भी यहां में बोल के जाता हूं, गला कट जाएगा लेकिन वो बागरा, हा बागरा ब्रू कम्युनिटी का, तिपरासा कम्युनिटी को झुकने नहीं देगा. मैं फाइट करूंगा. कुछ लीडर्स है फिलिप, यू नो, कुछ लीडर्स है पैसा देने से, थोड़ा रंग देने से हम लोग बिक जाता है. लेकिन मैं वो लीडर से एक सवाल पूछना चाहता हूं. पैसा देने से आपको पैसा आज मिलेगा, लेकिन अगर आपको अधिकार नहीं मिलेगा तो आपका बच्चा भी जो है उसका अधिकार का क्या होगा? अगर
आपको सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करना है तो आप राजनीति मत करो, दुकान खोल दो, लोन ले लो बैंक से, हम हेल्प कर देगा। अगर सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करना है तो बैंक से लोन लेकर एक दुकान खोल दो, टैक्सी खोल लो, बिजनेस करो, लेकिन अपना गरीब लोगों को धोखा देकर लास्ट में उसी पार्टी में ज्वाइन करना जिसने हमको कुछ नहीं दिया, जिसने हमको ठकाई किया, वो अपना गरीब लोगों के संग विश्वासघात होगा। सो यहां में जो यंगस्टर्स है, आज मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इतना यहां में बच्चा लोगों को देख के, अपना बुमा को देखकर, अपना बुरी को देखकर, अपना सेकला सिकली को देखकर, आई वांट टू टेल यू प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल, रीजनल प्रेसिडेंट, आप तो अम्बासा से आए हैं, हमारा रियल फाइट ना, अधिकार को लाओ, तिपरासा को गरीबी से उठाओ और तिपरासा को तिपरासा में त्रिपुरा का मालिक बनाओ, यही हमारा रियल फाइट है। उस दिन अगरतला में किसी ने बोला था, अगरतला मालिक, कंचनपुर मालिक, ख्वायर मालिक, मैं आज यहां में आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, कंचनपुर का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरासा। अगरतला का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरा। हम बंगाली के अगेंस्ट, बंगाली भी है लेकिन हम लोग तिपरासा भी है। तो कंचनपुर का मालिक कौन है? आप लोगों का आवाज में दम होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए। कंचनपुर का मालिक कौन? कंचनपुर का मालिक कौन? ये। और अगर आपने अपने ऊपर विश्वास किया, अगर आपने अपने साहस दिखाया, किसी से फाइट मत करो, बंगाली भी करीब, तिपरासा भी करीब, लेकिन मालिक नौकर का रिलेशनशिप नहीं है। हां, हम लोग दोस्त हैं, नौकर मालिक नहीं है। हम लोग दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, लेकिन मालिक नौकर नहीं रहेंगे, बराबर का रहेंगे। और ये मेरे अंदर इमोशन है और मैं आपको प्रॉमिस करके जाता हूं, नॉट फॉर तिपरामोथा बट फॉर तिपरासा, आई विल फाइट फॉर यू टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ। YBA, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। कमल, यहां में 500 सीटर का हॉल है, 4 करोड़ रुपया दिया गया है, लेकिन अगर अलग से भी MP फंड से और 40-50 लाख देना हो, ADC से और 50 लाख रुपया देना हो, 5 करोड़ भी कर दो, लेकिन यहां में सबसे अच्छा हॉल कंचनपुर में YBA का बनना चाहिए। YBA बोला गया, बोला गया नहीं, हा बागरा मत बुबागरा। अरे आप ब्रू होके बोल के बुबागरा, हा बागरा। यहां में और एक चीज होना चाहिए, आनंद बाजार में राइसोम राइचाक का और महाराजा धन्य माणिक्य का हम रुपया देता है, ADC से 20 लाख रुपया देगा, इतना बड़ा स्टैच्यू बनाओ। देखो, ये यहां में बच्चा लोग है, यंग जनरेशन है, इनको ना महाराजा धन्य माणिक्य के बारे मालूम है, ना राइसोम राइचाक का। आप लोग यहां में ADC के थ्रू हम बनाएगा महाराजा धन्य माणिक्य का, राइसोम राइचाक का 20 फुट स्टैच्यू बनाएगा और सबको दिखाएगा, सबको दिखाएगा ये हमारा इतिहास है, ये हमारा गर्व है। फील प्राउड टू बी अ ब्रू, फील प्राउड टू बी अ तिपरासा, फील प्राउड टू बी अ इंडियन। बस मैं यही बोलना चाहता हूं। डू यू लव मी और नॉट? लव करता है? एक दूसरे को लव करेगा तभी थानसा आएगा। जब तक आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करेगा, आपको डिवाइड किया जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही अनुमति चाहता हूं, डिमांड भी नहीं है, एक चीज चाहता हूं, देगा बुबागरा को, पार्टी के नाम में मत फाइट करो, रिलीजन के नाम में मत फाइट करो, एक रहो, थानसा रखो, बच्चा का बारे चिंता करो, सेकला सिकली चला के बारे चिंता करो, हम लोग जीतेगा, 100% जीतेगा। बस बेलाई नो हम बाय खुलुंग खा।
मैं डायरेक्टली रात को 3 बजे दिल्ली से मैं निकला। अभी शायद टाइम क्या हुआ है? 4:30। तो मैं 13 घंटा ट्रैवल करके दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से अगरतला, अगरतला से दंडोतीसा में आया हूं। लेकिन हमारा ईएम कमल कॉलोई यहां में है। मैं कमल से को बोलना चाहता हूं कि यहां में जो कम्युनिटी हॉल बनेगा हमारा त्रिपुरा कम्युनिटी के लिए, इसका कॉस्ट 500 सीटर का है। 4 करोड़ रुपया हम लोग दे रहे हैं फ्रॉम द TTADC। अभी वीरेंद्र बाबू आपने बोला कि बुइसू के लिए हम लोग 10 लाख देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ये कम्युनिटी हॉल बने यहां में गंडतोइसा में, तो आप लोग यहां में अपना बुइसू हो, हम लोगों का कुछ भी त्योहार हो यहां में कीजिए। और नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग होगा तो कम्युनिटी हॉल के अंदर यहां में मेरा सामने से छावनू से हमारा और एक MDC आया है, हंसो त्रिपुरा। हंसो, मैं आपके एरिया में भी एक ऐसा ही कम्युनिटी हॉल बनाऊंगा, हमारा त्रिपुरा कम्युनिटी। ये जगह आपका है, ये हाँ किसका है? यहां का मालिक कौन है? त्रिपुरा है, तिपरासा है। तो हमको सबसे पहले तिपरासा के बारे चिंता करना चाहिए। यहां में इतना बच्चा लोग है, सिकला सिकली है, चला है, हम लोगों का बुरा बुरी भी है, लेकिन हेलो ये हमारा त्रिपुरा का भविष्य है। हमारा सेकला सिकली हम लोगों का त्रिपुरा का भविष्य है, और आप लोग भी यहां में है। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं कि कभी भी हमारा तिपरासा का बच्चा लोगों को नीचे नहीं रखो। चिनी सेकला रोक से चिनी भविष्य चुन के वही तोला पाऊंगे। और आपका बुबागरा आपको प्यार करता है, और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, आई लव यू आंग नौरत्नो हम जगो। और हम हमेशा कुछ भी हो जाए, वीरेंद्र बाबू आप बोलता है बुइसू, ये कुछ भी हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है हंसा रहना चाहिए। हंसा रहेगा तो सब कुछ मिलेगा, हंसा नहीं रहेगा। यहां में बच्चा लोग है, आप लोग हैं, राइट? यू आर स्टडीइंग इन कॉलेज, नो? हाँ, आपको फोटो भी चाहिए इसके बाद, राइट? मैं आके आपके संग फोटो लूंगा, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना है महाराजा को, कभी भी फाइट मत करो। सबसे पहले दोफा को सामने रखो।
दफा है तो त्रिप्रासा है। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेम साधन आईपीएफटी से हो सकता है, मैं मौथा से हो सकता हूं, हमारा वीरेंद्र बीजेपी से हो सकता है। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है जाति। और अगर जाति एक होगा तो कोई भी पार्टी हो, जाति का बात उसको समझना और मानना पड़ेगा। लेकिन अगर जाति एक नहीं है तो पार्टी जाति को चलाएगा, और ये नहीं होना है। आज आपका मुबाकरा है, कल नहीं रहेगा, लेकिन त्रिप्रासा दोफा को आगे चलना है। यहां में जो हमारा बच्चा लोग है ना, इनको एक अच्छा भविष्य देना है। इसके लिए मैं आपको अनुरोध करता हूं, डोंट फाइट, झगड़ा मत करो, प्यार करो, आगे बढ़ो, थांसा रखो, और एक ना एक दिन यहां में मौसम है, प्रेमलाल है, यहां में खत्रजोय है, कुशराय है, आप लोग सब त्रिप्रासा है। नाम अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन अंत में आप अपना आप को नागबादी बोलो या बुकुंगबारा बोलो या नारबुंग बोलो, हम लोग सब त्रिप्रासा। और अगर त्रिप्रासा एक नहीं होगा तो ये राज्य जहां में 185 राजा ने शासन किया, नॉट 184, 185 वीरेंद्र बाबू, आज जहां में 185 बुकुंगबारा राजा ने शासन किया, आज हम लोग अपना ही भूमि में, अपना ही हां में, आज हम लोग नीचे हो गए। तो आपका मुबाकरा का एक ही मैसेज है, कुछ भी हो, एक दूसरे से फाइटिंग मत करो, थांसा रखो, आगे बढ़ो। यहां में 4 करोड़ रुपए देकर कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं, लेकिन कमल अगर एडिशनल फंड आएगा तो 4 करोड़ की 5 करोड़ लगा के और भी अच्छा हॉल बनाएंगे। यहां में ऑफिस भी होना चाहिए अपना चुबलाई बुद्धू का, कि कोई भी मिलने आए तो आपका ऑफिस हो, कम्युनिटी हॉल के बगल में आपका ऑफिस हो। कोई भी मिलने आए नारन से, सेक्रेटरी से, वाइस प्रेसिडेंट से, तो आप कहीं में बिठाकर ऑफिस में एक थोड़ा सा अपना डिग्निटी क्लास मेंटेन करके मिले। मैं चाहता हूं कि आपको इज्जत मिले, समाजपति को इज्जत मिले। इसके लिए मैं ये कर रहा हूं। मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे त्रिप्रासा को उठाना है, और त्रिप्रासा 100% उठेगा। और जो यहां में बुरी लोग हैं, आप लोग नहीं देख पाया, लेकिन यहां में सेकला सिकली जो है, मैं आपको गारंटी करता हूं एक दिन त्रिपुरा का मालिक फिर से त्रिप्रासा बनेगा। जलाइनो हम बाय कुलुंखा त्रिप्रासा दफा इब्लकथुंग प्राक्तन मंडल सभापति बिलोगतम बुर्माने तबाय बंग लामसगोल लाहाय। बीजेपी भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। नवगतদের স্বাগতম, স্বাগতম, স্বাগতম। नवगतদের ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। ত্রিপুরামথাই আকারে বিজেপি ফাইনাল जों बंगला लामसगो, लामसगो, लामसगो। ত্রিপুরামথাই আকারে বিজেপি ফাইনাল जों बंगला लामसगो, लामसगो, लामसगो। ও তাকুগ্র ফাইবাই দে। Tini obo jagao engko mondol ting ngke 48 koromsora mondol ibkhantei tini ADC constituency te mo soilong monosolingta constituency ni hoku tuisa amchayo o jagao tini borok sigango tipra motha khlai jongmani
Fiaba borok tipra motha khlaimani yagulo phanu nukha tiprasa thancha hani chiriklai tongmani jagao bongni kubuni jagani kokto bad norikha o hoku tuisa amchayo koikdin sigang tipra motha rok joining program tai lama himboto program khaikya Fiaba borok nukha jeng bangla kok sakangka jeng tiprasa khaitangpu jeng tiprasa rok BJP khekengka wansa khaitangpu engkai Fiaba tabu borok narok ngakai netani asekena obapungkha tiprasa netani asekena obapungkha wansa netana 82 mail tubuise hire khai tubui o jaga bangla bai slogan diri tonikha nini tabu borok srai srai nukha je tiprasa thancha mani abo tabu mungsapan kerikha tabu borok srai srai sika puila jati ulo party hon abo kerikha tabu puila party si nango borok ni ulo si jati nango borok tiprasa na thancha khlaidi borok manna hinsamani chini o jaga ni am jonota borok nugui tongkha je I borok tiprasa rok thanchango borok MLA malaikha MDC malaikha beton bari le malaikha nini tender ni rang nini commission rang chalai malaikha abo simisi tongsiwo tai u neta peta ni kisa misa tongnai rok borok simi futrung fatrang choli lai tongkha tiprasa ni hamkrani bagi borok mungsapan khlailia abono bujiwui tini o jaga ni borok tini 11 family ni 38 butar tini Bharatiya Janata Party ni banao romfaika tini borokno lamsui haka tini rajyoni tini jonopriyo jonojati Tribal Welfare Minister chini borom gunang Bikas Te Bormani yakromui borok tini o jagao katal khaya prisa paika katal khaya prisa paina rokno jeng khabai kubaino lamsu beleke hamba belai hamba ai tabuni ko boni kuno profit করে বংনি যে বুকুবা চিনি সাগো বংনি সামুং কুনো করে বংনি বুকুনি বা ছামানি বাই বংনি যে সামুং কুনো খানচা করে হেঙ্গাই ফেলাম গাবন বাগাং তনে যে হাস্তিতো তাবক বর্তমানে চিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে তুজুমং বাই সারা দেশনি সালাই পুং তাবক বর্তমানে চিনি ভারতবর্ষ তাবক আগেনি সালে বুসিছে আগে তংখা চিং অবরণ নাইখনো চিনি ত্রিপুরা রাজ্য গবা আগে যে কত বছর কংগ্রেস শাসন খেতা কংগ্রেস শাসন খেমিনি পরে দিন তাবক সিপিএম 25টা বছর শাসন খেতে আঙ্ক 25টা বছর শাসন খেমিনি বাই যে তাবক বর্তমানে যে শাসন বিজেপি শাসন প্রায় 7 বছর হাই শাসন খেমিনি বাই 25 বছরনি শাসন খেলা আরো তাবক কুজু কামনা হেকে নুতে হেকে চিং অবন বাগা চিং তনে যে চিনি ত্রিপুরা সানা মাথাং হেকে বিজেপি পার্টি হে চিং পার্টি ন বিশ্বাস কে চিং তনে বিজেপি পার্টি ন যোগদান খাইনা বিজেপি পার্টি যে সামং খাইনা হেনা চিং তনে আর সামং ফেকাছে আচ্ছা নিন লগিও মানে নিনি লগিও কয়জন আর মোটামুটি চিং তনে যে जों জয়নিং খে চিং মানে কাঙ্গা বরক সাগো মানে অন্য জায়গার চিং খানাগো মানে সাধারণ ভোটার অবরংব পরিবার রম হিনে চিং অবরং বং মানে চিং সংগঠন জি রম মোটামুটি চিং যে কার্যকর্তা খাই চিং মেন লিডার চিং বং চিং দুই চিং মেন চিং প্রায় 6-7 পরিবার চিং মেন কার্যকর্তা খাই চিং অবথায় ফ্যামিলি তো প্রায় 30-35 ফ্যামিলি তো ভোটার হিনে তার বাঙাই মানুষ 40-50-70 ভোটার বাঙো চিং অবন বাঙাই চিং বং খাই চিং সংগঠন জি রম চিং বং খাই মানে পার্টি গত পার্টি মেম্বার রম চিং যে পার্টি মেম্বার চিং মেন লিডার চিং অবসিং যে যোগদান খাই চিং ত্রিপুরা মুঠা খাইতো মানে ত্রিপুরা মুঠা খাইতো তো 5 বছর খাই দংখা আর কয় এক মাসনি বাইছে 5 বছর খাইয়া যে কোনো আনি আগো কোনো সম্পতারয়া মাটিক গো নাম ঠিকলাইয়া আবন বাগাই আং তোমরা খাবক বাই আং কন্টিনিউ মাকি যতন খুলুমকা তিনি করমছড়া বিধানসভা কনস্টিটিউশন কে কিন্তু এডিসি ইনকে 7 নং দেমছড়া কুতুছড়া লংত্রায়ারে চন্দ্রহংসপাড়া এই কামিও তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি না হামজাগৈ 35 পরিবারনি প্রায় 96 ভোটার তিনি বিজেপি তিনি বড় গোলাম সরকার তিনি পাইলে হামবাইয়া পারো এবং যারা ফাইনেরাও বেশিরভাগ লিডার বড় কোন কার্যকর্তা বড় ও ত্রিপুরামথনি লিডার অনেকে চেয়ারম্যান তোমার মেম্বার তোমার ব্লক মেম্বার নো বনি মনিটরিং কমিটির মেম্বার বড় নো তিনি চুঙ্গৈ সংসাকা जों আগামী দিনে বিশ্বাস এই লংত্রায়ারে এই 7 নং দেমছড়া কুতুছড়া जों আগামী দিনে পদ্মফুল বুবার বারনাই এবং এডিসি নি যে সামুং বড় অবন বংনি বুকুক বাইনো বড় নং বসকামো থাকা যে বিজেপি নি লক্ষ্যতাম আর ত্রিপুরামথনি লক্ষ্য উদ্দেশ্যতাম অব প্রমাণ বিজেপি ডেভেলপমেন্ট নাইও বিজেপি সমাজ ব্যবস্থা নাইও जों কোনো ধর্ম জাতি রাজনীতি খায়া চিন উদ্দেশ্য কাইসানো এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা খাইনানি ও লক্ষণ जों সাবো যতনকু
And Honorable Amar Upendra Riang, and CE President John Monsoy, CE Vice President Jivan Riang, CE Vice Aku soal masa sistem dong. Bis kamu tulen rau, waiso ya tu ready. Untuk tulen rambut apa bawa, bok caro tulen apa. Tulen rau waiso ya. Ki लग रहा है ना? हाँ? Bis kamu tulen rau, waiso ya tu ready. Untuk tulen rambut apa bawa, bok caro tulen apa. सबसे पहले फिलिप भवरंजन, यहां में कंचनपुर में आनंद बाजार में बुबागरा नहीं, हा बागरा, राइट? हा बागरा, ओके? आई अंडरस्टैंड दैट. कॉकबरक नहीं, काउग्रू. लेकिन एक चीज तो पक्का है, थानसा मीन्स थानसा, तिप्रासा मीन्स तिप्रासा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, मैं यहां में पॉलिटिकल भाषण देने नहीं आया हूं, राजनीति भाषण देने नहीं आया हूं. सबसे पहले आई वांट टू से बेलाइनो हमबाई टू YBA. आपने हमको यहां में निमंत्रण किया. मैं कल दिल्ली से 3 बजे सवेरे सवेरे मैं दिल्ली से प्लेन एयरपोर्ट के लिए गया, वहां से कलकत्ता, कलकत्ता से अगरतला, अगरतला से गंडतीसा, और मैं कंचनपुर आज सवेरे 3 बजे पहुंचा. सवेरे 24 घंटा ट्रैवल करके 23 फरवरी को मुझे आना था, लेकिन कुछ प्रोग्राम था तो मैं आ नहीं सका. लेकिन मैं आज यहां में आया हूं. आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग टू द YBA. यहां में जो आप लोग सेकला सिकली है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं. मैं आपके संग कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, कभी भी राजनीति नहीं करूंगा. मैं सच में दिल से अपना तिप्रासा, अपना बुकुंगबारा को उठाना चाहता हूं. यहां में मेरा MLA है फिलिप रियांग, इनका पिताजी था द्रव कुमार रियांग. यहां में अपना भवरंजन है, मेरा कमल कलॉय है, अपना उपेंद्र रियांग है, मेवार कुमार जमातिया है. मैंने कभी नहीं देखा कमल कि आप कोलोई है, मैंने कभी नहीं देखा मेवार कि आप जमातिया है. उपेंद्र, आई हैव नेवर सीन यू एज अ रियांग और अ ब्रू और फिलिप और भवरंजन. आई हैव ऑलवेज सीन यू एज माई पीपल, माई कम्युनिटी, माई तिप्रासा पीपल. और आज जब मैं अपना रियांग एरिया में जाता हूं, when I see that आप लोग गरीब है, जोचुंग आप भी है, हालाम, यू आर माई कम्युनिटी. जब मैं इतना गरीबी देखता हूं तो मुझे खराब लगता है. लेकिन अंग नरक हम जागो, आई लव यू, आई लव यू. लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप मुझे प्यार करते हो? नहीं, आप लोग प्यार करते हो?
प्रॉब्लम क्या है, रियांग को प्यार नहीं करता। आप बागरा को प्यार करता है, एक दूसरे को प्यार नहीं करता। अगर आप लोग एक दूसरे को प्यार करेगा ना, तो आपको कोई डिवाइड नहीं कर सकेगा। ठीक कह सका, आप लोग बागरा को प्यार करता है, लेकिन एक दूसरा को आप लोग प्यार नहीं करेगा, तो आपको हमेशा बाहर का लोग आपको डिवाइड करेगा। इसके लिए बुबागरा आपको बोलता है, राजा आपको बोलता है कि आप थानसा लाओ। पॉलिटिकल थानसा नहीं, पॉलिटिकल थानसा इंपॉर्टेंट नहीं है, दफा का थानसा। आज हम लोग डिवाइडेड है, सीपीएम, कांग्रेस, तिपरा मोथा, आईपीएफटी, बीजेपी। पहले तो आप लोग ब्रू है ना, आज लोग तो रियांग है। आज आप लोग डिवाइडेड है एज हिंदू, क्रिश्चियन, लेकिन सबसे पहले आप लोग तो रियांग है, ब्रू है। और जो आपके ऊपर अत्याचार करता है, जो आपको चाइनीज बुलाता है, जो बोलता है उपजाति, जनजाति, गाली देता है, हम लोगों को दबा के रखता है, उसको तो मालूम नहीं है कि आप रियांग है या क्रिश्चियन है या जमातिया है या हिंदू है। तो आपको एक होना चाहिए, वरना अगर हम लोग डिवाइडेड रहेगा तो हमारा कम्युनिटी कभी उठ नहीं पाएगा, दफा कभी नहीं उठ पाएगा। मैं हानि बुसा हूं। आज आप लोग रियांग लोग हानि बुसा है कि नहीं, है कि नहीं? तो आपको शरणार्थी क्यों बोला जाता है? शरणार्थी का मतलब होता है जो दूसरा देश से आया, और आज हमारा ही ब्रू कम्युनिटी को रेफ्यूजी बोला जाता है। दिल में दुख लगता है, हमको दिल में दुख लगता है। ये जमीन में हमारा ब्रू कम्युनिटी ने शासन किया। राइसोम राइसा ने महाराजा धन्य मानगी के साथ बाहर का लोगों को रोका, मारा, जीता। आज वही हमारा रियांग कम्युनिटी इतना कमजोर क्यों हो गया? क्योंकि थानसा नहीं है आपके पास। थानसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटिकल थानसा नहीं। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू अप्रिशिएट व्हाट YBA इज डूइंग। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, यू आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी। Tipra Motha is not important. What is important is how the Bru people, the Tiprasa people of Tripura and outside can prosper. And I request the YBA, don't think politically, think from your heart, think for your people, think for your future, think for the next generation. That is important. I am getting old. मैं भी बुढ़ा हो रहा हूं, लेकिन ये बच्चा लोग यहां में है ना, ये यूथ लोग यहां में है। हमारा काम है कि मरने के बाद आपको कुछ देके जाने के लिए, और मैं आपको पार्टी देके नहीं देना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू गिव यू तिपरा मोथा, आई वांट टू गिव यू तिपरासा नाइकोलफांग, तिपरासा शासन। और ये तभी होगा अगर आप लोग यहां से अपना सोच को बदलो। बहुत दुश्मन है। आज भी मैं भवरंजन, आई वॉज कमिंग हियर, वो एक लीडर है सुरक्षा मंच से, बोला कि सब जगह में बागरा को अपोज करेगा, काला झंडा दिखाएगा। आज वो कोई है लीडर, अपना आपको लीडर बोलता है, आज वो बोल रहा है कि बागरा को रास्ता में आनंद बाजार आने से रोकेगा। हमारा ही जमीन में कंचनपुर किसका था? कंचन प्रभा देवी मेरा दादी, मेरी ही जगह में, आपके ही जगह में, आपके ही भूमि में ये लोग काला झंडा दिखाकर अपोज करना चाहता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? ये गलत है। हमको थानसा रखना पड़ेगा। यहां में YBA हैज गिवन अ प्रपोजल फॉर अ फुटबॉल ग्राउंड। कमल सुहेल तो यहां में नहीं है PM, लेकिन ये फुटबॉल ग्राउंड, इसका टेंडर आप निकालो
YBA को दो, और सिर्फ आपने YBA का मॉलसॉय प्रेसिडेंट, वेरियस प्रेसिडेंट साहब, आपने सिर्फ ग्राउंड डिमांड किया है, मैं फ्लड लाइट भी लगाऊंगा इसमें। और नेक्स्ट टाइम उसी ग्राउंड में जो आपने दिया है, उसी ग्राउंड में मैं फुटबॉल मैच करूंगा, मैं खुद आऊंगा, रात में मैच होगा, फ्लड लाइट होगा, पूरा स्टेडियम भरा होगा। और मैच शुरू होने से पहले हम लोग अपना हौजागिरी डांस करेगा, अपना रियांग का कल्चर दिखाएगा, टीवी स्क्रीन में दिखाएगा। और हम लोग देखो उपेंद्र, यू नो बेटर, सब चीज राजनीति नहीं होता है। यू नो व्हाट आई वांट टू गिव यू, आई वांट यू टू फील प्राउड ऑफ हु यू आर। जब कोई आपको चिंकी, पहाड़ी, की करता से एखने आओ जाओ, हमको खराब लगता है, खराब लगता है हमको। लेकिन इसका जवाब फाइटिंग से नहीं है, इसका जवाब है अधिकार से। अधिकार हमको मिलना पड़ेगा। और अधिकार के लिए व्हेन वी फाइट फॉर अधिकार, व्हेन वी फाइट फॉर आवर राइट्स, जब हम लोग अपना अधिकार के लिए फाइट करते हैं तो अधिकार में सीपीएम, कांग्रेस, मोथास, आईपीएफटी, बीजेपी नहीं होता है। अधिकार मतलब जाति का अधिकार। और आपको देखकर आई नो, मैं जानता हूं कि आप अपना राजा को प्यार करता है, आपका राजा भी आपको प्यार करता है। और मैं आपको भी यहां में बोल के जाता हूं, गला कट जाएगा लेकिन वो बागरा, बागरा ब्रू कम्युनिटी का, तिपरासा कम्युनिटी को झुकने नहीं देगा। मैं फाइट करूंगा। कुछ लीडर्स है फिलिप, यू नो, कुछ लीडर्स है पैसा देने से, थोड़ा रंग देने से हम लोग बिक जाता है। लेकिन मैं वो लीडर से एक सवाल पूछना चाहता हूं, पैसा देने से आपको पैसा आज मिलेगा, लेकिन अगर आपको अधिकार नहीं मिलेगा तो आपका बच्चा भी जो है उसका अधिकार का क्या होगा? अगर आपको सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करना है तो आप राजनीति मत करो, दुकान खोल दो, लोन ले लो बैंक से, हम हेल्प कर देंगे। अगर सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करना है तो बैंक से लोन लेकर एक दुकान खोल दो, टैक्सी खोल लो, बिजनेस करो। लेकिन अपना गरीब लोगों को धोखा देकर लास्ट में उसी पार्टी में ज्वाइन करना जिसने हमको कुछ नहीं दिया, जिसने हमको ठकाई किया, वो अपना गरीब लोगों के संग विश्वासघात होगा। यहां में जो यंगस्टर्स है, आज मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इतना यहां में बच्चा लोगों को देख के, अपना बुमा को देखकर, अपना बुरी को देखकर, अपना सेकला सिकली को देखकर, आई वांट टू टेल यू प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल, रीजनल प्रेसिडेंट, आप तो अम्बासा से आया है। हमारा रियल फाइट ना, अधिकार को लाओ, तिपरासा को गरीबी से उठाओ और तिपरासा को तिपरासा में त्रिपुरा का मालिक बनाओ। यही हमारा रियल फाइट है। उस दिन अगरतला में किसी ने बोला था, अगरतला मालिक, कंचनपुरे मालिक, ख्वायर मालिक। मैं आज यहां में आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, कंचनपुर का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरासा। अगरतला का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरा। हम बंगाली के अगेंस्ट, बंगाली भी है लेकिन हम लोग तिपरासा भी है। तो कंचनपुर का मालिक कौन है? में होना चाहिए। आपने अपर विषय, अगर आपने इस हिकमत को बंगी भी कर साबित नहीं होश है तो, लेकिन मालिक बराबर व्हाइट ग्रेबल यहां मीटर 4 किया, लेकिन एडीसी से 50 लाख हम से अकल हाँ बागरा और एक होना का अन्य मानी क्या किसी से लगा हमें बलोग है इंजन है धरने बारे में आप लोग यहाँ एडीसी थ्रू था और सबको हमारा चाहता
करेगा मुकाबला में आनंद नहीं है पार्टी नाम करो खान साहब सीता के बारे करो देगा जीतेगा Takok bukoktam sungtini 22 Katalia Mirza Rajapur di sini konstituensi 22 Katalia Rajapur ni asok thaya phaisok paijak tamni bagai ingke tini orwo Kalikhola bisi ni bisingo khopjak or jaga ni MDC podolocone tuitul mungbai tini orwo kaisa bazar sabha hai ba bazar sabha no kitingai tini orwo kaisa rele khlaijagai tongo lahar himboto oboni bagai khajane takuk tai bukuk song tini ni oje panda jebabe or jaga buskango chongmari no kitingai ti pramotha bai challenge khlaiai ti pramotha party bai challenge khlaiai oroni 22 Katalia Mirza Rajapur ni je BJP ni MDC tongnai borom gunang podolocon Tripura ni tuitul mungbai tini oro Kalikhola bisi bai khopja kaisa rally tai buskang ni ADC songmari o BJP no keplai khlaiani nahar mungkok pir mungo tini o jaga o rally khlaijagai tongo ke khajane takok tai bukuk song sung norokno kok sanai tini orwo boro bahaike biang ni sibi busu jora chengjak nai abono tuino tini no o rally tamlingke tini ni salo bo bisino tui khaijak o jaga o rally jotona hambai tai jotona khulomka tini Kalikhola bisi kaisa ni program chungiro khlaite tongo only ekta bisi Kathali Mirza Rajapur kendra bisi kaisa bisi no tuinai chungjo sabha khlai tongo busakang ADC chongmari no tuinai ini ni je bisi je PTADC o ADC songbari o tabo oro to nung to existing tongmani bahai taklayo orwo BJP keplai jang mano norong sade bosu borobang gak soba kaisa ni boro busu bang norong sade ro nogoi nei borong sata angki sana nangya ti pramotha bai oro je contest ngi tong hangang kai ti pramotha bai BJP bo bahai contest no jaga buskang songbari ti pramotha nu sung gona khlai jai ro tu pramotha ro kun jaga gari Kathali Mirza Rajapur होता बड़ो किसा इमोशनल ब्लैकमेन खाई जाए गुरी नहीं तो मैं तिब्रह्म था हमारा पास भी नहीं आ पाएगा मेरा बाल भी नहीं सूख पाएगा तिब्रह्म था कुछ भी नहीं कर पाएगा हम लोग तिब्रह्म था को मूली जैसा उखाड़ के फेंक दूंगा 2026 इलेक्शन में हम लोग तब एडीसी नो कितिंगो चोंग मरनी किति तिनी औरो बीसी कैसे बुसक बरक लुको फाकिरा 400 बरक 400 टारगेट namne bagai amti chikon ke rally khlai ba program khlai tong chini shokti busuk tong jung janogunan bagoi janongan bagoi jung phunogoi runai sara Tripura rajyo Kathali Mirza Rajapur BJP ni atur gor abno jung praman khaijan bagoi jung kaisa bisi khai jago bela ke ham bai khajane takuk tai bukuk tong ke norok khanaiman khana orone existing MDC podolocon Tripura ne khoptai taune bagai ke tini oro bisi kaisa Kalikhola bisi ba ni bisi ko khopjak 400 bisi lukurok no tino tini o jaga o rally khlaijak ka tai rally ni dia gulo oro bazar sababo khlaijak nai ai hine chung saiman ka engka takuk tai bukuk tong
kita kita bukusong awan bagai norok oreli tai tini ni je o program ti jotono norok nai to soya hoi nai tanan bagai non kani kobo bunda haro Your Highness, thank you so much. Good papel, Ale. Wow. So nice. Wow. Chibai to everyone. First of all, thank you so much for inviting me here. I think the youngsters, they all understand English, right? A bit. I am very happy that you all invited me here. And how does this look? कैसा लगता है? ठीक लगता है? हाँ? Does it look okay? Super. The next time I'm going to take this everywhere. Wherever I go, I'll take this thing with me. Huh? How does this cap look? This is okay? Huh? So, I want to tell you one thing. Have you ever been to the palace in Agartala? Have you been there? Have you been to my palace where I stay? Where Dokuma Silo has been? Raja Dokuma Silo? No, no? So, let me take the opportunity to ask you all to please come to my palace for lunch. Oh, you want to translate it? It'll be much more easier. Please come here. Okay. Are you translating? First of all, I am very honored that you have given me so much of love. Second, we are all part of the same community in Tripura and in Northeast. Tripura and Northeast are kan sebagai punau community when you hear can We may call ourselves Mizo, somebody may call themselves Rian, somebody may call themselves Jamatia, somebody may call themselves Naga. Trend Surian can indeed make hair, trend Jamatia, trend Naga can indeed make hair when you hear Masen Unau can But the reality is the rest of India will always consider us
Narbung Bukung Bara. Anak jeda tu ini tadi narbong dia kan di tadi kan narbong dia kan hijau, Right? jadi teruk. So, if the Narbung and the Bukung Bara community has to develop, we need Munkha, we need unity. Narbong hau tu develop kan di tengah tujuan pun kata kan luar kong kalau naik tali ini dia. They will call me Bubagra, you will call me, Joychul calls me Ringpa, somebody will call me Ring. But for me, all of you, young, the women, the old, you are all my own people. Helai mi unau ten Bubagra binti thea, helai akan halam unau ten Ringpa binti ya. Bizoten renglal mimpi ni mai thea voi ni agian inzabai kan voi ni agian lal kan lani rengani and there is only one who can unite us, love. Suya bang zau chuan kan pangai na kan pum khat na voi ni ya long sun zong le thei do ni Kumkhatna means unity, right? Yes. Now, what is more powerful, love or hatred? I think love is more powerful. Nghe thiếu thì thầy nó liền các sự tàng, in mel mak na nghe in pangai na niang, ke chuan pangai na ni kan in pum khat na tu le, thiếu kan ti thei na tu be ro ni ha voi ni ka ngai ni. This is what I am saying is actually written in the Bible. Even the Pathian says, love is the only answer to hatred. Thầy tắc khi dia với dia cái các ngài coi một Bible coi ina alo zia, mà ngài này khi mà theo na cái này cũng khát na chú vào đâu đi. So I appeal to you not as someone who is a politician, but I appeal to you as a indigenous person from Northeast, that let us come together and let us speak for our children together. Với dia dia cái song du na se u chú Northeast lấy u pha thế cái gì amin cái này cũng khát ngai á, xuang lâu ông tu cái ta với dia dia suy khát chia tu rin cái suy không thằng lẹ với nó đi. Today, our children are poor. We need to fight for our children's future, the next generation's future. But we are fighting in the name against each other. Instead of fighting for our children's future, we are fighting against each other. Instead of fighting for a better tomorrow for our next generation, we are fighting in the name of religion, in the name of surname, but we are both losing. Kauna tu tak với dia ya ngai mana kan man thar tu tak se pin da tria chuan lo long tur ga tu le fa te khu vel tu ta la thane ngai le kum khat ta ka thok tu kan ni lai với dia ke mani unau te enge mo bangin kan lo in sual zok ka thila chu với dia he kan shia tu lo em ma dia chu bangin với dia kan ngai tu da te tha pin sual thar da kina nap tu thazo kan le the tu rin napin thazo kan le the tu rin. Kalau ada kampung tadi kan guna cara kantor luar terasa apa yang ani. Who divides us? Sudahnya mention tu tadi. Those who don't want the Narbung and the Bukung Bara to progress. Who divides us? Who don't want our children to have a better future? Who divides us in the name of religion? Those who want to rule us, both of us. Với nhà nghe mình xem đặt tu thế chú nào bông khâu cần trang cả na với nhà cần nấu nóng là khi nó cả mình quý thiên là mình thiam thì tu cái khăn lồng tu thế kia với nhà nghe cái gì tribal thế thì mình xem sao cái này cũng khăn là tu thiam sang với nhà nghe cần gì là anh xem tiêu gì đấy. You may call me Maharaja, somebody may call me Ringpa, somebody may call me Bubagra, but let me tell you,
My name is not important. We are all children of Patien. And I promise you, if the children of Patien can come together, one day Narbu will rule Tripura. Wani ahian suyampa na training ubang ramin di mai saya, training regular training pa min di mai saya. Post result wani ahian kan vaidian Patien pa te kan dia. Patien pa te hun katakan ngom he chuan heram Tripura kan ram nge hi ending dia mo chuan heram le chu ma den ro kan la rel do na ni. Can you imagine Chief Minister of Mizoram, Chief Minister of Tripura, Chief Minister of Nagaland, Chief Minister of Meghalaya, all are our own people. Then you see how development comes to all of us, because then we are all together as one Northeast. In ngày tuổi ai có sự lo wa notice ahian Mizoram te Meghalaya te Nagaland te chuan alam le lumfa te nge Chief Minister thu china chung ho ram te development na sak je ki wen ye han kan hu pia thia me ka ke lo wa chu thia gun chu ke ni ram ko he na seng the ri ti kan sia ko mo. So I appeal to you, do not be divided in the name of religion. Do not be divided in the name of party. Party can be many. CPM, Congress, Tripura Motha, BJP. But we should not forget, first, we are indigenous people of Northeast. When the ahian politics to inu te party ba te in chen chang lu dang de lawa kan ri lu om re ta le when the ahian kamian na sa du kamian du na se sa ber chu heram le lu fa te kan ni ti hi ishenam sa ru. Those, wherever you all go, some of you may go to Agartala, some of you may go to Guwahati, to Delhi, to Bangalore. People call you Chinese. They call you Chinky. They call you Momo. They don't know your Mizo. They don't know he is Palai. They don't know he is Rangkhol. They don't know he is Rian. But we are not united, so we are Mizo, Rangkhol, Jamatia, Riang, and those people who are calling us Chinky, Momo, Nakchepta, those people, they don't know which religion we are, they don't know where we come from, yet we are not united. Jadi ate Bangalore ate inkal mai sin mai thea chu ho chuan ke di ho ki Chinky Momo ni jin te tatianga abian khau te tiang te a soi thin chu kan dia sa ko ban tu te ke kan ni kon shelo wa kai ni ti te ni soi china masala hoi ni adian nge ni sa ko sang bon tu te kan dia en ko su ni sela when ni han chu chu ko mo bera ni lo wa en ko ni se ulau kan ni na te when ni again ka share ka zo ko mo wa. They make fun of our women. They think our women are easy. It hurts me. Because today it is somebody else, tomorrow it can be my own sister. So why should we not come together? Why can't we become brothers? And why we cannot unite? And why cannot we think about the next generation? When you are here, they have to get Kani bung khat le ke lo re na san mi nge mi la chen sang re ga kan ma kan tu le pa te so fa lo lo tu ta la ngai to na kan ma hun to ta zet la ya kan chen sang chi le chen sang sang ba kan bung khat le lo wi apoi ka zet ni. Politics has divided us. Patien and love can unite us. Who is more powerful, politics or Patien? You know the answer. Politics we know to min chen sang chi la Patien ma ngai ro chu min sui khom chi la when you are here politics we know me Patien ma ngai na chu than om kan ti zo. Yet we continue to follow those leaders who divide us. But now I want to care, I want to think about a child, not because he is young,
or she is Rian or Mizo. But for me, every child should have a better future. Với địa thiên riêng nó có ngân địa múa, ví dụ nó có ngân địa múa làm khác, các ngành quê múa thì lâu với địa thiên nó có cái làm đi dùng pha thêm bao qua thì cái kiểu là các ngành quê múa gần xưa đi. Today we are opening a foundation stone for a community hall in the name of Raja Dokuma Sailo, who was a friend of my grandfather. Với địa Raja Bahadur Dokuma Sailo community hall làm nặng gần đây. If 100 years ago, Raja Bahadur Dokuma Sailo and Maharaja Bir Vikram could be friends, why can't we be friends 100 years later? Sama maka aku Raja le Maharaja le Raja Dokuma Sailo teh insian meta kalau di Cina, với dia kunzara yang mereka yang dia kali pungkat helo, seorang kali pungkat kurani. Today, we have mobile phone, we have car, we have house, but we have forgotten how to love each other. Với dia kalau sang kang tu kami sinte di tete pun sang kang ke tang dia ngati ke pungkat na sang pro kerja kalau với dia dia kali pungkat helo. But when we had no cars, no mobile phone, no money, yet we were friends. So, despite everything, we are still losing. But one day, I hope that we can become friends, and we will become friends, and we will develop not only your village, but the whole of Zambui in a proper way. Sila itu mobile phone teka petsu kalau masalah kami pun kadang kadang siapa nanti waktu ada cerita lawa tu hari ini dia tu nanti dulu kan tujuan itu kadang dia ulang mereka ini ada apa boleh. This community hall is meant for a great man like Raja Bahadur Dokuma Sailo, a great man, and we want to honor him. And next time I come here, we should celebrate our Christmas, our Easters, our Kut festival, our festivals in this very community hall, which will be built in the name of a great person like Raja Bahadur Dokuma Sailo. Lalu kita Raja Bahadur Dokuma Sailo, dia dengar community hall dan sekalian, itu kalau Christmas Day, Easter Sunday itu. Dan mga kalalam hulu doon itu. And last, what do you say? I love you in Mizo? Huh? Kahmang Aiche. Huh? See, Kahmang Aiche. In Kokoro Kaubru say ang no hamjago. And you say in Kahmang Aiche. See, Kahmang Aiche, right? 1 rupee bhi nahi jata hai, not 1 rupee from your pocket. But when you say Kahmang Aiche, you're smiling, right? From here, you can say I love you. You can say Kahmang Aiche. You can say Angnono Hamjago. But it's the same sentiment everywhere. Saya kapo, nela mereka kapo ngai tu tinggi tu teh, mereka suangin itu mitin teh, kapo ngai teh tinggi mana tu orang kata kori asal teh ni. My only message to you, all of you here, please love yourself, please love each other, and please respect each other. Mitin teh, lawin mga ulah, lawin zakton ulah. And do you love me? Do you love me? I don't hear. Only one man saying, yes, yes. Do you love me? Right? Point is, love will always win
Munkhat will always win, and we will always win if we have love and Munkhat with each other. Thank you so much. God bless you. भारत माता की भारत माता की काठालिया राजापुर निकाल कंधे जीतके जीतके बीजेपी पद चिन्ह जिखाने वोट दिवे ठिकाने पद चिन्ह जिखाने वोट दिवे ठिकाने पद निये दलची भाई সবার কাছে ভোট চাই পদ নিয়ে দলছি ভাই সবার কাছে ভোট চাই পদ নিয়ে দলছি ভাই সবার কাছে ভোট চাই পদ চিহ্ন যেখানে ভোট দিবে সেখানে ভারত মাতা কি জয় মাতা কি জয় ধন্যবাদ চলো লাইন ধরো बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी मानिक शाह नितिन नवीन भारत माता की चौबारी नबसाखां tinggoy ini Kalikol Baiskatale Mija Rajapurni Kalikola Bazaro di Pramota Yakari Shulo Poribani side voter sini BJP ni potaka romka tam himba boro di Pramota Tongonya Netaron lupa sini sinu bukhanawo boro ni si maya boro ni kepala birman kaya di Pramota je supaya tongtong puno boro ni kepala birman kaya Netaro sini ganangong nai Netaro sini lag kuti ni malikong nai Netaro sini sanai gori breaking the mutena mutaya a gori bro buzi boy ini ti Pramota Yakaroi BJP banaro ওকে বই আমসা ইকলাই বাইশকাটালে মির্জা রাজাপুর কালীখোলা বাজার নির্বাচনকে সামনে রেখে আজকে আমাদের কালীখোলা এডিসি প্লেসে আমাদের প্রকাশ্য জনসভা একটা হয়েছে আমাদের বাইশকাটালে মির্জা রাজাপুর কেন্দ্রের যেহেতু 2026 এডিসি নির্বাচন এটাকে সামনে রেখে আজকে আমাদের এখানে প্রকাশ্য জনসভার মাধ্যমে আজকে মথা থেকে 16 পরিবারের প্রায় 60 দুটা দল মথা ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টি পতাকা দলের সামনে পেয়েছে টিপ্রামতা দল রাজ্য সরকারের আছে অথচ এডিসিতে তারা রাজ্য সরকারের বৃহত্তম দল বিজেপির বিরুদ্ধে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আমরা শুনছি এটা সম্পর্কে কি বলতে চাই দেখো সরকারে ওদের সাথে আমাদের জোট সরকারে আমরা একই ভাবে কিন্তু পলিটিক্যাল ভাবে আমরা একই জোট তো এটা দলের হাই কমান্ড যারা আমার সর্বভারতীয় নেতৃত্বরা দেখবে রাজ্যের বিজেপিরা দেখবে ওরা আমরা চাই আমরা এককভাবে আমরা লড়াই করতে কারণ এককভাবে যদি লড়াই করে আমরা ক্ষমতাতে আসবো এটা আমাদের বিশ্বাস জনগণের উপরে এটা আমাদের বিশ্বাস রয়েছে যে আমরা বলতে পারি যদি এককভাবে আমরা যদি লড়াই করে এই নির্বাচন আমরা 28 আমরা জিতবো সিপিএম দল গতকালকে তাদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে তাদের সম্পর্কে কি বলবেন দেখো আমি সিপিএমকে বলবো ওরা যখন ক্ষমতাতে ছিল তখন এইভাবে কোনোদিন ওরা প্রার্থী ডিক্লেয়ার করেছে এখন তাদের অস্তিত্ব নেই ওরা জানে তো জানার কারণে আজকে ওরা কি করছেন 2-3 মাসের আগে বা 1-2 মাসের আগে ওরা ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার দিয়েছেন এটা একটা হাস্যকর বিষয় সিপিএম তো এই ত্রিপুরা যে কোনো দিন আর ফিরে আসবো না তাদের পার্টির ব্যাপারে তারা 1 মাসের আগে তো 2 মাসের আগে তো সিপিএম কোনো দিন এই ত্রিপুরার জন্য আর কখনো ফিরে আসবে না এটা বলতে পারি কারণ এই রাজ্যের জনগণ মানিক শাহর সাথে রয়েছে এই রাজ্যেও আমাদের মোদির সাথে রয়েছে এই বিকাশ আমাদের যে বিকাশ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে যে বিকাশটা হচ্ছে এই রাজ্যের মধ্যে সেই বিকাশ বিগত দিনে কোনো সময় হয়নি ভারতবর্ষতেও সেই বিকাশ কোনোদিন হয়নি তার জন্য আমরা জনসাধারণের উপর আমরা বিশ্বাস আমরা রাখি এবং জনগণ এই সরকারকে বিশ্বাস করে যে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই আর ভারতীয় জনতা পার্টি যদি এই রাজ্যে যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে জনগণের অসুবিধা হবে আমাদের নেতৃত্বদের কিছু হবে ওকে একটা নিয়ম চান্সটা একটা নিয়ম বুঝলেন কিছু নাই এটা ব্যাপার না আমরা সিপিএমকে আর কোনোদিন এই রাজ্যের জনগণ এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কোনো আর ফিরে নেবে না আপন করে নেবে না সিপিএম চলে যাচ্ছে চলে যাক আমরাও চাই আর যাতে না আসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 28 আসনের ঘোষণা দিয়েছেন সেই দিশাতে কিভাবে কাজ চলছে সেটা কারণ রয়েছে আমরা যে 28টা পাবো সেটা আমরা কারণ রয়েছে সেটা আমরা জানি যে 2021 সালে আইপিএফ এবং বিজেপির মধ্যে যে জোট হয়ে যে লড়াই করেছিল সেই জোটের মধ্যে অনেক ফাটল সেখানে রয়েছিল
আইপিএফটির যারা ভোটার ওরাও বিজেপিকে ভোট দেয়নি, বিজেপির কিছু ভোটার আছে সেখানে আইপিএফটি ভোট দেয়নি। সেই সুযোগটা ত্রিপুরা মতা নামক একটা সরকার, যে মিথ্যা সরকার, মিথ্যা পার্টি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের ভোট নিয়েছিল, জনজাতিদের ভোট হরণ করার পর এই রাজ্যে ক্ষমতাতে আসার পর আজকে 5 বছর যাবৎ ত্রিপুরা মতা এই রাজ্যের মধ্যে কোনো কাজ করেনি। সবাই সবার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে, আপনারাও পেয়ে যাবেন, সবাই পেয়ে যাবেন। আপনারা পেছন থেকে ওইদিকে দেখেন, আপনারা সবাই একে একে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ আবার আবার আসবেন না, কিন্তু কেউ ওইদিকে আসবেন না, আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখান থেকে কেউ উঠার প্রয়োজন নেই। যারা উঠবেন একে একে ওখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে সবাই। একটা চাবি হারানো গিয়েছে কারোর, যদি তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। সম্ভবত আদরণীয় এমডিসি, আমাদের এখানে যে লোকাল ক্লাবগুলো রয়েছে সেই ক্লাবগুলোর ওনাদেরকে খেলার প্রতি আরো উদ্যোগ বাড়ানোর জন্য সেখানে ক্রিকেট বল এবং ব্যাট সেই ক্লাবগুলোর সদস্য যারা এসেছেন তাদের হাতে উঠিয়ে দিচ্ছেন। তাদের হাতে স্টাম্প, বল এবং ব্যাট আদরণীয় এমডিসি সেই ক্লাবগুলোর হাতে উঠিয়ে দিচ্ছেন। এবং আমরা সবাইকে অনুরোধ করবো, আপনার ভিড় কেউ করবেন না, একে একে সারিবদ্ধভাবে লাইন ধরে আপনারা সেই বস্তুগুলোকে আপনারা গ্রহণ করবেন। একটা চাবি পাওয়া গেছে, যদি কেউ হারিয়ে থাকেন সেটা নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি। সবাইকে আমরা অনুরোধ করছি, যারা ডেকগুলো নিচ্ছেন আপনারা পেছনের দিকে কেউ আসবেন না। আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে হয়তো আসছেন পেছনে, আবার আপনাদের অনুরোধ রাখছি আপনারা পেছনে কেউ আসবেন না। সবার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে, আপনারা সেগুলো গ্রহণ করবেন। সাইমান 2018 ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি সরকার ভাইকা বিজেপি পয়সাব আইপিএফটি প্রথম সিপিএনই 35 বছর শাসন নামে যার শোষণ খাই নাই, শাসনের বুময় যারা সন্ত্রাস খেলাই নাই, সিপিএন সরকার যে ত্রিপুরাচার উগ্রপন্থের স্থান নাই, যে ত্রিপুরাচার উগ্রপন্থের কগর উঠার নাই, অব 35 বছর সিপিএন শাসন বিজেপি বা আইপিএফটি যুদ্ধ নাই 2018 সিপিএন মেচে নয় প্রথম ত্রিপুরা সিপিএম সরকার ভাইও বিজেপি সরকার ভাইও সিপিএন মেচে নয়। 2018 যখন বিজেপি বা সিপিএন ভাই গেলে এই ত্রিপুরা রাজ্য সিপিএন নেতারাও তাই কোন জায়গা খারতাম নাই করি কাতাই কি রিজার্ভ বইজ বুমানি গেলাম টংমানি গেলাম, যারা কংগ্রেস খেলাই বুমানি গেলাম টংমানি গেলাম। আপনি বাবু 2018 বিজেপি বা আইপিএফটি সরকার ফাইমানি পরে সিপিএম নেতার বুঝার তাই খারতাংনাই জায়গা করে অমই যায় যে সুখ যে নেতার থাঙ্গই যায় আইপিএফটি যত হাবই বাইকা আইপিএফটি সাব বিজেপি বা জুট ছড়িয়ে চীন ত্রিপুরা রাজ্য সরকার তামনি বাবু সিপিএম নেতার আইপিএফটি যুগ্রবা থাকি মান বুঝানা নিকিরি যাবে তকদানা নিকিরি হয়েছে যে সুখ যে সিপিএম নেতার আইপিএফটি হাবই নাই, আইপিএফটিও হাবই নাই। যত সিপিএম নেতা আছিল 2018 সালে বিজেপি এবং আইপিএফটি সরকার যখন এসেছিল, সিপিএম নেতারা মারপিটের বইয়ে তাদের মনের ভিতরে একটা ভয় যে বিজেপি তাদের বাড়িতে আক্রমণ করবে, বিজেপি তাদের বাড়িতে কিছু একটা করবে, মারপিট করবে, এই বইয়ে
যতজন এই ত্রিপুরায় যে শিবের নেতৃত্ব আছে সব আইপিএফ গিয়ে যোগদান করেছিল 2018 সালে। 18 যখন থান হাবইবাই কাছে শুধু শিবের নেতারা বুঝানান গির্জার কবজানানো গিরি হয়। হ্যাঁ কেন 18 হইতে 2021 পর্যন্ত বিজেপি বা আইপিএফ খালি সারা ত্রিপুরায় বিভিন্নভাবে অশান্তি, বিভিন্নভাবে ঝামেলা ও ঝামেলার পিছনে ষড়যন্ত্র খাই আমরা সিপিএম ও ঝামেলার পিছনে চক্রান্ত খাই সিপিএম তামসা আইপিএফ নৌনি অধিকার দङ নরবু ক্ষমতা শক্তি নরবু পদ শক্তি নৌনি মাঝে অধিকার দङ নয় সিপিএম নেতারক ধরনি তোষাপুতি আইপিএফ রহনাই ও আইপিএফ নেতার নিয়াতুইকে সাংনো হইনাই বিভিন্নভাবে বিজেপি বাই আইপিএফ খালি ত্রিপুরায় বুলাইও খালি বুলাইতে গেল 2021 এডিসি ইলেকশন ফাইকা 2021 এডিসি ইলেকশন ফাইকা গেল ও এডিসি ও হাই বিজেপি বাই আইপিএফ যুদ্ধ হইনাই এডিসি ও বাতাইকা 2021 বাতাইতা মঙ্গা 2021 বাতাইলে গেল দীর্ঘদিন বিজেপি বা আইপিএফ কথাইয়ানি ফলে বিজেপি বরং আইপিএফ অনেক বড় বুথ রুলিয়া আইপিএফ তিনি অনেক বড় বিজেপি ও বুথ রুলিয়া এখানে কেসারো সব ফাইকা কেসারংখা ঠকাই পার্টি সব শিখে ত্রিপুরা মথা জাতি উলো পার্টি এরপরে হচ্ছে পুইলা জাতি উলো পার্টি মানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে আবহাওয়া যেভাবে পরিবর্তন হয় এই আঞ্চলিক দলের নেতারা তাদের যে কর্মসূচি বা তাদের যে প্রতিশ্রুতি আবহাওয়ার মতো তাদের এটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সময়। 2021 পুরো ক্ষমতা যখন কেন্দ্র মানে এডিসি ইলেকশন পতাকা বড় ত্রিপুরার জন্য বড় আমরা কগুকা সাইজে মান তাকরাই ওই সালে ত্রিপুরা মথানো আইজি মহারাজা সিএম নাই মহারাজা সিএম কাঙ্গে ত্রিপুরা সারনি বিমান কপালি বেরমান কাং নাই নর ওয়াইসা বুদ্রি নাই 2021 ত্রিপুরা মথানো সাউ যেসব যে ত্রিপুরা জন বরং সাউ পাহাড়ি বাঙালিদের কাছে ওরা বেশি যায় না, ওরা তো বাঙালি বিরোধী করতো সবসময়, তার জন্য বাঙালিদের কাছে ওরা বেশি যায় না। বেশিরভাগ থাকো সব ত্রিপুরা সারন ত্রিপুরা সারকে মাইয়া গে নাং ত্রিপুরা সারকে রাং মাই পাইয়া কাবো ফুলু কাঙ্গে কগই ফুলু কাঙ্গে বখা ফুলু কাঙ্গে তাতাল সাকাঙ্গে ত্রিপুরা সার বুখা গেলি হই নাই অমই পাইউ যেহেতু বিক্রা দেখা ন গে ত্রিপুরা সার বা কখনা ওই মায়া নাং দা কই তাকলে বসে নাই না হিঙ্গে বা তাকলে বসে নাই জানি বা তামো ইনি রুখাটা বুত আইগলে বুত রুখা তাই বাবাইসাকে বাহাইকে বুত রুখা বিজেপি ni বড় কিছু ত্রিপুরা মথা বুত রুখা আইপিএফ ni বড় কিছু ত্রিপুরা মথা বুত রুখা রুমানি কারণ ইংরে তামুখা 2021 ত্রিপুরা মথা লাং থাকে ক্ষমতাও ফাইকা ক্ষমতাও ফাইমান বলে তিনি 5 বছর রঙ্গা কাইসা উপরনি প্রতিশ্রুতি পূরণ খাইমাইয়া ত্রিপুরা শ্রমিককে পানি বিমান বহু কাগিয়া এডিসি সরকারকে বড় বিপদ যে সুখ যে এডিসি ডেভেলপমেন্টকে বিজেপি মাখ খাই নাই না যে বাইরে তা কখনো নেই ত্রিপুরা মধ্যে কোনো ছাইয়া তাইনি ত্রিপুরা মধ্যে কোনো ছাইয়া তামসা ছাইয়া মা চুং বিজেপির ওই সুন্দর গাঙ্গে চুং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাং রহমানি এডিসি এলাকাও হাজার হাজার কোটি টাকা রাং রহমানি বিয়ান থাকা ত্রিপুরা সরকারের বাগে এডিসি এলাকায় বাগে এনে চুং সুন্দর গাঙ্গে তামসা ছাইয়া মা থামসা আরে এডিসি এলাকা তামলি রাস্তা কুরোই হিঙ্গাকে থামসা আরে এডিসি এলাকা তুই পুরো কমাবলাই তুই খাই হিঙ্গাকে থামসা তে কোনো কম নাই হবো খালি থামসা বন্দি ফোন খালি মহারাজা লংলি ফোন মহারাজা আয়ু ডক্টর আমবো নাই মহারাজা আয়ু ডক্টর কিন্তু মহারাজা আয়ু লংমানি ভাই ত্রিপুরা সরক পানি বিমান কাং নাই দে মহারাজা আয়ু লংমানি ভাই থামসা ভাই নমাই মতো নাই দে নমো থামসানি সবা খাইনা থামবে রাস্তা করিকে নম্বু রাস্তা তুই থামাই নমো থামসানি সবা খাইছে নে ন করিকে নম্বু নগো তমাই নাই নম ও থামসানি সবা খাই নাই
Nini pangko mai kuri ke nung bu mai ne sawo ne nung than tak coba kanya ang sale. Hadi kaisa ko Maharaja ayu lokthon. Maharaja ayu lokthon tai tamsa tai উন্নয়ন খাইদিকে শুধু থামতা এখন সাও আর ও মহারাজা না হামদানাই রং না ও ত্রিপুরা মাথানি বড় রং শুনশুন কানকে ত্রিপুরা রাজ্য রাজা খরচ হতো আমরা ওদেরকে জিজ্ঞেস করি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কতজনের রাজার শাসন করেছেন আমরা ওদেরকে প্রশ্ন করি ওরা কি বলেন জানেন 184 জন রাজা ত্রিপুরাতে কতজন রাজা শাসন করেছেন আমরা সবাই জানি 184 জন রাজা কিন্তু বিধিটি কি বলে জানেননি আমরা বলি 185 জন রাজা ত্রিপুরা মধ্যে না তার অনুসন্ধানী খরচ রাজা নয় ইয়াঙ্গে রাজা মানিপুর রাজধানী আইলোপেনপুর রাজধানী আইলোপেনি ছাও ইয়াঙ্গে 184 জন রাজধানী ছাও ঠিক আছে মহারাজা প্রযুক্তি জন রাজধানী হিনুঙ্গাকে মহারাজা প্রযুক্তি সহঙ্গাকে 185 জন রাজা রাজা হয়ে দিবা 185 জন রাজাও দাও 185 করাই দিলে না কিন্তু পুরো 184 নেই ছাও ইয়াঙ্গে পুরো রাজা না হামদা দিব আইগে রাজধানী কিস্তিকাতে সংস্কৃতি না হামদা গিয়া রাজধানী তমসাম হামদা গিয়া ইয়াঙ্গে পুরো হামদা দিব ও রাজধানী হামদাকে হামদা লিয়া ও রাজধানী বাসা হামদা লিয়া রাজধানী যে কফে আমরা হামদা লিয়া রাজধানী যে গাছার আপনাকে হামদা দিয়া ইয়াঙ্গে বলে রাজা 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 এনে বর্ণ থকাই সময় শুনলে তো কেন্দ্র সরকার মাপচুং রাজ্য সরকার যে এডিসিওর আং রহমানি রাবাত রাজধানী উৎমুখ হাউস ক্লাইমান ও রাং বিয়াংথা কোন উত্তর করে শুধু উত্তর থামছা মানে আবাহাই সতে সতে বড় ত্রিপুরা মতো নেতা তাতাল ছানাই দফাইল ঠকার নাই মিথ্যাকে ছাওই নাই বরংনি পুত্র হই নাই বড় কোটি কোটি পরি গোনাংনানি একমাত্র কোটি কোটি গোনাংনানি বাবু সাবুগ্রহ ই দফানো ঠকাই তো বুঝতে তাতাল কক্সাই তো তাতাল কক পিরি তো তাকুতে বুঝছো আন্দোলন খানে প্রমাণ থামানো প্রমাণ খাই মানো যে বড় 1.5 বছর সিগাং বন্ধন জি রুম সুমিয়া 5,000 টাকা রাংছি সুমিয়া যে বড় তারপর 1.5 বছর 2 বছর পরে যে ব্যক্তি ত্রিপুরা মতের একজন নেতা 1.5 বছরের আগে বন্ধন লোন নিয়ে দিতে পারে না 5,000 টাকা দিতেই পারে না ওই ত্রিপুরা মতের নেতা আমার বাড়িতে ছিল 21 দিন আমি একটু বলি সংক্ষিপ্ত আকারে আজকে আপনাদের সামনে বলতে যাচ্ছি সংক্ষিপ্তভাবে বলতে যাচ্ছি সময় নিয়ে আমার হাতে আমরা শুনেছি বাজারে সবজি দোকানদার ওইদিকে একটা সবজি দোকানদার আছে ওইদিকে বাজে মালের দোকানদার কেউ সার ওষুধের দোকানদার কেউ মাংস দোকানদার কেউ বালু বিক্রেতা হলে আমাদের মাছের দোকানদার আমি শুনছি না আর বালু বিক্রেতা আমরা কোন সময় সাদা সুদা মানুষকে ধৈর্য সেটা ব্যস্ত নিয়ে গেছে এমন মানুষ দেখছিনি মানুষকে ধৈর্য ব্যস্ত নিয়ে যায় এত বিক্রেতা বালু বিক্রেতাতে মানে বুঝলে কেন ওয়াক ব্যাপারে ত্বক ব্যাপারে পুন ব্যাপারে বিভিন্ন বিধি ব্যাপারে যে বলে আবার ব্যাপারে বকরাইয়া বাবাইছে বরং জিরোমই ফালান লাংথাং হবাইছে আবার বাইরে তা বরং সাইজে মা চুং হাই এনডিসি নসি রমই বিজেপি ধারে ফালানি তুই থাই হিন্দি নর ফালাই হিনা আবার বুঝো রাংথাং বাই 3 কোটি রাংথাং বাইও ত্রিপুরা মতো সরকারের সবাই রুচি নাই 5 জন এনডিসি কোন তুই থেকে আন চলো 3 কোটি রাং দিয়ে অভাই সরকার তাই নারুলি যাই নয় আও বড় 21 জন কাঠেলা নিচা রাজাপুর কেন্দ্র ব নিজিনা নিজি বতা ত্রিপুরা মতো ক্যান্ডিডেট দিলে ব বুঝো বুঝো ওর মিটিং সিট করাইও নিজিনা নিজি ব ক্যান্ডিডেট আনুপদ্রুতি হিনই ব মিটিং করাইও কিন্তু নর যত সাইমান বাজে চিবুকচির হাই কসম ওয়াতে নিগ্রু অংজা বাজে উইসিন্দি ক্যাপ্টেন ওয়াতে তেহারা বু সিত্রা আসম নব আসুকে তেহারা সিত্রা ব তাও ফিয়া লাদে রপুরে কিসা হিনজাকতে মাকা কিসা ফুজি জগাপুন ন নুখনা ফিয়া লাদে রপুরে নে তা কিসা মাকা ফুজি জমানে ও বড় 1.5 বছর সিকাংছে যখন এমডিসি রনো ভালোই বানা থাকর বি বাই ফুন রাই যাগো দম গানাংনাই সব বন্ধন ছুবিয়া নুগুর থাকতই গা নেতা সুদে নেতা de বন্ধ ছুড়ে না হদে দম গানাংনাই সা আইনে ফুন রাই আমি তো তারা গামটা কান্তা বড় অসমংজা আংবা তামংখা আরে সাংবাদিক নাই তো বুঝতংকা
Ang to Tripura motha nongkori phaijaka Tripura motha sarkar sabai runai noi tak boro buti phega boro ko phalmalia ani nogo bondon sumia ani buriana kutu hoi tongka taba ano buruni rangmanai ka nga haide pepa nga ani NDC beton mani ba hi na di pasa dari niri ruga tang khakam dago apro bi pokite phoksa burang kere a boro sitabo আপনি কেম কাহিনী জমব সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হানো থুমই নাই মাতার বাড়ি থেকে মাটি সংগ্রহ করেছেন উনি চৈত্র দেবতা হানি থেকে আমানে ইয়াংনি হানব ত্রাঙ্গা ও তামাইনি দুম্বরনি হাকে তানো ত্রাঙ্গা দিল্লি ও গেতা ত্রিপুরালেন তুনানি নয় ওয়াজে ত্রিপুরা রাজ্যে হইতে হিমই থাকা বাবা যায় সাবকে বলে কিসে কিসে হিমপ হর কিসিরা কুদি ওই গাড়ি কাপুন চিরা কুদি ওই গাড়ি কাপুন ভাইকে দিলি সই নাই না Ayo tahu sah, anu bisa kakak geradi, mai mesti yang tongka. Ini sambil hobai geradi. Ini tipe raja ini tipe saraba. Thap phale berhoka, muya phale berhoka, khamre phale berhoka, thepong phale berhoka, rabat kere phale berhoka, yang ujiu phale berhoka bile. Asu ke phale berhoka phaiman pore le. Oh Delhi ni phaiman pore le. Switzerland no dah buru Shillong de buru bigi bisa tui kuri tongika. Aburu ni puja maka Delhi tak phaiman matra, buru ni puja maka abut to sale. এরপরে জটা গাড়ি গোপাইকা টিপার গোপাইকা বুলের গাড়ি গোপাইকা থাইলে দিল্লি তাকাই আগে পুরো বুলের গাড়ি কে তার পাইছো সালে বোমা ওয়াগনার গাড়ি গুতঙ্গো আইসক্রিম ফ্যাক্টরি গুতঙ্গো উমা প্রতিশোরে উঠিনি কাগজপত্র বুকুরই দিন বুদার বুকুরই প্রতিশোরে বুফানি বুম মুইছি 96 লক্ষ টাকা নি লিখ না যা আনো কার্যকর্তারও সাউ hari link naik tong kabre sabo umum pona negro ini sabo uma bor registration bukuroi kagos potro bukuroi bor bhai ke link naka ha apne subsi dia ma asal pokrito jara Tripura motha hamdar budru nai jara rajana hamdar budru nai jara dofa han hamdar budru nai bo hinga aru lukara tonguisi baro link namia bui bong higo kila bangan paisi oro lig nai to khaika to pu phana ke naka to na siton din manano diga to busu ku thuino le busu ku thuini bong le bhai ke thang krai nai bhai ke lig nai jama ka sian bilak te ni anga bolo wangsa ka ba priti para motha ni neta ro ba phadi un le bor ku thuino bilis ke rakha ma priti para motha neta ro bula hasa ka to nai ke thang bor bu thu nai bor si maya to para hamda le bu thu nai to lai ye bu lai ye bor si maya boleh kutunya punya lepas siapa boleh kata ni apa kami link nanya wapi kutunya pun mau punya nanya jauh lalu dia angkat kan dia mau bisa tanggung nanya aku untuk aplikasi suwinya tapi ke bondo zakat kuah bong lia pukri bong lia tapi ke tamu kan atau kan bong lia atau wakanan bong lia tapi ke odek padek anda tanya tayo orang no susurang nadi haji samudang leno angsa kau osu ya tik kubang osu kubang te ong ya boleh diceritakan tapi kita oh borok oh bahagia kamai kali bos harap bos sih tu apa ni kamai karo hani kamai karo jati kamai karo ke boy shu kuci jaga puri ni kamai kali kan kuno turkuroi bos ini ya oh bahagia Tripura motha ni neta kebangga tongu je borok lagi ugroponte tongu ini borok besar jak ugroponte tongu Tripura sana tongu besar jak wangsa bi tinggal danga panjak apa hai borok sih tahu sama sebab tahu apa hai borok sih tahu MLA pun apa hai borok sih tahu MLA pun saya cuma ngerok apa hai borok sih bung ke tiger pun tiger tu English bisa Hindi boleh tiger tu আমরা English dia tiger boli আর ইংরেজির বাংলা হচ্ছে টাইগারের বাংলাটা কি টাইগারের বাংলাতে বাঘ বাঘও একটা কিটা কুকুর একটা পশু শুয়োর একটা পশু শুকর একটা পশু মোরগ একটা মানে ছাগল একটা পশু বাঘও তো একটা পশু না টাইগার করলে কিন্তু নাকটা বড় হয়ে যায় মানে মশা জায়গায় কথা মাঙ্গো পশু সব যাচ্ছে হে আমি তাহলে মশা পশু কিনি না আমার এই মাংস না দিন যারো বড় সিস্টেম বাকি ডেভেলপ করে নিয়ে কোন বড় সিস্টেম বাকি ডেভেলপ করে নিয়ে কোন ওয়াচ হয়ে যায় না আর তাই মাথা তো তুই বিচুর যা বড় উগ্রপন্থী তো মানে না আগে উগ্রপন্থী সরকার 90 জন ভরং কাম তো কিন্তু 10 জন ভরটা হামিয়া উগ্রপন্থী যারা জাতি বাকি চবা করেন 10 জন ভর সরকার 10 জন ভরটা হামিয়াছি তাই না সে উগ্রপন্থী নেতা আঙ্কে বহুতা Tripura মতন নেতা বিন খবর কিসে মাথা নাই
tay masa ugrobondin na tangge tamo bini buri tong tu tay masa naka donadi buri mang ni namano o buri nya na ya namo na ya bini sa dulu pidon ra upo hai ta akul kuri tak tipo pura akul kuri sise bo ba akul kuri ku siburi sungga da ko masa naka tay masa bonasi donane ke banasi din ke palu suja tong mani ba Hãy tay mà tông naka, bu mà nó nói là bài cái bộ sao nó hình là akol từ trong akol, mỗi chỉ tốt thì có sầu ta thì có sầu, akol chỉ có đi vào akol. Ông hay bỏ nó chỉ đi vào mất này nè ta, đi vào mất này đó lo. Ông hay bỏ nó thì cũng chỉ mà người ta cũng thấy cũng cho. Ông hay bỏ nó, tao sao? Chúng tham gia trong đề NPC ta cả, tham gia trong đề MLA ta cả, tham gia trong đề MP ta cả. Tamo sagatogo tegu sibria da thabisho mo tharo ji budri lepun mo tharo budri kita mengai bro NDC ni besar harga di pai nai NDC 3 tala 4 tala 5 tala building bisa nai thamja ngere tana ni pro thamja lorry khainen pro thamja andolon khainen pro thamja choba khainen pro thamja obatam abo lorry khainen pro sini bulanya ni tolanya ni putu pro sini thamja abo chana ni pro ga pro baje gulu si manok sera. Uci ni NDC masa sama ni. Ti promotan ni neta sama ni tek sijak ya shop do burui. Wajib cibu mui rekha beg hai gulu sa manok thora je gulu sa je manok kibu. Bulla ki siapa no takung mau ti promotan neta sama ni. Ki siapa no takung banu buto kore jauh poro wajib maka ke follow ini wajib gulu si dasan wajib bohong gubernur wajib semua neta oksik ni abang ni. Masa NDC besar ti promotan neta ni. Tidak nombor jaga pilih shoka. NDC ro Delhi o phet paile shoka Shillong o paile shoka gari bari jalan theke shuru krai nai tai obot siguri ka takute buksom u sekarang masa NDC no numani guiding o wajib chosma tu nya wajib musamani joja hai unga bulai wajib khilman na ja wajib khilma halda chuan no wajib kefe ta ho ja wajib NDC ko NDC emon bhabe লাগতো টাকা সাথে সাথে ওয়াইসাই তাবু তাই শহর চালা দিয়ে তাবু গ্রাম গত চালা দিয়ে বলঙ্গ থাকই গাইনি ও সি তাবু থাকই নাই সুয়ার বাড়ি মাংস বাড়ি নই না এইভাবে তার বরণে আত্মসৎকারী তাবুতে বুকছম আবাই পার্টি আবাই সরকার আবাই বরণ তে বছর যদি পুত্র এই ত্রিপুরা দুকানকে আগামী 50 বছর এই ত্রিপুরা ত্রিপুরা সারা পিছনে তাবুতে বুকছম 50 বছর চৌ পিছনে আপনি ভাগই চৌ ছাও বিজেপি মাইরং মাংনারু আন্দোলন ছাড়া চান্দা ছাড়া মিছিল ছাড়া মিটিং ছাড়া টয়লেট রুও আয়ুষ্মান ভারত কার্ড রুও নগনগ কারেন্ট রুও নগ মাংনা রুও আন্দোলন ছাড়া চান্দা ছাড়া মিছিল ছাড়া মিটিং ছাড়া যেসব সুবিধাকে বিজেপি রুও আপনি ভাগই এই বিজেপি সরকার ন এই বিশ্বের আকাউন্টের প্রতিষ্ঠান মাখলাই নাই এই বিজেপি সরকার বিশ্ব পাইকাকে এই ত্রিপুরার জন্য ত্রিপুরান কোপালে বিমান কামে তাকুতে বুঝছম আপনি ভাগই আমি বলতে চাই আজকের সবার মাধ্যমে বাহারে বাংলাদেশ জনজাতি সভাতে একটা অনুরোধ ত্রিপুরা মথা নামও একটা সন্ত্রাস দল যিনি যত জাতির মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করেছেন এই রাজ্যের মধ্যে যার নেতৃত্বে এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে শান্ত ত্রিপুরা অশান্ত হচ্ছে এই ত্রিপুরা মথার পার্টিকে আগামী এমসি নির্বাচনে একটি ভোট আমরা দিচ্ছি না দেব না আমরা অঙ্গীকার করতে আমরা প্রতিশ্রুতি পালন করেছি Jumbo kaisa manusia, jumbo kaisa manusia. Tahu? Di pramatu jum sanan nayo, jum গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে না ভাই জum নরে খাই নাই। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নম বড় পুজোয় বলতে আমাকে না দি, কিন্তু জবরদস্তি খাই নাই। কোনো বিজেপি নেতা কর্মীর উপর আক্রমণ যদি খাই গাঙ্গে এবং 2026 বিজেপি এই 2026 বিজেপি চুম কে বনো ইয়াকার গলা তিনি কার্যকর্তা যদি কেউ অ্যাটাক খাই যাক আমি কেউ আক্রমণ খাই যাক চুম কোন সময় আচুক চুপচাপ আমরা তাকুতে বুঝছম আপনি ভালোই নর কিন্নান কোন করই আগামী 2026 এডিসি নির্বাচন চিহ্ন 28 আমরা মাদাক যে দিয়েছিলাম মানুষের নেতৃত্বে আমরা 28 ডাক দিয়েছিলাম আমরা সেটা স্বপ্ন পূরণ করে দেখাবো সেটা আমরা বাস্তবায়িত করে দেখাবো সেটা আমি আজকে কথা দিয়ে গেলাম তামহিমা চুনাই উন্নয়ন চুনাইও জাতির বিকাশ আমরা চাই উন্নয়ন আমরা চাই জাতির বিকাশ আর যে ত্রিপুরা মতের ত্রিপুরা সানি কক ছানাই অনেতানি বাহানং ন মান নই উচু ওয়ানসাবে কাইজাক মাথায় ইয়ে বিনি সাজুং ন ওয়ানসাবে কাইজাক যে বড় তামি সবসময় ওয়ানসার হামলে ছানাই বড় প্রত্যেকটা পরিবার ওয়ানসাবে কাঞ্চন থাকতে বলছো নি আনি বিছানো যে নাটককারী ফুলবো নি আনি বিছাকে নাটক শিকারে ফুলবো ইয়ালে সাও বিজেপি হামিয়া বিজেপি সরকার হামিয়া কে নুতানি বিজেপি বেনাই সেমা কন্ট্রোল সরকার চুঙিনো বাইরে লুকাই থাকা গিয়া বলে চুঙি বাইরে আমি হেবাজি থাকা গিয়া ত্রিপুরা মথার
नोंथांमोननि सरकारा एसे दङ आसि हिंजागोन आसिया दङ जों दिल्ली बायदि जों दिल्ली बायदि जों अरया निजि सरकार दङ ताबो बीजेपी आईपीएफटी मठा सरकार दङ तिप्रा मठा राज्य सरकार दङ राज्य सरकार दङ जि निजि जे नगो दङ अनंग जि निजि हामयानि साव जे माइग्रेन माइजाव अ माइग्रेन को थिकिबो जे बनो खानाय से थिकि निजि साव गलाय हिंदै এই ত্রিপুরা রাজ্যে তাবো তিনটা সরকার বিজেপি আইপিএফটি মঠা কিন্তু বরংনে মন্ত্রী মানুষ দङ মাথাকে ফুলবেন গাঞ্জাং মাথাকে হাফপেন গাঞ্জাং যিনি অনিমেষ বাবুকে ফুলবেন যিনি বিশ্বকে বাবুকে হাফপেন 1.5 জন মন্ত্রী দङ অ 1.5 জন মন্ত্রী দङ দুই সিফর রাজ্য সরকার হামিয়ানি সাও নাচিনার ফানানো তাকতে বুঝছ অফাই দিকে আপাতি রাজনৈতিক দল না আগামী 2026 উচিত শিক্ষা রই নাই আইপিএফটি এবিসি সরকারের ব্রহ্ম বরদাস্ত করেন দাগো এই সবার মাধ্যমে মন্ত্রী কই তাকতে বুঝছ তাছাড়া ছাড়া থেকে কিছু নয় মিথ্যা ছাড়া থেকে কোনো কিছু করতে নয় খালি বর্ণ ভুলাই দিয়ে তগলাই দিয়ে এই ত্রিপুরা খাই আঙ্গালে বই পাই নাই নরম জাতির লোক খাইয়া দেয় রোমান স্ক্রিন এই স্ক্রিন কত স্ক্রিন খবর দিয়ে সব কাকুদের বুঝছ মিথ্যা ছাড়া কাইসা বোতাই কবই করই আপনি বাগই যত কাকুদের বুঝছ যত বুঝি না বাগই আঙ্গন থানে কয় নাই Bubagra, 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 bubagra. Hani kok sanay nengse, dofani kok sanay nengse. Hano nargnay nengse, dofa mutangnay nengse. Bubagra, 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 bubagra. Nini ani tahini tofana mathanani kotor sikon tahiri ohani koksanani. Nini ani tahini tofana mathanani Kotor sikon tahiri ohani koksanani. Hai bai sibi takuk bukuk hamsa sunang lainani. Nini hano narasani jata thatang sini bubagra bubagra Bubagra, bubagra, bubagra bubagra bubagra, bubagra. Achuk thai shaglai koilai tongnani jora kri khatabu. Rangri ni bagri dofano phalani tawan choglai di takhu Achuk thai shaglai koilai tongnani jora kri tabu. Rangri ni bagri dofano phalani tawan choglai di takhu Sung thaja se nango o takuro. Sung thaja se nango o bukuro এই যত সাইমারো বরফ সাইমারো বিশ্রামগঞ্জ বাজার হিসেবে বাইক র্যালি খাই নাই হোল এন্ডিয়ার অফ দ্য বিশ্রামগঞ্জ পুরি নাই ও জায়গা টার্গেট ইমান 3000 কিন্তু 3000 উপরং দং থাকো আই থিঙ্ক সো
This is the first time in Northeast why mega bike rally. আমি ইতিহাস হিস্ট্রি না থাকবো অলমোস্ট সম্ভব বাগান হিসেবে কেবল তকপুর খুকনাই আড়াই ফুটকা নেতা কেবল অনেক বড় সম্মুখা কিন্তু তিনি বিশ্রাম মনোযোগ নাই সারা নর্থ ইস্টর ইন্ডিয়া ওপর ইতিহাস বাইক র্যালি বলবাবি সিনর মেন মেজর রোল সিনে জয়লাম হায়াকবা আমতলি গোলাঘাটি কনস্টিটুয়েন্সি এর মাঝে সিনে শিবজান নাই 28 টাকা বরং 28 টাকা তো কম বরং जों 100 बाय 28 বলতে ভাই 28 दा বরং 28 মানখা जों 22 বানানাय আছে 28 বিসিङो जों 22 বানানাया 28 বিসিङ 22 বানাকে তাই বুঝলা आं बलरि जों 22 माने सरकार बे हाइरक सब कत साइमिया कारण कोनसे पार्टी जिखुनु पार्टी नर्थ কোনো সাংবাদিক দৌড় দৌড় করে জমা কয়জন নানান মুবাগারা সারা কেন সম্ভব বিজেপির তো মালিক সাহেব টিকা সাকালে সে বুঝে খেলা এটা সে মাস্টার থাকো সে বড় যে কংগ্রেস মানে অ্যামেন্ডমেন্ট কনস্টিটিউশন সরে পড়া হতে খাও গ্যারান্টি বলেন বিয়াক থাকা নিয়ে গাল সামনে সাকালে আকার তামনি সাব বসাই মান আনুরুদি আনি মান থাই রিমে সামনা থাকি বনি গান সে বড় সাবো বুঝে কত কত গ্যারান্টি বলেন বিয়াক থাকে বলেন বিয়াক থাকে গ্যারান্টি বলেন নির খুঁজোটা কোনা খাগলাবটা খাজি পুরি নাই গ্যারান্টি বলেন ছোট বনাই ইনি লোক নাই না গ্যারান্টি বলেন তুইয়া ওই দিন ওয়ান ini oro Sipaijala district bisinti kaisa thansa bike rally o thansa bike rally o sung tabuk tongo je thaing thangke mongkha dewan bazar ni playground no oro ni simi chengjagai sung sini Sipaijala district ni je DM office algola kai sini bike rally ni karon Sipaijala district bisinti mo ekeno sini charta district no khoboi tini Sipaijala khana south taini dino wai taini dino west তাই বসকাংনি 14 তারিখ হাঙ্কাই সিনি কাইসা মাস গেদারিং তং সিনি খুমঙ্গো অবন নাহারি ন অবন কিটিংই ন जों তিনি সিপাইজলা ডিস্ট্রিক্ট নি ইংরেজ তিনি আর যত সিনি ইউথ র সিনি ওয়ারিয়ার্স র সিনি সিকলা র অবন যত না হামজাগাই ববাগ্রানা খাপুর জাগাই হামজানি বাইরে লেও ফাই যত সিনি সিকলা র মানো ফাই দাগাই অবন নাহারবং যে বসকাঙ্গো টিটিএডিসি চংবারি আবো টিপ্রামো থানি চংবারিয়া আবো ইয়াখা টিপ্রামো থানি নাহারমুং সিমিয়া ও বসকাঙ্গি চংবারি ইনখা sini tiprasani survival yakaba je TTADC no je tamni বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যে দখল খাইনে সামানি ন আমরা কই যত দুগু তিপ্রাসা আছে তোমরা কখনো দখল করতে পারবে না আমরা দখল করতে দিবই না আমার নাসিরিন সং ইনি অ থানসানি বাইরেলে সং তিনি সিনি ত্রিপ্রাসা যত ত্রিপ্রাসা ন সং কাইসা মেসেজ রনা বুসং যে সং বসকাঙ্গো তিপ্রাসানো কপ্লাই ইংগै এডিসিও ফাইনাই আবো নো ডাউট যারা 28 মাংনাই বরং 2028 কে বড় বিদায় নিছে যে 2000 তাবু বড় এডিসিও 28 সময় তংর 2028 আঙ্কে বড় বিদায় আছে সুজা কক পরিষ্কার আমার নাহারিন আপনি কিনি ন তিনি সিনি টিপ্রাসর সিনি সিকলার খান থনই বুবাগ্রহণ লগিরই খানসনি বাইরে লিব যত পেমেন্ট বাগে আমহাইনো কাইসা মেসেজ নানি নিব এই হাওয়া ও হাওয়া টিপ্রাসর মতাছে অর খানে বাগে তাবুক जों रेडी almost 26 year Buskang 2028 di Prasa Mukhomantri Stamai abo senator khainai prahasewa di Prasa rule khainai abo tamu sini message nani bagai di Prasa kasih message napnai location ka sing tabu dian bazar ni sini paichak sini railing ka DM office sini DM office ni je petrol pump azora जोंथ' अनेक हामजाखा ओमफ्राय माने खुनैराव माने जों अनेक हामजाखा ओमफ्राय जों अबनो एलेका बासिनबो सागा बुजाय मातनो दिनै दा बागै फायका इनो तिनि बागै फायका कराय सेन्टेज हकाइरक हिनके गाबलारक फायका
sao bác phải MBC bak phaika tam kesan naik bono kata cebtu bono jodi basakang bono jodi aro to time gai sini bobos kono lama kolma bono chungbong na sanai chungbo bono nai nai আচ্ছা আচ্ছা পারানি মুখাই আনন্দ মোহন পাড়া নমস্কার আপনাদেরকে। এটা আমাদের 48 করমছড়া 17 নম্বর বুথ। এটা চন্দ্রমোহন পাড়া। এটা 48 করমছড়ার অর্থাৎ ধলাই ডিস্ট্রিক্টের অত্যন্ত দুর্গম এলাকা। এটা এখানে 100% আমাদের জনজাতীয় অধ্যুষিত এলাকা এখানে। তো আমি কিছুদিন আগে এখানে এসেছিলাম, এর আগেও এসেছি। তা আসার পর এখানে যারা বয়স্করা যারা আছেন এবং সবাই আমার কাছে একটা দাবি রেখেছিলেন, কারণ অত্র এলাকাতে যদি ওদের কোনো অনুষ্ঠান হয় তো ওদের কিছু ওই বাসনপত্রের খুব প্রয়োজন, যেটা ধুমাছড়া বাজার বা মনো থেকে আনা খুব কষ্টকর ব্যাপার হয়ে যায়। তো ওনারা আমার কাছে বললেন যে আমাদেরকে যদি একটা এই ধরনের কিছু অনুষ্ঠান করার জন্য বাসনপত্র দেন তাহলে আমরা উপকৃত হব। সাথে সাথে আমি দেখলাম এটা খুব একটা দাবিটা খুব আমার ভালো লেগেছিল, যে এত সুন্দর একটা দাবি রেখেছে। অনেকে অন্য ধরনের দাবি করে, কিন্তু ওনারা একটা দাবি রেখেছেন। তো আমি বললাম ঠিক আছে, এটা আমি দিয়ে যাব, আমি নিজে এসে দিয়ে যাব। আজকে আমি এখানে এসেছি এবং সবাই উপস্থিত ছিলেন। এই পাড়ার যারা আছে চন্দ্রমোহন পাড়া, আনন্দমোহন পাড়া, সবাই এখানে এসছে। তো আমি ওনাদের হাতে এগুলো বেসেল যেগুলো আছে বাসনপত্র এগুলো তুলে দিই। And Honorable Amar Upendra Riam and CE President Don Moser, CE Vice President Jivan Riam, CE Vice Ako soalnya sa system dong. Bis kamu tone rau, waiso ya tu dedi, uslo tone ramu yapan bawa hok charo tone raso. Tone rau waiso ye. Kira kira na? Bis kamu tone rau, waiso ya tu dedi,
Untuk tunai bangun dapat bawa bok saro tunai nato. सबसे पहले फिलिप भवरंजन, यहां में कंचनपुर में आनंद बाजार में बुबागरा नहीं, हा बागरा, राइट? हा बागरा, ओके, आई अंडरस्टैंड दैट. कॉक बरक नहीं, काउब्रू. लेकिन एक चीज तो पक्का है, थानसा मीन्स थानसा, तिप्रासा मीन्स तिप्रासा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, मैं यहां में पॉलिटिकल भाषण देने नहीं आया हूं, राजनीति भाषण देने नहीं आया हूं. सबसे पहले आई वांट टू से बेलाइनो हमबाई टू YBA. आपने हमको यहां में निमंत्रण किया. मैं कल दिल्ली से 3 बजे सवेरे सवेरे मैं दिल्ली से प्लेन एयरपोर्ट के लिए गया, वहां से कलकत्ता, कलकत्ता से अगरतला, अगरतला से गंडतीसा, और मैं कंचनपुर आज सवेरे 3 बजे पहुंचा. सवेरे 24 घंटा ट्रैवल करके 23 फरवरी को मुझे आना था, लेकिन कुछ प्रोग्राम था तो मैं आ नहीं सका. लेकिन मैं आज यहां में आया हूं. आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग टू द YBA. यहां में जो आप लोग सेकला सिकली है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं. मैं आपके संग कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, कभी भी राजनीति नहीं करूंगा. मैं सच में दिल से अपना तिप्रासा, अपना बुकुंग बारा को उठाना चाहता हूं. यहां में मेरा MLA है फिलिप रिया, इनका पिताजी था द्रव कुमार रिया. यहां में अपना भवरंजन है, मेरा कमल कलॉय है, अपना उपेंद्र रियांग है, मेवार कुमार जमातिया है. मैंने कभी नहीं देखा कमल कि आप कलॉय है, मैंने कभी नहीं देखा मेवार कि आप जमातिया है. उपेंद्र, आई हैव नेवर सीन यू एज अ रियांग और अ ब्रू और फिलिप और भवरंजन. आई हैव ऑलवेज सीन यू एज माई पीपल, माई कम्युनिटी, माई तिप्रासा पीपल. और आज जब मैं अपना रियांग एरिया में जाता हूं, व्हेन आई सी दैट आप लोग गरीब है, जोचुंग आप भी है, हालाम यू आर माई कम्युनिटी. जब मैं इतना गरीबी देखता हूं तो मुझे खराब लगता है. लेकिन अंग नरक हम जागो, आई लव यू, आई लव यू. लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप मुझे प्यार करते हो? नहीं, आप लोग प्यार करते हो? प्रॉब्लम क्या है, रियांग को प्यार नहीं करता. आप हा बागरा को प्यार करता है, एक दूसरे को प्यार नहीं करता. अगर आप लोग एक दूसरे को प्यार करेगा ना, तो आपको कोई डिवाइड नहीं कर सकेगा. ठीक कह सका? आप लोग हा बागरा को प्यार करता है, लेकिन एक दूसरा को आप लोग प्यार नहीं करेगा, तो आपको हमेशा बाहर का लोग आपको डिवाइड करेगा. इसके लिए बुबागरा आपको बोलता है, राजा आपको बोलता है कि आप थानसा लाओ. पॉलिटिकल थानसा नहीं, पॉलिटिकल थानसा इंपॉर्टेंट नहीं है, दफा का थानसा. आज हम लोग डिवाइडेड है, CPM, कांग्रेस, तिपरा मोथा, IPFT, BJP. पहले तो आप लोग ब्रू है ना, आज तो रियांग है. आज आप लोग डिवाइडेड है एज हिंदू, क्रिश्चियन, लेकिन सबसे पहले आप लोग तो रियांग है, ब्रू है. और जो आपके ऊपर अत्याचार करता है, जो आपको चाइनीज बुलाता है, जो बोलता है उपजाति, जनजाति, गाली देता है, हम लोगों को दबा के रखता है, उसको तो मालूम नहीं है कि आप रियांग है या क्रिश्चियन है या जमातिया है या हिंदू है. तो आपको एक होना चाहिए, वरना अगर हम लोग डिवाइडेड रहेगा तो हमारा कम्युनिटी कभी उठ नहीं पाएगा, दफा कभी नहीं उठ पाएगा. मैं हानि बुसा हूं. आज आप लोग रियांग लोग हानि बुसा है कि नहीं, है कि नहीं? तो आपको शरणार्थी क्यों बोला जाता है? शरणार्थी का मतलब होता है जो दूसरा देश से आया. और आज हमारा ही
ब्रू कम्युनिटी को रेफ्यूजी बोला जाता है। दिल में दुख लगता है, हमको दिल में दुख लगता है। ये जमीन में हमारा ब्रू कम्युनिटी ने शासन किया। राइसम राइजाक ने महाराजा धन्य मानिकी के साथ बाहर का लोगों को रोका, मारा, जीता। आज वही हमारा रियांग कम्युनिटी इतना कमजोर क्यों हो गया? क्योंकि थानसा नहीं है आपके पास। थानसा बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल थानसा नहीं। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू appreciate what YBA is doing. You are not talking about politics, you are talking about community. Tipra Motha is not important. What is important is how the Bru people, the Tiprasa people of Tripura and outside can prosper. And I request the YBA, don't think politically, think from your heart. Think for your people, think for your future, think for the next generation. That is important. I am getting old. मैं भी बुढ़ा हो रहा हूं, लेकिन ये बच्चा लोग यहां में है ना, ये यूथ लोग यहां में है। हमारा काम है कि मरने के बाद आपको कुछ देके जाने के लिए, और मैं आपको पार्टी देके नहीं देना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू गिव यू तिप्रा मोथा, आई वांट टू गिव यू तिप्रासा नाइकोलफांग, तिप्रासा शासन। और ये तभी होगा अगर आप लोग यहां से अपना सोच को बदलो। बहुत दुश्मन है। आज भी मैं भवरंजन, आई वॉज कमिंग हियर, वो एक लीडर है सुरक्षा मंच से, बोला कि सब जगह में हा बागरा को अपोज करेगा, काला झंडा दिखाएगा। आज वो कोई है लीडर, अपना आपको लीडर बोलता है, आज वो बोल रहा है कि हा बागरा को रास्ता में आनंद बाजार आने से रोकेगा। हमारा ही जमीन में कंचनपुर किसका था? कंचन प्रभा देवी मेरा दादी, मेरी ही जगह में, आपके ही जगह में, आपके ही भूमि में ये लोग काला झंडा दिखाकर अपोज करना चाहता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? ये गलत है। हमको थानसा रखना पड़ेगा। यहां में YBA हैज गिवन अ प्रपोजल फॉर अ फुटबॉल ग्राउंड। कमल सुहेल तो यहां में नहीं है PM, लेकिन ये फुटबॉल ग्राउंड, इसका टेंडर आप निकालो, YBA को दो। और सिर्फ आपने YBA का मलसोय प्रेसिडेंट, वेरियस प्रेसिडेंट साहब, आपने सिर्फ ग्राउंड डिमांड किया है, मैं फ्लड लाइट भी लगाऊंगा इसमें। और नेक्स्ट टाइम उसी ग्राउंड में जो आपने दिया है, उसी ग्राउंड में मैं फुटबॉल मैच करूंगा, मैं खुद आऊंगा, रात में मैच होगा, फ्लड लाइट होगा, पूरा स्टेडियम भरा होगा। और मैच शुरू होने से पहले हम लोग अपना हौजागिरी डांस करेगा, अपना रियांग का कल्चर दिखाएगा, टीवी स्क्रीन में दिखाएगा। और हम लोग देखो उपेंद्र, यू नो बेटर, सब चीज राजनीति नहीं होता है। यू नो व्हाट आई वांट टू गिव यू? आई वांट यू टू फील प्राउड ऑफ हु यू आर। जब कोई आपको चिंकी, पहाड़ी, की करता से एखने आओ जाओ, हमको खराब लगता है, खराब लगता है हमको। लेकिन इसका जवाब फाइटिंग से नहीं है, इसका जवाब है अधिकार से। अधिकार हमको मिलना पड़ेगा। और अधिकार के लिए when we fight for अधिकार, when we fight for our rights, जब हम लोग अपना अधिकार के लिए फाइट करते हैं, तो अधिकार में CPM, कांग्रेस, मोथा, IPFT, बीजेपी नहीं होता है। अधिकार मतलब जाति का अधिकार। और आपको देखकर आई नो, मैं जानता हूं कि आप अपना राजा को प्यार करता है, आपका राजा भी आपको प्यार करता है। और मैं आपको भी यहां में बोल के जाता हूं, गला कट जाएगा, लेकिन वो बागरा, हा बागरा
ब्रू कम्युनिटी का, तिपरासा कम्युनिटी को झुकने नहीं देगा। मैं फाइट करूंगा। कुछ लीडर्स है फिलिप, कुछ लीडर्स है पैसा देने से, थोड़ा रंग देने से हम लोग बिक जाता है। लेकिन मैं वो लीडर से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पैसा देने से आपको पैसा आज मिलेगा, लेकिन अगर आपको अधिकार नहीं मिलेगा तो आपका बच्चा भी जो है उसका अधिकार का क्या होगा? अगर आपको सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करना है तो आप राजनीति मत करो, दुकान खोल दो, लोन ले लो बैंक से, हम हेल्प कर देगा। अगर सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करना है तो बैंक से लोन लेकर एक दुकान खोल दो, टैक्सी खोल लो, बिजनेस करो। लेकिन अपना गरीब लोगों को धोखा देकर लास्ट में उसी पार्टी में ज्वाइन करना जिसने हमको कुछ नहीं दिया, जिसने हमको ठकाई किया, वो अपना गरीब लोगों के संग विश्वासघात होगा। यहां में जो यंगस्टर्स है, आज मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इतना यहां में बच्चा लोगों को देख के, अपना बुमा को देखकर, अपना बुरी को देखकर, अपना सेकला सिकली को देखकर, आई वांट टू टेल यू प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल, रीजनल प्रेसिडेंट, आप तो अम्बासा से आए हैं। हमारा रियल फाइट ना, अधिकार को लाओ, तिपरासा को गरीबी से उठाओ और तिपरासा को तिपरासा में त्रिपुरा का मालिक बनाओ। यही हमारा रियल फाइट है। उस दिन अगरतला में किसी ने बोला था, अगरतला मालिक, कंचनपुरे मालिक, ख्वायर मालिक। मैं आज यहां में आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, कंचनपुर का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरासा। अगरतला का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरा। हम बंगाली के अगेंस्ट, बंगाली भी है लेकिन हम लोग तिपरासा भी है। तो कंचनपुर का मालिक कौन है? आप लोगों का आवाज में दम होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए। कंचनपुर का मालिक कौन? तिपरासा। कंचनपुर का मालिक कौन? तिपरासा। ये, और अगर आपने अपने ऊपर विश्वास किया, अगर आपने अपने साहस दिखाया, किसी से फाइट मत करो। बंगाली भी करीब, तिपरासा भी करीब, लेकिन मालिक नौकर का रिलेशनशिप नहीं है। हां, हम लोग दोस्त हैं, नौकर मालिक नहीं है। हम लोग दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, लेकिन मालिक नौकर नहीं रहेंगे, बराबर का रहेंगे। और ये मेरे अंदर इमोशन है, और मैं आपको प्रॉमिस करके जाता हूं, नॉट फॉर तिपरा मोथा बट फॉर तिपरासा, आई विल फाइट फॉर यू टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ। YBA, you're doing a great job. कमल, यहां में 500 सीटर का हॉल है, 4 करोड़ रुपया दिया गया है। लेकिन अगर अलग से भी MP फंड से और 40-50 लाख देना हो, ADC से और 50 लाख रुपया देना हो, 5 करोड़ भी कर दो, लेकिन यहां में सबसे अच्छा हॉल कंचनपुर में YBA का बनना चाहिए। YBA बोला गया, बोला गया नहीं, हा बागरा, मत बुबागरा। अरे आप ब्रू होके बोल के बुबागरा, हा बागरा। यहां में और एक चीज होना चाहिए, आनंद बाजार में राइसोम राइसाक का और महाराजा धन्य माणिक्य का हम रुपया देता है ADC से, 20 लाख रुपया देगा। इतना बड़ा स्टैच्यू बनाओ। देखो, ये यहां में बच्चा लोग है, यंग जनरेशन है, इनको ना महाराजा धन्य माणिक्य के बारे मालूम है, ना राइसोम राइसाक का। आप लोग यहां में ADC के थ्रू हम बनाएगा महाराजा धन्य माणिक्य का, राइसोम राइसा का 20 फुट स्टैच्यू बनाएगा और सबको दिखाएगा, सबको दिखाएगा ये हमारा इतिहास है, ये हमारा गर्व है। फील प्राउड टू बी अ ब्रू, फील प्राउड टू बी अ तिपरासा, फील प्राउड टू बी अ इंडियन। बस मैं यही बोलना चाहता हूं। डू यू लव मी और नॉट?
लव करता है? एक दूसरे को लव करेगा तभी थानसा आएगा। जब तक आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करेगा, आपको डिवाइड किया जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही अनुमति चाहता हूं, डिमांड भी नहीं है, एक चीज चाहता हूं, देगा बुबागरा को, पार्टी के नाम में मत फाइट करो, रिलीजन के नाम में मत फाइट करो, एक रहो, थानसा रखो, बच्चा का बारे चिंता करो, सेकला सिकली चला के बारे चिंता करो, हम लोग जीतेगा, 100% जीतेगा। बस दलाई नो हम बाय खुलुम खा। मैं डायरेक्टली रात को 3 बजे दिल्ली से मैं निकला। अभी शायद टाइम क्या हुआ है? 4:30। तो मैं 13 घंटा ट्रैवल करके दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से अगरतला, अगरतला से गंडोत्रीसा में आया हूं। लेकिन हमारा ईएम कमल कोलोई यहां में है। मैं कमल से वो बोलना चाहता हूं कि यहां में जो कम्युनिटी हॉल बनेगा हमारा त्रिपुरा कम्युनिटी के लिए, इसका कॉस्ट 500 सीटर का है। 4 करोड़ रुपया हम लोग दे रहे हैं फ्रॉम द TTADC। अभी वीरेंद्र बाबू आपने बोला कि बुइसू के लिए हम लोग 10 लाख देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ये कम्युनिटी हॉल बने यहां में गंडोत्रीसा में, तो आप लोग यहां में अपना बुइसू हो, हम लोगों का कुछ भी त्योहार हो यहां में कीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग होगा तो कम्युनिटी हॉल के अंदर। यहां में मेरा सामने से छवानू से हमारा और एक MDC आया है, हंसो त्रिपुरा। हंसो, मैं आपके एरिया में भी एक ऐसा ही कम्युनिटी हॉल बनाऊंगा, हमारा त्रिपुरा कम्युनिटी। ये जगह आपका है, ये हाँ किसका है? यहां का मालिक कौन है? त्रिपुरा है, तिपरासा है। तो हमको सबसे पहले तिपरासा के बारे चिंता करना चाहिए। यहां में इतना बच्चा लोग है, सिकला सिकली है, चला है, हम लोगों का बुरा बुरी भी है, लेकिन हेलो ये हमारा त्रिपुरा का भविष्य है। हमारा सेकला सिकली हम लोगों का त्रिपुरा का भविष्य है, और आप लोग भी यहां में है। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं कि कभी भी हमारा तिपरासा का बच्चा लोगों को नीचे नहीं रखो। चिनी सेकला रोक से चिनी भविष्य चुम के वनी तोला पाऊंगे। और आपका बुबागरा आपको प्यार करता है, और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, आई लव यू आंग नौरकनो हम जगो। और हम हमेशा कुछ भी हो जाए
वीरेंद्र बाबू आप बोलता है बुईसु, ये कुछ भी हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है थानसा रहना चाहिए। थानसा रहेगा तो सब कुछ मिलेगा, थानसा नहीं रहेगा। यहां में बच्चा लोग है, आप लोग हैं, राइट? यू आर स्टडीइंग इन कॉलेज, नो? हाँ, आपको फोटो भी चाहिए इसके बाद, राइट? मैं आके आपके संग फोटो लूंगा, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना है महाराजा को, कभी भी फाइट मत करो। सबसे पहले दफा को सामने रखो। दफा है तो त्रिप्रसा है। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेम साधन आईपीएफटी से हो सकता है, मैं मौथा से हो सकता हूं, हमारा वीरेंद्र बीजेपी से हो सकता है। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है जाति। और अगर जाति एक होगा तो कोई भी पार्टी हो, जाति का बात उसको समझना और मानना पड़ेगा। लेकिन अगर जाति एक नहीं है तो पार्टी जाति को चलाएगा, और ये नहीं होना चाहिए। आज आपका मुबाकरा है, कल नहीं रहेगा, लेकिन तिपरासा दोफा को आगे चलना है। यहां में जो हमारा बच्चा लोग है ना, इनको एक अच्छा भविष्य देना है। इसके लिए मैं आपको अनुरोध करता हूं, डोंट फाइट, झगड़ा मत करो, प्यार करो, आगे बढ़ो, थांसा रखो, और एक ना एक दिन यहां में मौसम है, प्रेमलाल है, यहां में खत्रजोय है, कुशराय है, आप लोग सब तिपरासा है। नाम अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन अंत में आप अपना आप को नागबादी बोलो या बुकुंगबारा बोलो या नरबुंग बोलो, हम लोग सब तिपरासा। और अगर तिपरासा एक नहीं होगा तो ये राज्य जहां में 185 राजा ने शासन किया, नॉट 184, 185, वीरेंद्र बाबू, आज जहां में 185 बुकुंगबारा राजा ने शासन किया, आज हम लोग अपना ही भूमि में, अपना ही हां में, आज हम लोग नीचे हो गए। तो आपका मुबाकरा का एक ही मैसेज है, कुछ भी हो, एक दूसरे से फाइटिंग मत करो, थांसा रखो, आगे बढ़ो। यहां में 4 करोड़ रुपए देकर कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं, लेकिन कमल अगर एडिशनल फंड आएगा तो 4 करोड़ की 5 करोड़ लगा के और भी अच्छा हॉल बनाएंगे। यहां में ऑफिस भी होना चाहिए अपना चुबलाई गुटू का, कि कोई भी मिलने आए तो आपका ऑफिस हो, कम्युनिटी हॉल के बगल में आपका ऑफिस हो। कोई भी मिलने आए नारंग से, सेक्रेटरी से, वाइस प्रेसिडेंट से, तो आप कहीं में बैठाकर ऑफिस में एक थोड़ा सा अपना डिग्निटी क्लास मेंटेन करके मिले। मैं चाहता हूं कि आपको इज्जत मिले, समाजपति को इज्जत मिले। इसके लिए मैं ये कर रहा हूं। मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे तिपरासा को उठाना है, और तिपरासा 100% उठेगा। और जो यहां में बुरी लोग हैं, आप लोग नहीं देख पाया, लेकिन यहां में सेकला सिकली जो है, मैं आपको गारंटी करता हूं, एक दिन त्रिपुरा का मालिक फिर से तिपरासा बनेगा। बेलाइनो हम बाय खुलुंखा तिपरासा दफा इब्लकथुंग প্রাক্তন বাংলা সভাপতি বিলগতম বিভিন্ন নেতারা ধন্য নাম সবাই জানায়। লামসগু বিজেপি ফেডারেল লামসগু भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। नमगत
নবগতদের স্বাগতম নবগতদের ওয়েলকাম ত্রিপুরা মথাই আকারে বিজেপি ফাইনাল जों बंगला लामसगो ত্রিপুরা মথাই আকারে বিজেপি ফাইনাল जों बंगला लामसगो ও তাকুগ্র ফাইবাই দে তিনি অবো জাগাও এমক মন্ডল টিং একে আতলিস করমসরা মন্ডলি বখাতেই তিনি এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি তে সৈলং মনুসলিংটা কনস্টিটুয়েন্সি নি হকুতিসা আমচাইও ও জাগাও তিনি বরক सिगांगो तिप्रा मथा खलाई दंमोनि हियाबा बरक तिप्रा मथा खलाइमोनि यागुलो फान नुखा तिप्रासा थानसा हनि चिरिगलाई दंमोनि जागावो बंगनि कुबुनि जागानि कक्त बात नरिखा ओ हकु तैसा आमचायो कयेक दिन सिगां तिप्रा मथा रक जयनिं प्रोग्राम तै लामा हिम्बत प्रोग्राम खैया फियाबा बरक नुखा जों बांला कक सागांगाके जों तिप्रासा खाइथांपु जों तिप्रासा रक बीजेपी खेके वानसा खाइथांपु ओंखाय फियाबा ताबो बरक नारं हाकाय नेतानि आसकेन अबाबंखा तिप्रासा नेतानि आसकेन अबाबंखा वानसा नेतानो 82 माइलनि तुबुइसे हायार खाइ तुबुइ ओ जागा बांला बाय स्लोगान रिटनिखा निनि ताबु बरक सराय नुखा जे तिप्रासा थानसा हमनि आबो ताबु मुसापन करिखा ताबु बरक सराय सिका पुइला जाति उलो पार्टी होन आबो करिखा ताबु पुइला पार्टी सि नांगो बरकनि उलोसि जाति नांगो बरक तिप्रासाना थानसा खलाइदि बरक माननाय हिसाबनि तिनि अ जागानि आम जनता बरक नुगुइ तंखा जे इ बरक तिप्रासा थानसांगो बरक एमएलए मालाइखा एमडीसी मालाइखा बेतन बारिले मालाइखा निनि टेन्डार नि रां निनि कमिसन रां चालाय मालाइखा आबो सिमिसि तंसिवो ताइ उ नेता पेटा हनि किसा मिसा तंनाय रक बरक सिमि फुत्रung फात्रang चलिलाय तंखा तिप्रासानि हामक्रानि बागै बरक मुसापन खलाइलिया आबोनो बुजिवै तिनि अ जागानि बरक তিনি 11 ফ্যামিলিনি 38 ভোটার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি বানাও রমফাইকা তিনি বরং লামসুইন হাকা তিনি রাজ্যনি তিনি জনপ্রিয় জনজাতি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তিনি বরম গনাং বিকাশ দেব বর্মানি ইয়াক্রমই বরক তিনি অজাগাও কতাল খাইয়া প্রিসে বাইকা কতাল খাইয়া প্রিসে বাইনাय रखनो जों खाबाय खुबायनो लामसुखौ बेलेखे हामबाय बेलाय हामबाय आइ ताबुनि कम्पनि कुनु प्रफात करे बंनि जे बुखुबाय चिनि सागो बंनि सामुं कुनु करे बंनि बुखुनि बा सामानि बाय बंनि सामुं कुनु थानसा करे हेंगाय फिल्म गाबन बागाय आं तनै जे हास्तितो ताबक बर्तमान चिनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे तुजोंबाय सारा देशनि सालाय बुं ताबक बर्तमान चिनि भारतवर्ष ताबक आगेनि सालाय बुसुचे आगे तंखा चिं अब्र नायखनैनो चिनि त्रिपुरा राज्य गबा आगे जे কত বছর কংগ্রেস শাসন খেতা কংগ্রেস শাসন খেমিনি পরে দিন তাবক সিপিএম 25টা বছর শাসন খেতে আঙ্ক 25টা বছর শাসন খেমিনি বাই যে তাবক বর্তমানে যে শাসন বিজেপি শাসন প্রায় 7 বছর হাই শাসন খেমিনি বাই 25 বছরনি শাসন খেলা আরো তাবক কুচু কামনা হাকে নুতে হেকে চিং অবনি বাগै চিং তুनै যে চিনি ত্রিপুরা সাनमा थांना हेके बिजेपि पार्टी हे चिं पार्टी न विश्वास के चिं तुनै बिजेपि पार्टी न जिगान खायना बिजेपि पार्टी नि जे सामुं खैना हेना चिं तुनै अर सामुं खैखासे अच्छा निन लगियो माने निनि लगियो कयजना दं मोटामोटी चिं तुनै जे जों जयनिं खै चिं माने कांगा बरक सागो माने अन्य जायगा चिं खानागो माने साधारण भोटार अबरंग परिवार रम हिंगे चिं अबरंग हाबंग माने चिं सांगठन जु रम मोटामोटी चिं जे कार्यकर्ता खाय चिं मेन लिडार चिं बंग चिं तुइ चिं मेन चिं प्राय 6-7 परिवार चिं मेन कार्यकर्ता खाय चिं अबथाय फैमिली तो प्राय 30-35 फैमिली तो भोटार हिंगे तार बुंबाङै माने 40-50-70 भोटार बाङो चिं अबन बागै चिं बंग खाय चिं सांगठन जु रम चिं बंग खाय माने पार्टी गत पार्टी मेम्बर रम चिं जे पार्टी मेम्बर चिं मेन लिडार चिं अबसिं जे जुगदान खाय चिं नि तिप्रा मुठा खायतों माने तिप्रा मुठा खायतों तो 5 बছর खाय दंखा आरो खय एक मासनि बायसे 5 बছর गाया ते कुनो आनि जागो कुनो खम्पातारया माटिगो नाम थिगलाया अबन बागै आं तंगाना खाबबाय आं और कन्टिनेन बागै रतन कुलुमका तिनी करमसरा विधानसभा कन्स्टिट्यूशन के किंतु एडीसी इनका 7 नং देमसरा कुतुसरा लंगत्रायारे चंद्रहंस पारा এই কামিও তিনি চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি না হামজাগৈ 35 পরিবারনি প্রায় 96 ভোটার তিনি বিজেপিও তিনি বড় লামসকা তিনি নতাইলে হামবাইয়া পারো এবং যারা ফাইনালও বেশিরভাগ লিডার বড় কোন কার্যকর্তায়া বড় ও ত্রিপুরামথানি লিডার অনেকে চেয়ারম্যান তমনি মেম্বার তমনি ব্লক মেম্বার নো বনি মনিটরিং কমিটিনি মেম্বার বরং তিনি চুং বসুং সাকা जों আগামী দিনে বিশ্বাস এই লংত্রায়ারে এই 7 নং দেমছরা কুতুছরা जों আগামী দিনে পদ্মফুল বুবার বারনাই এবং এডিসি नि যে সামুং বরক অবন বংনি বুখুকবাইনো বরক নং বসামো সাকা যে বিজেপি नि লক্ষ্যতাম আর ত্রিপুরামথানি লক্ষ্য উদ্দেশ্যতাম অব প্রমাণ বিজেপি ডেভেলপমেন্ট নাইও বিজেপি সমাজ ব্যবস্থা নাইও जों কোনো ধর্ম জাতিটি রাজনীতি খায় তিন উদ্দেশ্য কাইসানো এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা খানাই ও লক্ষণ जों সাবো তদংখ
And Honorable Amar Upendra Riang and CE President John Wolfsoy, CE Vice President Zivan Riang, CE Vice Ako soal mas sa system to. लग रहा है ना? Please kamu tunai Raul, voice over aku ready. Untuk tunai namun yapan bawa bok saro tunai naso. Tunai Raul voice over. Kamera खोल दे. ठीक लग रहा है ना? हाँ? Please kamu tunai Raul, voice over aku ready. Untuk tunai namun yapan bawa bok saro tunai naso. सबसे पहले फिलिप भवरंजन, यहां में कंचनपुर में आनंद बाजार में बुबागरा नहीं, हा बागरा, राइट? हा बागरा, ओके? आई अंडरस्टैंड दैट. कॉक बरक नहीं, काउब्रू. लेकिन एक चीज तो पक्का है, थानसा मीन्स थानसा, तिप्रासा मीन्स तिप्रासा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, मैं यहां में पॉलिटिकल भाषण देने नहीं आया हूं, राजनीति भाषण देने नहीं आया हूं. सबसे पहले आई वांट टू से बेलाइनो हमबाई टू YBA. आपने हमको यहां में निमंत्रण किया. मैं कल दिल्ली से 3 बजे सवेरे सवेरे मैं दिल्ली से प्लेन एयरपोर्ट के लिए गया, वहां से कलकत्ता, कलकत्ता से अगरतला, अगरतला से गंडतीसा, और मैं कंचनपुर आज सवेरे 3 बजे पहुंचा. सवेरे 24 घंटा ट्रैवल करके 23 फरवरी को मुझे आना था, लेकिन कुछ प्रोग्राम था तो मैं आ नहीं सका. लेकिन मैं आज यहां में आया हूं. आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग टू द YBA. यहां में जो आप लोग सेकला सिकली है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं. मैं आपके संग कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, कभी भी राजनीति नहीं करूंगा. मैं सच में दिल से अपना तिप्रासा, अपना बुकुंग बारा को उठाना चाहता हूं. यहां में मेरा MLA है फिलिप रियांग, इनका पिताजी था द्रव कुमार रियांग. यहां में अपना भवरंजन है, मेरा कमल कलॉय है, अपना उपेंद्र रियांग है, मेवार कुमार जमातिया है. मैंने कभी नहीं देखा कमल कि आप कोलोई है, मैंने कभी नहीं देखा मेवार कि आप जमातिया है. उपेंद्र, आई हैव नेवर सीन यू एज अ रियांग और अ ब्रू और फिलिप और भवरंजन. आई हैव ऑलवेज सीन यू एज माई पीपल, माई कम्युनिटी, माई तिप्रासा पीपल. और आज जब मैं अपना रियांग एरिया में जाता हूं, when I see that आप लोग गरीब है, जोचुंग आप भी है, हालाम, यू आर माई कम्युनिटी. जब मैं इतना गरीबी देखता हूं तो मुझे खराब लगता है. लेकिन अंग नरक हम जागो, आई लव यू, आई लव यू. लेकिन मैं
एक बात बोलना चाहता हूं, आप मुझे प्यार करते हो? नहीं, आप लोग प्यार करते हो? प्रॉब्लम क्या है? रियांग को प्यार नहीं करता। आप बागरा को प्यार करता है, एक दूसरे को प्यार नहीं करता। अगर आप लोग एक दूसरे को प्यार करेगा ना, तो आपको कोई डिवाइड नहीं कर सकेगा। ठीक कह सका? आप लोग बागरा को प्यार करता है, लेकिन एक दूसरा को आप लोग प्यार नहीं करेगा, तो आपको हमेशा बाहर का लोग आपको डिवाइड करेगा। इसके लिए बुबागरा आपको बोलता है, राजा आपको बोलता है कि आप थानसा लाओ। पॉलिटिकल थानसा नहीं, पॉलिटिकल थानसा इंपॉर्टेंट नहीं है, दफा का थानसा। आज हम लोग डिवाइडेड है, सीपीएम, कांग्रेस, तिपरा मोथा, आईपीएफटी, बीजेपी। पहले तो आप लोग ब्रू है ना, आज तो रियांग है। आज आप लोग डिवाइडेड है एज हिंदू, क्रिश्चियन, लेकिन सबसे पहले आप लोग तो रियांग है, ब्रू है। और जो आपके ऊपर अत्याचार करता है, जो आपको चाइनीज बुलाता है, जो बोलता है उपजाति, जनजाति, गाली देता है, हम लोगों को दबा के रखता है, उसको तो मालूम नहीं है कि आप रियांग है या क्रिश्चियन है या जमातिया है या हिंदू है। तो आपको एक होना चाहिए, वरना अगर हम लोग डिवाइडेड रहेगा तो हमारा कम्युनिटी कभी उठ नहीं पाएगा, दफा कभी नहीं उठ पाएगा। मैं हानि बुसा हूं। आज आप लोग रियांग लोग हानि बुसा है कि नहीं? है कि नहीं? तो आपको शरणार्थी क्यों बोला जाता है? शरणार्थी का मतलब होता है जो दूसरा देश से आया, और आज हमारा ही ब्रू कम्युनिटी को रेफ्यूजी बोला जाता है। दिल में दुख लगता है, हमको दिल में दुख लगता है। ये जमीन में हमारा ब्रू कम्युनिटी ने शासन किया। राइसोम राइसा ने महाराजा धन्य मानिकी के साथ बाहर का लोगों को रोका, मारा, जीता। आज वही हमारा रियांग कम्युनिटी इतना कमजोर क्यों हो गया? क्योंकि थानसा नहीं है आपके पास। थानसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटिकल थानसा नहीं। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू अप्रिशिएट व्हाट YBA इज डूइंग। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, यू आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी। Tipra Motha is not important. What is important is how the Bru people, the Tiprasa people of Tripura and outside can prosper. And I request the YBA, don't think politically, think from your heart, think for your people, think for your future, think for the next generation. That is important. I am getting old. मैं भी बुढ़ा हो रहा हूं, लेकिन ये बच्चा लोग यहां में है ना, ये यूथ लोग यहां में है। हमारा काम है कि मरने के बाद आपको कुछ देके जाने के लिए, और मैं आपको पार्टी देके नहीं देना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू गिव यू तिपरा मोथा, आई वांट टू गिव यू तिपरासा नाइकोलफांग, तिपरासा शासन। और ये तभी होगा अगर आप लोग यहां से अपना सोच को बदलो। बहुत दुश्मन है। आज भी मैं भवरंजन, आई वॉज कमिंग हियर, वो एक लीडर है सुरक्षा मंच से, बोला कि सब जगह में बागरा को अपोज करेगा, काला झंडा दिखाएगा। आज वो कोई है लीडर, अपना आपको लीडर बोलता है, आज वो बोल रहा है कि बागरा को रास्ता में आनंद बाजार आने से रोकेगा। हमारा ही जमीन में कंचनपुर किसका था? कंचन प्रभा देवी मेरा दादी, मेरी ही जगह में, आपके ही जगह में, आपके ही भूमि में ये लोग काला झंडा दिखाकर अपोज करना चाहता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? ये गलत है। हमको थानसा रखना पड़ेगा। यहां में YBA हैज गिवन अ प्रपोजल फॉर अ फुटबॉल ग्राउंड। कमल सुहेल तो यहां में नहीं है PM,
लेकिन ये फुटबॉल ग्राउंड, इसका टेंडर आप निकालो, YBA को दो, और सिर्फ आपने YBA का मॉलसॉय प्रेसिडेंट, वेर इज प्रेसिडेंट साहब, आपने सिर्फ ग्राउंड डिमांड किया है, मैं फ्लड लाइट भी लगाऊंगा इसमें, और नेक्स्ट टाइम उसी ग्राउंड में जो आपने दिया है, उसी ग्राउंड में मैं फुटबॉल मैच करूंगा, मैं खुद आऊंगा, रात में मैच होगा, फ्लड लाइट होगा, पूरा स्टेडियम भरा होगा, और मैच शुरू होने से पहले हम लोग अपना हौजागिरी डांस करेगा, अपना रियांग का कल्चर दिखाएगा, टीवी स्क्रीन में दिखाएगा, और हम लोग देखो उपेंद्र, यू नो बेटर, सब चीज राजनीति नहीं होता है। यू नो व्हाट आई वांट टू गिव यू, आई वांट यू टू फील प्राउड ऑफ हु यू आर। जब कोई आपको चिंकी, पहाड़ी, की करता से एखने आओ जाओ, हमको खराब लगता है, खराब लगता है हमको, लेकिन इसका जवाब फाइटिंग से नहीं है, इसका जवाब है अधिकार से। अधिकार हमको मिलना पड़ेगा, और अधिकार के लिए when we fight for अधिकार, when we fight for our rights, जब हम लोग अपना अधिकार के लिए फाइट करते हैं, तो अधिकार में CPM, कांग्रेस, मोथास, IPFT, बीजेपी नहीं होता है। अधिकार मतलब जाति का अधिकार। और आपको देखकर आई नो, मैं जानता हूं कि आप अपना राजा को प्यार करता है, आपका राजा भी आपको प्यार करता है, और मैं आपको भी यहां में बोल के जाता हूं, गला कट जाएगा, लेकिन बुबागरा, हाबागरा, ब्रू कम्युनिटी का, तिपरासा कम्युनिटी को झुकने नहीं देगा, मैं फाइट करूंगा। कुछ लीडर्स है फिलिप, यू नो, कुछ लीडर्स है पैसा देने से, थोड़ा रंग देने से हम लोग बिक जाता है, लेकिन मैं वो लीडर से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पैसा देने से आपको पैसा आज मिलेगा, लेकिन अगर आपको अधिकार नहीं मिलेगा तो आपका बच्चा भी जो है उसका अधिकार का क्या होगा? अगर आपको सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करना है तो आप राजनीति मत करो, दुकान खोल दो, लोन ले लो बैंक से, हम हेल्प कर देंगे। अगर सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करना है तो बैंक से लोन लेकर एक दुकान खोल दो, टैक्सी खोल लो, बिजनेस करो, लेकिन अपना गरीब लोगों को धोखा देकर लास्ट में उसी पार्टी में ज्वाइन करना जिसने हमको कुछ नहीं दिया, जिसने हमको ठकाई किया, वो अपना गरीब लोगों के संग विश्वासघात होगा। यहां में जो यंगस्टर्स है, आज मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इतना, यहां में बच्चा लोगों को देख के, अपना बुमा को देखकर, अपना बुरी को देखकर, अपना सेकला सिकली को देखकर, आई वांट टू टेल यू प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल, रीजनल प्रेसिडेंट, आप तो अम्बासा से आया है, हमारा रियल फाइट ना, अधिकार को लाओ, तिपरासा को गरीबी से उठाओ, और तिपरासा को तिपरासा में त्रिपुरा का मालिक बनाओ, यही हमारा रियल फाइट है। उस दिन अगरतला में किसी ने बोला था, अगरतला मालिक, कंचनपुरे मालिक, ख्वायर मालिक, मैं आज यहां में आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, कंचनपुर का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरासा। अगरतला का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरा। हम बंगाली के अगेंस्ट, बंगाली भी है, लेकिन हम लोग तिपरासा भी है। तो कंचनपुर का मालिक कौन है? आप लोगों का आवाज में दम होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए। कंचनपुर का मालिक कौन? तिपरासा। कंचनपुर का मालिक कौन? तिपरासा। ये, और अगर आपने अपने ऊपर विश्वास किया, अगर आपने अपने साहस दिखाया, किसी से फाइट मत करो, बंगाली भी करीब, तिपरासा भी करीब, लेकिन मालिक नौकर का रिलेशनशिप नहीं है। हां, हम लोग दोस्त हैं, नौकर मालिक नहीं है। हम लोग दोस्त हैं,
दोस्त रहेंगे, लेकिन मालिक नौकर नहीं रहेंगे, बराबर का रहेंगे। और ये मेरे अंदर इमोशन है, और मैं आपको प्रॉमिस करके जाता हूं, नॉट फॉर तिपरा मोथा बट फॉर तिपरासा, आई विल फाइट फॉर यू टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ। YBA, you're doing a great job. कमल, यहां में 500 सीटर का हॉल है, 4 करोड़ रुपया दिया गया है, लेकिन अगर अलग से भी MP फंड से और 40-50 लाख देना हो, ADC से और 50 लाख रुपया देना हो, 5 करोड़ भी कर दो, लेकिन यहां में सबसे अच्छा हॉल कंचनपुर में YBA का बनना चाहिए। YBA बोला गया नहीं, हा बागरा मत बुबागरा। अरे आप ब्रू होके बोल के बुबागरा, हा बागरा। यहां में और एक चीज होना चाहिए, आनंद बाजार में राइसोम राइसाक का और महाराजा धन्य माणिक्य का हम रुपया देता है, ADC से 20 लाख रुपया देगा, इतना बड़ा स्टैच्यू बनाओ। देखो, ये यहां में बच्चा लोग है, यंग जनरेशन है, इनको ना महाराजा धन्य माणिक्य के बारे मालूम है, ना राइसोम राइसाक का। आप लोग यहां में ADC के थ्रू हम बनाएगा महाराजा धन्य माणिक्य का, राइसोम राइसाक का 20 फुट स्टैच्यू बनाएगा और सबको दिखाएगा ये हमारा इतिहास है, ये हमारा गर्व है। फील प्राउड टू बी अ ब्रू, फील प्राउड टू बी अ तिपरासा, फील प्राउड टू बी अ इंडियन। बस मैं यही बोलना चाहता हूं। डू यू लव मी और नॉट? लव करता है? एक दूसरे को लव करेगा तभी थानसा आएगा। जब तक आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करेगा, आपको डिवाइड किया जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही अनुमति चाहता हूं, डिमांड भी नहीं है, एक चीज चाहता हूं, देगा बुबागरा को, पार्टी के नाम में मत फाइट करो, रिलीजन के नाम में मत फाइट करो, एक रहो, थानसा रखो, बच्चा का बारे चिंता करो, सेकला सिकली चला के बारे चिंता करो, हम लोग जीतेगा, 100% जीतेगा। बस दलाइनो हम बाय खुलुंखा।
takukai bukuktam sungtini 22 Katalia Mirza Rajapur di sini konstituensi 22 Katalia Rajapur ni asok thaya phaisok baijak tamni bagai ingke tini orwo Kalikhola bisi ni bisingo khopjak or jaga ni MDC podolocone tuitul mungbai tini orwo kaisa bazar sabha hai ke bazar sabha no kitingai tini orwo kaisa rele khlaijagai tongo lahar himboto aboni bagai khajane takuktai bukuksong tini o je panda jebabe or jaga buskango chongmari no kitingai ti pramotha bai challenge khlaiai ti pramotha party bai challenge khlaiai oroni 22 Katalia Mirza Rajapur ni je BJP ni MDC tongnai porom gunang podolocon Tripura ni tuitul mungbai tini oro Kalikhola bisi bai khopja kaisa rally tai buskang ni ADC songmari o BJP no keplai khlaiani nahar mungkok pirmongo tini o jaga o rally khlaijagai tongo ke khajani takoktai bukuktong sung norokno kok sanai tini orwo boro boro bahaike biang ni simi busu jora chengjak nai abono tuino tini no o rally tamningke tini ni salo bo bisino tui khaijak au jaga o rally jotona hambai tai jotona khulomka tini Kalikhola bisi kaisani program chungiro khlaite tongo only ekta bisi Kathali Mirza Rajapur kendra bisi kaisa bisi no tui nei chungjo sabha khlai tongo busakang ADC chongmari no tui nei ini je bisi aje PTADC o ADC songbari o tabo aro to nung to existing tongmani bahai taklayo orwo BJP keplai jang mano norong sade bosu boro bang gak soba kaisan boro busu bang norong sade ro nogoi nei boro sata angki sana nangya ti pramotha bai oro je contest ngi tong hangkai ti pramotha bai BJP bo bahai contest no jaga buskang songbari ti pramotha nu gona khlai jai ro tu pramotha ro jaga gari Kathali Mirza Rajapur होता हुआ बड़ो किसा इमोशनल ब्लैकमेन खाई जाए गुरी नहीं तो मैं तिब्रमो था हमारा पास भी नहीं आ पाएगा मेरा बाल भी नहीं सूख पाएगा तिब्रमो था कुछ भी नहीं कर पाएगा हम लोग तिब्रमो था को मूली जैसा उकार के फेंक दूंगा 2026 इलेक्शन में हम लोग तब एडीसी नो कितिंगो चौक मरने किति तिनी औरो बीसी कैसे बसक बरक लुको फाइकिना 400 बरक 400 बरक टारगेट namne bagai amti chikon ke rally khlai ba program khai tong chini chokti busuk tong jung janogunan bagoi janongan bagoi jung phunogoi runai sara Tripura rajyo Kathali Mirza Rajapur BJP ni atur gor abno jung praman khaijan bagoi jung kaisa bisi khai jago bela ke ham bai khajane takuktai bukuk tong ke noro khanai man khara orone existing MDC podolocon Tripura ne khoptai taune bagai ke tini oro bisi kaisa Kalikhola bisi ba ni bisi ko khopjak 400 bisi lukurok no tino tini o jaga o rally khlaijak ka ta rally ni dia gulo oro bazar sababo khlaijak nai ai hine chung saiman ka engka takuktai bukuk tong awon bagai norok o rally ta tini ni je o program no tini jotono norok nai to soya oi nai tonan bagai non kani kobo bunga haro
phá bia răng lên. Wow, so nice. Wow. Chibai to everyone. First of all, thank you so much for inviting me here. I think the youngsters will understand English, right? A bit. I am very happy that you all invited me here. And how does this look? कैसा लगता है? ठीक लगता है? हाँ? Does it look okay? Super. The next time I'm going to take this everywhere. Wherever I go, I'll take this thing with me. Huh? How does this cap look? This is okay? Huh? So, I want to tell you one thing. Have you ever been to the palace in Agartala? Have you been there? Have you been to my palace where I stay? Where Dokuma Silo has been? Raja Dokuma Silo? No, no? So, let me take the opportunity to ask you all to please come to my palace for lunch. Oh, you want to translate it? If you want to Indian, please come here. Are you translating? First of all, I am very honored that you have given me so much of love. Second, we are all part of the same community in Tripura and in Northeast. Tripura and Northeast Sarentan, Zavarian Punal community, when you are here and We may call ourselves Mizo, somebody may call themselves Riam, somebody may call themselves Jamatya, somebody may call themselves Naga. Trend the Surian community in my hair, Trend Jamatia, Trend Naga community in my hair, when you are here and Marcel Unal community. But the reality is, the rest of India will always consider us Narbung Bukumbara. Alam siya su ini tadi Narbung dia kan di nanti kan Narbung kan itu. Right? So, if the Narbung and the Bukumbara community has to develop, we need Munkhat, we need unity. Narbung ho chu develop kan ni thena tu chuan Munkhat kan lon ko lai ta ni mai ni hian they will call me Mubagra. You will call me, Joychul calls me Ringpa, somebody will call me Ring. But for me, all of you, young, the women, the old, you are all my own people. Helai mi ku unau ten Mubagra mi ti thea, helai kan halam unau ten Ringpa mi pia, mi zo ten Ringlal mi ti ni mai thea. When we are here, in the fire time, when we are here, love can learn it. And there is only one who can unite us: love. To be about Chuan, Karim Pamela, Karim Pumkatna, when you are on Sunzon, Pumkatna means unity, right? Yes. Now, what is more powerful? Love or hatred? I think love is more powerful. Nghe thiếu thì thế nó liền các sự ta in theo mặt nó nghe mà mày nó nhiều cái chuan mà mày nó cái này cũng khá là đủ đấy thiếu cái thì thế nó đủ đấy còn gì học người gì cả ai đi. This is what I am saying is actually written in the Bible. Even the Pathian says love is the only answer
to hatred. Hei tak khi dia boleh dia kita mai koi mo Bible ko ina alo sia. Maka ini di Patiana paling bungkat lah suka alo ni. So I appeal to you not as someone who's a politician, but I appeal to you as a indigenous person from Northeast, that let us come together and let us speak for our children together. Với nhà nhà các sòng du na sêu chu Northeast lấy đủ pha thế em đi amin cái đi bungkat ngay xuan lo ông tu thế ta với nhà nhà suy pha tu chia tu rin cái đi suy không thằng lệ với mọi đi. Today, our children are poor. We need to fight for our children's future, the next generation's future. But we are fighting in the name against each other. Instead of fighting for our children's future, we are fighting against each other. Instead of fighting for a better tomorrow for our next generation, we are fighting in the name of religion, in the name of surname, but we are both losing. Kauna utakte với nhà ngày tuần kan man thar tu ta se tin ta tria chuan lo long tur ga tu le fa te ko vel tu ta na chane ngai le pum khat ta ka thok tu na ni lai với nhà ke mani le ke mani unau te e ke mo wangin ka lo in sual zok ta thila su với nhà he ka shia tu lo em ma dia su wangin với nhà ka ngai ko na te tha kin chuan thar na ki da nap tu thazo kan le the na turin na kin thazo kan le the na turin Ela lo ka phong te ni ka ni bu lao sara kan chang lo thar ka apoi mo ani. Who divides us? Tu te ge min chen tu te ni. Those who don't want the Narbung and the Bukung Bara to progress. Who divides us? Who don't want our children to have a better future? Who divides us in the name of religion? Those who want to rule us, both of us. Với nhà nghe mình xem đặt tu thế chú na bông câu cần tăng cả na với nhà cần nốt bằng là khi nó cả mình quyết định là mình xem thì tu thế khăn lâu tu thế kia với nhà nghe cái gì phải bảo cái gì mình xem sao cái gì cũng khăn lâu tu thiếu sang với nhà nghe cần gì là anh muốn xem tiêu gì đấy. You may call me Maharaja, somebody may call me Rengpa, somebody may call me Bubagra, but let me tell you, my name is not important. We are all children of Patien. And I promise you, if the children of Patien can come together, one day Narbung will rule Tripura. Với nhà nghe tôi làm pha được cái gì cũng không làm gì thì mấy sẽ ra, cái gì rèn pha mình gì thì mấy sẽ ra. Posuri sera wengi ahian kan wahian pathian fa te kan nia pathian fa te mun kata kan rom kom the chuan heram tripura kan ram nge hi ending dia mo chuan heram lei lu chu an ro kan la rel do na ni. Can you imagine Chief Minister of Mizoram, Chief Minister of Tripura, Chief Minister of Nagaland, Chief Minister of Meghalaya, all are our own people? Then you see how development comes to all of us, because then we are all together as one Northeast. In ngày tuổi ai em cả sự lo wa Northeast Asia Mizoram te Meghalaya te Nagaland te chuan aram lei lu fa te nge Chief Minister thu thina chu ho ram te development na sak je khi với ni he kan mu pia thia mem ka te lo wa chu tia bung chu ke ni la ma ko he na seng te ri ti ta sia ta koi wo. So I appeal to you, do not be divided in the name of religion. Do not be divided in the name of party. Party can be many. CPM, Congress, Tipra Motha, BJP. But we should not forget, first, we are indigenous people of Northeast. Với đi ahian politics tui nu te party abang te in chen chang du dan ni lawa kan riu ru om le ta le với đi ahian kamian na chu kamian du na chu sa ber chu heram le lu fa te kan ni ti hi shenon tharagu. Those, whenever you all go,
Some of you may go to Agartala, some of you may go to Guwahati, to Delhi, to Bangalore. People call you Chinese. They call you Chinky. They call you Momo. They don't know your Mizo. They don't know he is Koloi. They don't know he is Ramkhol. They don't know he is Rian. But we are not united. So we are Mizo, Ramkhol, Jamatya, Rian, and those people who are calling us Chinky, Momo, Nakchepta, those people, they don't know which religion we are. They don't know where we come from. Yet, we are not united. Delhi ate Bangalore ate inkal mai chin mai thea chung ho chuan ke ni ho hi Chinky Momo ni sim te atianga a ben khau te tiang te a soi thin chu kan nia sa ko ban tu te ke kan ni kon shelowa Chinese ti te ni soi china masala hoi ni a yang da nge ni sa ko sang bon tu te kan nia en ko chu ni sela hoi ni han chung chu hoi mo bera ni lawa en ko ni se ulau kan ni nate hoi ni ke ke shia thau so hoi mo a. They make fun of our women. They think our women are easy. It hurts me. Because today it is somebody else, tomorrow it can be my own sister. So why should we not come together? Why can't we become brothers? And why we cannot unite? And why cannot we think about the next generation? When you are here, kan in pung khat le thei lo rek na chan ni nge min na chen sang rega kan ma kan tu le pa te son thar lo tu ta na ngai to na kan ma na hun to ta zet la ya kan in chen sang thil le thil sang sang ba kan in pung khat thei lo ri apoi tak zet ni. Politics has divided us. Pathian and love can unite us. Who is more powerful, politics or Pathian? You know the answer. Politics tu nu chuan min chen sang thina Pathian ma ngai lo chuan min sui khom thina when ya hian politics tu nu me Pathian ma ngai na chu than om kan ti zo. Yet we continue to follow those leaders who divide us. But now I want to care, I want to think about a child, not because he is Rian or she is Rian or Mizo, but for me, every child should have a better future. When ya hian riang lo kong an dia mo Mizo lo kong an dia mo lam kha ka ngai koi mo di lawa when ya hian lo kong eram le lu pa te ma ku hi ka thil le ka ngai koi mo ga chu ani. Today we are opening a foundation stone for a community hall in the name of Raja Takuma Sailo, who was a friend of my grandfather. When the Raja Bahadur Takuma Sailo community hall manna kan ya. If 100 years ago Raja Bahadur Takuma Sailo and Maharaja Bir Bikram could be friends, why can't we be friends 100 years later? Samalam akha aku Raja le Maharaja le Raja Takuma Sailo te inchian te tak alo michina when the Apunza le me he le me kan pung khat he lo so ngang kan pung khat tu ni. Today we have mobile phone, we have car, we have house, but we have forgotten how to love each other. When the ano sang kang to machine te li te te phone sang kang te kan le ya ngat dige pung khat na chang ko ka share to lo when the hian te kan pung khat he lo. But when we had no cars, no mobile phone, no money, yet we were friends. So, despite everything, we are still losing. But one day, I hope that we can become friends, and we will become friends, and we will develop not only your village, but the whole of Zambui in a proper way.
Til nei lu mobile phone te ka pe chu ral ma se la ka ni bu ka te ka ni chuen na te ro chu a re thei to lo wa chu wa ngi loi ni a dia chu don te rin lo te re chu chuan ni kum kha te te lam kam hoi ka hoi ni he ra hoi mo ni. This community hall is meant for a great man like Raja Bahadur Tokma Sailo, a great man, and we want to honor him. And next time I come here, we should celebrate our Christmas, our Easters, our Kut festival, our festivals in this very community hall, which will be built in the name of a great person like Raja Bahadur Tokma Sailo. Lalu kita bersama dengan Nasailo, kerana kami cukup dan sapadian, itu kalau kalangan Christmas Day, Easter Sunday itu, kan hanya kalau lalu lui dolar itu. And last, what do you say? I love you in Mizo? Huh? Kahmang Aiche. Huh? See, Kahmang Aiche. In Kokoro Kauru say Angno no Hamjago. And you say in Kahmang Aiche. See, Kahmang Aiche. Right? ₹1 भी नहीं जाता, not ₹1 from your pocket. But when you say Kahmang Aiche, you're smiling. Right? From here. You can say I love you, you can say Kahmang Aiche, you can say Angno no Hamjago, but it's the same sentiment everywhere. Saya kapo, ni lagi lah kapo lagi tu tinggi tu tinggi lah, suami meeting teh, kapo lagi teh tinggi walau tu lah kata kau ni asal tinggi. My only message to you, all of you here, please love yourself, please love each other, and please respect each other. Meeting teh, lawin mengai ulah, lawin zakon ulah. And do you love me? Do you love me? I don't hear. Only one man saying, yes, yes. Do you love me? Kahman Aiche. Right? Point is, love will always win, Munkhat will always win, and we will always win if we have love and Munkhat with each other. Thank you so much. God bless you. भारत माता की भारत माता की कठलिया राजापुर में कंधे जीत के बीजेपी मत चिन्ह जिखाने वोट निवेश ठिकाने मत चिन्ह जिखाने वोट निवेश ठिकाने मत निये दक्षिणाय সবাই কাছে ভোট চাই মত নিয়ে দলছি ভাই সবার কাছে ভোট চাই মত নিয়ে দলছি ভাই সবার কাছে ভোট চাই মত চিহ্ন যেখানে ভোট দিবে সেখানে ভারত মাতা কি জয় মাতা কি জয় ধন্যবাদ চলো লাইন ধরো बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी मानिक शाह नितिन नवीन भारत माता की Chongmari Namaskang Tingoi, Bini Kalikol, Baiskatale, Mija Rajapuni, Kalikola Bazaro, the Pramata Yakari Shulo Poribani, Side Putar, Jini Bini, Potakarom. Tam Himba Boro, the Pramata Tomoya, Nataron Lupa, Sinishi Nubu Kanago, Boronisi Maya.
boroni kepala birman kaya tipra mota je supar tongtong kuno boroni kepala birman kaya netarok sini ganangong nai netarok sini lag koটি ni malik nai netarok sini tanai gorib re kindo mutena mutaya a gorib ro buji boy ini tipra mota ya karoi bijepi banaro ওকে বই আমসাই খেলাই বাইশকাটালে মির্জারাজপুর কালীখোলা বাজার নির্বাচনকে সামনে রেখে আজকে আমাদের কালীখোলা এডিসি প্লেসে আমাদের প্রকাশ্য জনসভা একটা হয়েছে আমাদের বাইশকাটালি মির্জারাজপুর কেন্দ্রের যেহেতু 2026 এডিসি নির্বাচন এটাকে সামনে রেখে আজকে আমাদের এখানে প্রকাশ্য জনসভার মাধ্যমে আজকে মথা থেকে 16 পরিবারের প্রায় 60 বুথার দল মথা ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টি পতাকা দলের সামনে হয়েছে। মতা দল রাজ্য সরকারের আছে অথচ এডিসিতে তারা রাজ্য সরকারের বৃহত্তম দল বিজেপির বিরুদ্ধে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আমরা শুনছি এটা সম্পর্কে কি বলতে চাই? দেখো সরকারে ওদের সাথে আমাদের জোট সরকারে আমরা একইভাবে কিন্তু পলিটিক্যাল ভাবে আমরা একই জোট করি তো এটা দলের হাই কমান্ড যারা আমার সর্বভারতীয় নেতৃত্বরা দেখবে রাজ্যের বিজেপিরা দেখবে ওরা আমরা চাই আমরা এককভাবে আমরা লড়াই করতে কারণ এককভাবে যদি লড়াই করে আমরা ক্ষমতাতে আসবো এটা আমাদের বিশ্বাস জনগণের উপরে এটা আমাদের বিশ্বাস রয়েছে যে আমরা বলতে পারি যদি এককভাবে আমরা যদি লড়াই করে এই নির্বাচন আমরা 28 আমরা জিতব। সিপিএম দল গতকালকে তাদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে তাদের সম্পর্কে কি বলবেন? দেখো আমি সিপিএমকে বলবো ওরা যখন ক্ষমতাতে ছিল তখন এইভাবে কোনোদিন ওরা প্রার্থী ডিক্লেয়ার করেছে এখন তাদের অস্তিত্ব নেই ওরা জানে তো জানার কারণে আজকে ওরা কি করছেন 2-3 মাসের আগে বা 1-2 মাসের আগে ওরা ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার দিয়েছেন এটা একটা হাস্যকর বিষয় সিপিএম তো এই ত্রিপুরা যে কোনোদিন আর ফিরে আসবো না তাদের পার্টির ব্যাপারে তারা 1 মাসের আগে তো 2 মাসের আগে তো কিন্তু সিপিএম কোনোদিন এই ত্রিপুরা জমিতে আর কখনো ফিরে আসবে না এটা বলতে পারি কারণ এই রাজ্যের জনগণ মানিক শাহর সাথে রয়েছে এই রাজ্যেও আমাদের মোদির সাথে রয়েছে এই বিকাশ আমাদের যে বিকাশ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে যে বিকাশটা হচ্ছে এই রাজ্যের মধ্যে সেই বিকাশ বিগত দিনে কোনো সময় হয়নি ভারতবর্ষতেও সেই বিকাশ কোনোদিন হয়নি তার জন্য আমরা জনসাধারণের উপর আমরা বিশ্বাস আমরা রাখি এবং জনগণ এই সরকারকে বিশ্বাস করে যে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই আর ভারতীয় জনতা পার্টি যদি এই রাজ্যে যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে জনগণের অসুবিধা হবে আমাদের নেতৃত্বদের কিছু হবে ওকে একটা নিয়ম চান্সটা একটা নিয়ম বুঝলেন কিছু না এটা ব্যাপার না আমরা সিপিএমকে আর কোনোদিন এই রাজ্যের জনগণ এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কোনো আর ফিরে নেবে না আপন করে নেবে না সিপিএম চলে যাচ্ছে চলে যাক আমরাও চাই আর যাতে না আসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 28 আসনের ঘোষণা দিয়েছেন সেই হিসেবে কিভাবে কাজ চলছে সেটা কারণ রয়েছে আমরা যে 28টা পাবো সেটা আমরা কারণ রয়েছে সেটা আমরা জানি যে 2021 সালে আইপিএফ এবং বিজেপির মধ্যে যে জোট হয়ে যে লড়াই করেছিল সেই জোটের মধ্যে অনেক ফাটল সেখানে রয়েছিল আইপিএফের যারা ভোটার ওরাও বিজেপিকে ভোট দেয়নি বিজেপির কিছু ভোটার আছে সেখানে আইপিএফ ভোট দেয়নি সেই সুযোগটা ত্রিপুরা মতা নামক একটা সরকার যে মিথ্যা সরকার মিথ্যা পার্টি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের ভোট নিয়েছিল জনজাতিদের ভোট হরণ করার পর এই রাজ্যে ক্ষমতাতে আসার পর আজকে 5 বছর যাবৎ ত্রিপুরা মতা এই রাজ্যের মধ্যে কোনো কাজ করেনি সবাই সবার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে আপনারাও পেয়ে যাবেন সবাই পেয়ে যাবেন আপনারা পেছন থেকে ওইদিকে দেখেন আপনারা সবাই একে একে নিয়ে যাচ্ছে কেউ আবার আসবেন না কিন্তু কেউ ওইদিকে আসবেন না আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখান থেকে কেউ উঠার প্রয়োজন নেই যারা উঠবেন একে একে ওখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে সবাই একটা চাবি হারানো গিয়েছে কারণ যদি তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্ভবত আদরণীয় এমডিসি আমাদের এখানে যে লোকাল ক্লাবগুলো রয়েছে সেই ক্লাবগুলোর ওনাদেরকে খেলার প্রতি আরো উদ্যোগ বাড়ানোর জন্য সেখানে ক্রিকেট বল এবং ব্যাট সেই ক্লাবগুলোর সদস্য যারা এসেছেন তাদের হাতে উঠিয়ে দিচ্ছেন তাদের হাতে স্টাম্প বল এবং ব্যাট আদরণীয় এমডিসি সেই কাপগুলোর হাতে উঠিয়ে দিচ্ছেন এবং আমরা সবাইকে অনুরোধ করবো আপনার ভিড় কেউ করবেন না একে একে সারিবদ্ধভাবে লাইন ধরে আপনারা সেই বস্তুগুলোকে আপনারা গ্রহণ করবেন একটা চাবি পাওয়া গেছে যদি কেউ হারিয়ে থাকেন সেটা নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি
সবাইকে আমরা অনুরোধ করছি যারা ডেকগুলো নিচ্ছেন আপনারা পেছনের দিকে কেউ আসবেন না। আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে হয়তো আসছেন পেছনে, আবার আপনাদের অনুরোধ রাখছি আপনারা পেছনে কেউ আসবেন না, সবার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে, আপনারা সেগুলো গ্রহণ করবেন। নর সাইমান 2018 ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি সরকার ভাইকা বিজেপি বাইসাব আইপিএফটি প্রথম সিপিএনি 35 বছর শাসন নামে যার শোষণ খাই নাই, শাসনী বুমই যার সন্ত্রাস খাই নাই, সিপিএম সরকার যে ত্রিপুরাচার উগ্রপন্থী শ্রাম নাই, যে ত্রিপুরাচার উগ্রপন্থী কগর উদ্ধার নাই, অব 35 বছর সিপিএম নি শাসন বিজেপি বা আইপিএফটি যুদ্ধ নাই 2018 সিপিএম মেসে নয় প্রথম ত্রিপুরায় সিপিএম সরকার ভাইও বিজেপি সরকার ভাইও সিপিএম মেসে নয় 2018 যখন বিজেপি বা সিপিএম ভাই গাঙ্গে এই ত্রিপুরা রাজ্য সিপিএম নেতারাও তাই কোন জায়গায় খারদাং নাই করি তাই কি রিজা করে বইন বুমানি গেলাম টংমানি গেলাম যারা কংগ্রেস খাইনাই বুমানি গেলাম টংমানি গেলাম আপনি বাগৈ 2018 বিজেপি বা আইপিএফটি সরকার ভাইমানি পরে সিপিএম নেতারক সিপিএম নেতানি বুসারক তাই খারদাংনাই জায়গা করি অমইনাই যে সুখ যে নেতারক থাঙ্গইনাই আইপিএফটি ওজোটা হাবই বাইকা আইপিএফটি সাব বিজেপি বা যুগ ছড়িয়ে চীন ত্রিপুরা রাজ্য সরকার তামনি বাগৈ সিপিএম নেতারক আইপিএফটি যুগরুকা সাইজমান বুঝাংনানি কিনি যাগৈ তকদাংনানি কিনি বইছে যে সুখ যে সিপিএম নেতারক আইপিএফটি হাবই নাইও আইপিএফটিও হাবই নাই যত সিপিএম নেতা আছিল 2018 সালে বিজেপি এবং আইপিএফটি সরকার যখন এসেছিল সিপিএম নেতারা মারপিটের বইয়ে তাদের মনের ভিতরে একটা ভয় যে বিজেপি তাদের বাড়িতে আক্রমণ করবে, বিজেপি তাদের বাড়িতে কিছু একটা করবে, মারপিট করবে, এই বইয়ে যতজন এই ত্রিপুরায় যে সিপিএম নেতৃত্ব আছে সব আইপিএফটি গিয়ে যোগদান করেছিল 2018 সালে 18 যখন কান হাবইটাই কাছে শুধু সিপিএম নেতারা বুঝানান গির্জা কক জানানো গিরি হয় হ্যাঁ কেন 18 হইতে 2021 পর্যন্ত বিজেপি বা আইপিএফটি খালি সারা ত্রিপুরায় বিভিন্ন ভাবে অশান্তি, বিভিন্ন ভাবে ঝামেলা ও ঝামেলানি পিছনে ষড়যন্ত্র খাইনি আমরা সিপিএম ও ঝামেলানি পিছনে চক্রান্ত খাইনি আমরা সিপিএম তামসা আইপিএফটি ননিব অধিকার দङ নরবু ক্ষমতা চেকটি নরবু পদ চেকটি ননিবু মানতে অধিকার দङিনৈ সিপিএম নেতারক ধরনি তোসাবুদিন আইপিএফটি রহনাই ও আইপিএফটি নেতারনি ইয়াকতুইকে সানরুইনাই বিভিন্ন ভাবে বিজেপি বাই আইপিএফটি খালি ত্রিপুরায় বুলাইও খালি বুলাইতে গেল 2021 এডিসি ইলেকশন ভাইকা 2021 এডিসি ইলেকশন ভাইকা গেল ও এডিসি ও হাই বিজেপি বাই আইপিএফটি যুদ্ধ হইনাই এডিসি ও বাতাইকা 2021 বাতাইতা মুখা 2021 বাতাইলে কেন দীর্ঘদিন বিজেপি বা আইপিএফটি কথাইয়ানি ফলে বিজেপি বড় আইপিএফটি অনেক বড় বুথ লুলিয়া আইপিএফটি অনেক বড় বিজেপি ও বুথ লুলিয়া এখানে কেসারো সাবো ফাইকা কেসারংখা ঠকাই পার্টি সব শিখে ত্রিপুরা মথা আপনার ত্রিপুরা মথা করই আপনার টিএসপিসি ত্রিপুরা স্টেট পার্টি ও পার্টি আমরা সাবো চিনি আমবাসন এমএলএ বরং গোরাং
दासितुनि पार्टी अंका PSP ত্রিপুরা মতানি কোন আর পার্টি রেজিস্ট্রেশন করই ত্রিপুরা রাজ্য ও পার্টি নো রময় ও পার্টি সিম্বল ব্যবহার খাই ও পার্টি রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার খাই নাই 2021 সাল ও আইপিএফটি বাই বিজেপি নি কেজার ও টিএসপি পার্টি নি রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার খাই নাই কাগজপত্র সরকারি ভাবে ব্যবহার খাই নাই ও ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সান ওয়ানসান এডিসি রায়গাতে যারা বসবাস করে তাদেরকে 2021 সালে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে রাজার নামে দফার নামে জাতির নামে রাজনীতি করে মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে মানুষকে মিথ্যা প্রেমে ফাঁদে ফেলে এই ত্রিপুরা রাজ্যেতে 2021 সালে ত্রিপুরার মধ্যে ত্রিপুরা মতো ক্ষমতাতে এসেছিল ক্ষমতাও ফাইন্যান্স সিগান্তরের দাম থাকা সাইমান ক্ষমতাতে আসার আগে ওরা বলতো প্রথম ওরা বলেছিল পূজা জাতি উলো পার্টি এনজিও এরপরে না পূজা জাতি উলো পার্টি এরপরে রয়েছে পূজা জাতি উলো পার্টি মানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে আবহাওয়া যেভাবে পরিবর্তন হয় এই আঞ্চলিক দলের নেতারা তাদের যে কর্মসূচি বা তাদের যে প্রতিশ্রুতি আবহাওয়ার মতো তাদের এটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সময় 2021 পুরো ক্ষমতা যখন কেন্দ্র মানে এডিসি ইলেকশনের পতাকা বড় ত্রিপুরার জন্য বড় তাম কগুকা সাইজে মান তাকরাই ওই সালে ত্রিপুরা মথানো নাইজি মহারাজা সিএম নাই মহারাজা সিএম কাকে ত্রিপুরা সারনি বিমান কপালনি বেরমান কাক নাই নর ওয়াইসা বুদ্রি নাই 2021 ত্রিপুরা মথানো সাউ যেসব যে ত্রিপুরার জন্য বড় সাউ পাহাড়ি বাঙালি বাঙালিদের কাছে ওরা বেশি যায় না ওরা তো বাঙালি বিরোধী করতো সবসময় তার জন্য বাঙালিদের কাছে ওরা বেশি যায় না বেশিরভাগ ঠাম উঠাবো ত্রিপুরা সারণ করতে ত্রিপুরা সারকে মাইয়া গে নাং ত্রিপুরা সারকে রাং মাই পাইয়া কাবুল ফুলু কাগে কগল ফুলু কাগে বখা ফুলু কাগে তাতাল সাকাগে ত্রিপুরা সার বখা গেলি ওই নাই অমই পাইউ যেহেতু বিক্রা যে কাং গে ত্রিপুরা সার বা কখনা ওই মায়া নাং যাগই তাকলে বেশে নাইলে হিঙ্গে বা তাকলে বেশে নাইলে দিবা তামো ইনি রুখাতা বুত আই গেলে বুত রুখা তাই বাবাইসাকে ভাইকে বুত রুখা বিজেপি নি বড় কিছু ত্রিপুরা মথা বুত রুখা আইপিএফটি নি বড় কিছু ত্রিপুরা মথা বুত রুখা রুমানি কারণ ইংরে তামুখা 2021 ত্রিপুরা মথা লাং সাকে ক্ষমতাও ফাইকা ক্ষমতাও ফাইনান বলে তিনি 5 বছর রঙ্গা কাইসা উদ্রনি প্রতিশ্রুতি পূরণ খাই মাইয়া ত্রিপুরা শ্রমিককে পানি দিয়ে মানবো কাজিয়া এডিসি সরকারকে বড় নিপুণ যেসব যে এডিসি ডেভেলপমেন্টকে বিজেপি মাখাই নেই নাই যে ভাই টাকা উপর নেই ত্রিপুরা মধ্যে কোনো ছাইয়া তাই ত্রিপুরা মধ্যে কোনো ছাইয়া তামসা ছাই মা চুং বিজেপির ওই সুন্দর গানকে চুং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাং রহমানি এডিসি এলাকাও হাজার হাজার কোটি টাকা রাং রহমানি বিয়ান থাকা ত্রিপুরা সরকারের বাগে এডিসি এলাকায় বাগন ইনি সময় সুন্দর গানকে তামসা ছাই মা থামসা আরে এডিসি এলাকা তামনি রাস্তা করই হিঙ্গাকে থামসা আরে এডিসি এলাকা তুই দুরম বহাবলে তুই খাই হিঙ্গাকে থামসা তে কোনো কমই আপরো খালি থামসা কমবি ফোন খালি মহারাজা লংলি ফোন মহারাজা আয়ু ডক্টর আঙ্গু নাই মহারাজা আয়ু ডক্টর কিন্তু মহারাজা আয়ু রংমানি ভাই ত্রিপুরা সরক পানি বিমান কানাই যে মহারাজা আয়ু রংমানি ভাই থামসা ভাই নমাই মোসানাই যে নমো থামসানি সবা খাইনা থামসা রাস্তা করিকে নম্বু রাস্তা তুই থানাই নমো থামসানি সবা খাইছে নে ন করিকে নম্বু নমো তমই নাই নম ও থামসানি সবা খাই নাই নিনি বঙ্গ মাই করিকে নম বু মাইনে সাওই নাই নমো থামসানি সবা খাই আম সালে হাদি কাইসান ক মহারাজা আয়ু লক্ষ্য তাই তামসা তাই উন্নয়ন খাইদিকে শুধু থামসা আক্রমণ সাও আর ও মহারাজার হামদানাই রং ও ত্রিপুরা মাথানি বড় রং শুনশুন গানকে ত্রিপুরা রাজ্য রাজা খরচ বুঝো আমরা ওদেরকে জিজ্ঞেস করি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কতজনের রাজার শাসন করেছেন আমরা ওদেরকে প্রশ্ন করি ওরা কি বলেন জানেন 184 জন রাজা ত্রিপুরাতে কতজন রাজা শাসন করেছেন আমরা সবাই জানি 184 জন রাজা কিন্তু বিজেপি কি বলে জানেননি আমরা বলি 185 জন রাজা ত্রিপুরা মধ্যে নাই তার অনুসন্ধানী খরচ বুঝো রাজাই নয়
yang ke Rajana Manipur, Rajana Ailokanipur, Rajana Ailokani Sao, yang ke 184 জন রাজধানী Sao. ঠিক আছে মহারাজা প্রযুক্তি জনের রাজধানী হিনুঙ্গাকে মহারাজা প্রযুক্তি সঙ্গাকে 185 জন রাজধানী দিবা 185 জন না দাও দাও 185 করাই দিলে না কিন্তু বলে 184 নেই Sao. yang ke বলে রাজধানী হামদা দিব আইকে রাজধানী কি সিকাটা সংস্কৃতি না হামদা গিয়া রাজধানী তমসাম হামদা গিয়া yang ke বলে হানা হামদা দিব ও রাজধানী হামদাকে হামদা লিয়া ও রাজধানী বাসা হামদা লিয়া রাজধানী যে কফি আমরা হামদা লিয়া রাজধানী যে গালটার আপনাকে হামদা দিয়া yang ke বলে রাজা 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 ini বর্ণ থকাই সবাই শুনলাম কেন্দ্র সরকারের মাপপত্র রাজ্য সরকার যে এডিসি আমরা রহমানে রাবাত রাজধানী উসমুক হাউস ক্লাইমান orang biasa কোন উত্তর করে শুধু উত্তর আমরা থামতা মানে আবাই সতে সতে বড় ত্রিপুরা মন্ত্রী নেতা তাতাল ছানাই দফাইল থকার নয় মিথ্যাকর সাওই নাই বরংনি পুত্র হই নাই বড় কোটি কোটি পরি গোনাংনানি একমাত্র কোটি কোটি গোনাংনান বাবু সাবুফ্রাও ই দফানো থকাই দমতে তাতাল কক্সাই দম তাতাল কক পিরি দম তাকতে বুঝছন আংরং থানে প্রমাণ সামানো প্রমাণ খাই মানো যে বড় 1.5 বছর সিগাং বন্ধন জিলু সুমিয়া 5,000 টাকা রাংচি সুমিয়া যে বড় তারপর 1.5 বছর 2 বছর পরে যে ব্যক্তি ত্রিপুরামথার একজন নেতা 1.5 বছরের আগে বন্ধন লোন নিয়ে দিতে পারে না 5,000 টাকা দিতেই পারে না ওই ত্রিপুরামথার নেতা আমার বাড়িতে ছিল 21 দিন আমি একটু বলি সংক্ষিপ্ত আকারে আজকে আপনাদের সঙ্গে বলতে যাচ্ছি সংক্ষিপ্তভাবে বলতে যাচ্ছি যে সময় নেই আমার হাতে আমরা শুনেছি বাজারে সবজি দোকানদার ওইদিকে একটা সবজি দোকানদার আছে ওইদিকে বাজে মালের দোকানদার কেউ সার ওষুধের দোকানদার কেউ মাংস দোকানদার কেউ বালু বিক্রেতা হলে আমাদের মাছের দোকানদার আমরা শুনছি না আর বালু বিক্রেতা আমরা কোন সময় সাদা সুদা মানুষের ধৈর্য সেটা ব্যস্ত নিয়ে গেছে এমন মানুষ দেখছিনি মানুষের ধৈর্য ব্যস্ত নিয়ে যায় এত বিক্রেতা বালু বিক্রেতাতে মানে বুঝলে কেন ওয়াক ব্যাপারে ত্বক ব্যাপারে পুন ব্যাপারে বিভিন্ন বিধি ব্যাপারে যে বলে আবার ব্যাপারে বকরাইয়া বাবাইছে বরং শিরমই ফালান রাখান হওয়াইছে আবার বাহাই যেটা বরং সাইজে মা চুং হাই এমডি চিনসি রময় বিজেপি ধারে ফালান তুই থাই হিন্দি নর ফালাই না আবার বুঝো রাংসান পাই 3 কোটি রাংসান পাইও ত্রিপুরামথা সরকারের সবাই রুচি নাই 5 জন এমডিসি বন তুই থেকে আন চলো 3 কোটি রাং দিয়ে অহাই অভাই সরকার তাই নারুলি যাই নয় আও বড় 21 জন কাঠেলা নিচা রাজাপুর কেন্দ্র ব নিজিন নিজি বতা ত্রিপুরামথার ক্যান্ডিডেট হিনে ব বুঝো বুঝো ওর মিটিং সিট করাইও নিজিন নিজি ব ক্যান্ডিডেট আনপুত্র দিয়ে হিনে ব মিটিং করাইও কিন্তু যত খাইমান বাজে চিবুকচির হাই কসম বাজে নিগ্রু অংজা বাজে উই চিন্দি ক্যাপ্টেন বাজে তেহারা বু সিত্রা আসো নব আসুকে তেহারা সিত্রা ব তাও ফিয়া লাদে নো ফুরে কিসা হিনজাকতে মাকা কিসা ফুজি জমাকাপুন নো নুখানা ফিয়া লাদে নো ফুরে নে তা কিসা মাকা ফুজি জমানে ও বড় 1.5 বছর সিকানছে যখন এমডিসি রনো ভালো জানা থাকর বি বাই ফুন গাই জাগো দম গানা নাইসা বন্ধন ছবিয়া নুগুলো থাকতো নাইয়া নেতা সুদে নেতা de fondo sudah nang hode pamanang Malaysia ini pun rayan tua taro ganta borok osomong da angba tamong ka ini sudah hari sang batiru naik tubuh tongka anto ti pramota nongkor pejaga ti pramota sorgana subai runai inoi tak borok buti pega borok bu palmalia ani nogo bu pondon sumia ani buriana kutubuh tongka taba ano buru nirang manai ka nggak haide bebar nggak ani NDC beton mana nih bah ini nanti pasal dari diri juga tang kakam jago apa di pokok itu pokok burang kering borok si tapo apa nih tiap kahini to ngobo সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হানো থুমই নাই মাতার বাড়ি থেকে মাটি সংগ্রহ করেছেন উনি চৈত্র দেবতা হানি থেকে আমানে ইয়াংনি হানবো ত্রাঙ্গা ও তামাইনি দুম্বরনি হাকে তানো ত্রাঙ্গা দিল্লি ওয়া গেতা ত্রিপুরা তুনানি নয় বাজে ত্রিপুরা রাজ্যে হয়তো হিমই থাকা পাওয়া যায় সালকে বলে কিসে কিসে হিমপো
horo ki sida kudi wai kari ka pun sida kudi wai kari ka pun bhai ke dili soi nei na ai ke tamo sa anu bisa kakam gradi mai museum tongka ini sandar ho bai gradi ini tibur rajuni tibra saraba tha phale bor hoka muya phale bor hoka khangre phale bor hoka thepong phale bor hoka rabat ke phale bor hoka yang uji phale hoka bele asuke phale rohama bhai man pore de o dili ni bhai man pore de সুইজারল্যান্ড ও দেখ পুরো শিলং ও দেখ পুরো বিহি কথা তুই করি তমিকা আর পুরো নি পয়সা মাকা দিদি থাক পাই মাত্র পুরো নি পয়সা মাকা আবো তো সালে এরপরে যে জব গাড়ি রূপাইকা টিপার রূপাইকা বুলেরো গাড়ি রূপাইকা ঠাই নই ও দিদি থাক পাইকা কে পুরো বুলের গাড়ি কে তার পাইতো সালে বোমা ওয়াগনার গাড়ি গুতঙ্গো আইসক্রিম ফ্যাক্টরি গুতঙ্গো ওমা প্রতিশোরে উবিনি কাগজপত্র বুকুরই দিদি বুতার বুকুরই প্রতিশ্রুতি বুফানি বুম মুইছি 96 লক্ষ টাকা নি লিগ না যা আনো কার্যকর্তার সাও হারি লিগ নাই কম খাবে সাব ওমফনা নিগ্রো হিনি সাও উমা বড় রেজিস্ট্রেশন বুকুরই কাগজপত্র বুকুরই বড় ভাইকে লিগ না খা হ্যাঁ আপনি শুনছি দিয়া মা আসল প্রকৃত যারা তীব্রমতার হামদার বুদ্রু নাই যারা রাজানা হামদার বুদ্রু নাই যারা তো বাহানা হামদার বুদ্রু নাই বহিগা আর লুকার তমুইছি বারো লিগ নামিয়া বুই বহিগা ও কিলা বাঙালি ভাইছে ওর লিগ নাই তো ভাইগা তো কুফানাকে নাকা তো না চিতন দিন মানন অধিকার তো বুসু কুথুইনো লে বুসু কুথুইনি বুমলে ভাইকে থাঙ্গলাই নাই ভাইকে লিগ নাই জানা কাছিয়া নবিলাক দেনি আমার ওয়ানসে তো বাপ প্রীতি প্রমতানি নেতার বা ফালিউ নবলে বড় কুথুইও বিদেশ কে থাঙ্গলাই না প্রীতি প্রমতানি নেতার বুইলা হাতাকা দমে কে থাং বড় বুথুই বড়ছি মাইয়া তো পারা আমদালে বুথুই তকলাই যে বুলাই বড়ছি মাইয়া বলে কুথুইও বিদেশ বড় 96 লক্ষ টাকা নেই अब तामी लिग नाय ना वा पिकु सिंग बंगoi पितो नाय दाव लास्ट dia ang kana kan dia mo bisa thamai nyai ang mudun to application sui nyai tabu ke bondo jaka ko bonglia pukri bonglia tabu ke tamkha asokan bonglia aro wa khanan bonglia tabu ko odek padek ang dane thayo और ang no su su rang na di phaji sam tang ya no ang saka osu ya te kubang osu rupang te ong ya boi ni chede kan tabu ki ge o boro o ba ke kamai krai bo sara bo su to pani ba kharo hani ba karo jati ba khar ke boisu kuchi টাকা পুরে ni kamai krai ka কোন উত্তর করই বসিলিয়া o ba iti prabotane neta kabama tongo je boro agi ugrupante tongo ni boro na butar da ugrupante tongo ti prasana tongo butar da wansa be tingrana danga franja abai boro sitabu samaj seva tabu abai boro sitabu MLA tu abai boro sitabu MLA tu saja manoro abai boro se bunge tiger phone tiger to ইংরেজি বেশি হিন্দি বলে টাইগার তো আমরা ইংলিশ দিয়ে টাইগার বলি আর ইংরেজির বাংলা হতে টাইগারের বাংলাটা কি টাইগারের বাংলাদেশের বাঘ বাঘও একটা কিটা কুকুর একটা পশু শুয়োর একটা পশু শুয়োর একটা পশু মোরগ একটা মানে ছাগল একটা পশু বাঘও একটা পশু না টাইগার করলে কিন্তু নাকটা বড় হয়ে যায় মানে মশাই গাগে প্রথম বছর মাঙ্গো পশু যাতে চলে যাচ্ছে হে আমি জানি মশাই পশু হিনি না আবার এই ওয়ান সঙ্গে দিবি আর বড় ছোট পানি বাগে ডেভেলপ করে নিয়ে কোন বড় ছোট পানি বাগে ডেভেলপ করে নিয়ে কোন ওয়াচ হয়ে যায় না আর তাই না তাও তো তুই তুই দা বড় উগ্রপন্থী তো মানি না আগে উগ্রপন্থী 97 জন বড় গাম তো কিন্তু 10 জন বড়টা হামিয়া উগ্রপন্থী যারা জাতি বাগে চবা করেন 10 জন বড় সরকার 10 জন বড় হামিয়াছি তাই মাসে উগ্রপন্থী নেতা আঙ্কে বহুতা তীব্রমতানি নেতা বিন খবর কিসে মাথা নাই তাই মাসে উগ্রপন্থী নেতা আঙ্কে তাম বিনি বুড়ি জঙ্গ তুই তাই মাথা নাকা দনা দি বুড়ি মাং নিনা মানো ও বুড়িও নাই নাম নাই ইয়া বিনি সাজুনো পিটন দাও বহাই দিতা আকল করি যাচ্ছি পুরা আকল করি দিছে বড় বড় আকল করি গুছি করি Sungga aku masalah naga, tapi masa mana sih? Nona ke mana sih? Ini kepala sudah kemana ba? Tapi masa naga, bumana na wale baik ke bopsana na hina akol tu tong akol, masih top ni kau saudar ni kau saud, akol sikuri ba akol. Oh bahai borong lang sih di pramatan ni nata, di pramatan ni dolo. Oh bahai borong ni tekun simaguri tak kita buksan. Oh bahai borong, tahu sah? চুন থামটা তংদে এমপিসি টাকা থামটা তংদে এমএলএ টাকা থামটা তংদে এমপি টাকা
তাম সাগাতব তে বুঝি 2026 মথানো জি বুদ্রুলি ফুল মথানো বুদ্রুলি তাম নাই বড় এনডিসি নি বেসার সরকারি পাইলাই নাই এনডিসি এর 3 তলা 4 তলা 5 তলা বিল্ডিং দিশা নাই থানটা গেলে তারা নেপ্রভু থানটা লড়াই খাইলেন প্রভু থানটা আন্দোলন খাইলেন প্রভু থানটা চবা খাইলেন প্রভু থানটা অবতাম আবার লড়াই খাইলেন প্রভু সিনি বুলাইলেন টলাইলেন বুত প্রভু সিনি থানটা জানা প্রভু গাবরা হইছে গুলো গুলো সে মানব ছেলা ও চিনি এনডিসি মাথা থামানি তীব্র মতানে নেতার থামানি তাই সিজাকে শব্দ করই পয়সা চিবু মুই রেখা দেখাইছে গুলো চা মরো হইছে গুলো চা মরো কিবো বুঝলে কি যাবেন চাকুম চাকুম মো তীব্র মতানে নেতার থামানি কি যাবেন চাকুম চাকুম বানো বুতো করে যাও বড় বাজে মা কাকে ফলই নে বাজে গ্রুপ সি দাসন বাজে বহু গোবরন হইছে কোন তা অক্সিজেন নিয়ে বন্ধি মাসে মাসে এনডিসি বুঝাও তীব্র মতানে নেতার নি চিরা নন্দনগর জায়গা পাইলে সকা এমডিসি র দিল্লি ওপরে পাইলে সকা শিলং পাইলে সকা গাড়ি বাড়ি জালান থেকে শুরু করে নাই তাই অবস্থি করি কা তাকতে বুকছম উসকান মাসা এমডিসি র নুমানি গাইডিং ওয়াইছে চশমা থুই নিয়েছে মথামানি যে হাই হাই ওজা বলে ওয়াইছে খিরমান না আলদা ওয়াইছে খিরমা হাজার চুয়ান নই ওয়াইছে কেফে চাপে ওজা ওয়াইছে এমডিসি ক এমডিসি এমন ভাবে লাগতো থাকা সাথে সাথে ওয়াইছে তাবু তাই শহর চালা দিয়ে তাবু গ্রাম গজ চালা দিয়ে বলঙ্গ থাকই গাইডিং ওসি তাবু থাকই নাই সোয়াল বাই মাংস বাই নই না এইভাবে তার ধরনে আত্মসরকারি তাকতে বুকছম আবাহাই পার্টি আবাহাই সরকার আবাহাই বলঙ্গ তাই বছর যদি পুত্রী এই ত্রিপুরা দোকানকে আগামী 50 বছর এই ত্রিপুরা জ ত্রিপুরা সারা পিছনে তাকতে বুকছম 50 বছর চল পিছনে আপনি ভালোই চোং ছাও বিজেপি মাইনো মাংনারু আন্দোলন ছাড়া চামড়া ছাড়া মিছিল ছাড়া মিটিং ছাড়া টয়লেট রুও আয়ুষ্মান ভারত কার্ড রুও নগনগ কারেন্ট রুও নগ মাংনা রুও আন্দোলন ছাড়া চামড়া ছাড়া মিছিল ছাড়া মিটিং ছাড়া যেসব সুবিধাকে বিজেপি রুও আপনি ভালোই এই বিজেপি সরকার ন এডিসি এর আগেও প্রতিষ্ঠান মাখলাই নাই এই বিজেপি সরকার এডিসি উপায়কে এই ত্রিপুরার জন্য ত্রিপুরাতানিক কথা বিমান কামে তাকতে বুঝছম আপনি ভালোই আমি বলতে চাই আজকের সবার মাধ্যমে বাহারে বাঙালি জনজাতি সবাইকে একটা অনুরোধ ত্রিপুরা মতা নামও একটা সন্ত্রাস দল যিনি জাতি যত জাতির মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করেছেন এই রাজ্যের মধ্যে যার নেতৃত্বে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শান্ত ত্রিপুরা অশান্ত হচ্ছে এই ত্রিপুরা মতার পার্টিকে আগামী এডিসি নির্বাচন একটি ভোট আমরা দিচ্ছি না দেব না আমরা অঙ্গীকার করতে আমরা প্রতিশ্রুতি পালন করবো সেটা চোখ ভুলকাই সামানো রইয়া চোখ ভুলকাই সামানো রইয়া তাও ত্রিপুরা মতো চোখ সারানো নাই চোখ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে না ভাই চোখ নড়াই খাই নাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বড় পুজো হয় ভুল আমাকে না দিই কিন্তু জবরদস্তি খেলাই নাই কোন বিজেপি নেতা করে দিন উপর হয় আক্রমণ যদি খেলাই গাঙ্গে এবং 2026 বিজেপি এই 2026 বিজেপি চমকে এবং ইয়াকার গুলা চিনি কার্যকর্তা যদি কেউ অ্যাটাক খাই যাক আমি কেউ আক্রমণ খাই যাক চোখ কোন সময় আচুকুই চুপচাপ আমরা তাকুতে বুঝছম আপনি ভালোই নয় কিন্নান কোনো করই আগামী 2026 এডিসি নির্বাচন 28 আমরা মাদার যে দিয়েছিলাম মানুষের নেতৃত্বে আমরা 28 ডাক দিয়েছিলাম আমরা সেটা স্বপ্ন পূরণ করে দেখাবো সেটা আমরা বাস্তবায়িত করে দেখাবো সেটা আমি আজকে কথা দিয়ে গেলাম তামহিল চুনাই উন্নয়ন চুনাইও জাতির বিকাশ আমরা চাই উন্নয়ন আমরা চাই জাতির বিকাশ আর যে ত্রিপুরা মতারা ত্রিপুরাসানি কক সানাই অনেতানি বাহানং ন মান নই ওয়ানসাবে কাইজাক মাথায় ইয়ে বিনি সাজুং ন ওয়ানসাবে কাইজাক যে বড় তামি সবসময় ওয়ানসার হাঙ্গে সানাই প্রত্যেকটা পরিবার ওয়ানসাবে কাঞ্চন থাকতে বলছো নি আনি সানো যে নাটকারি ফুরবো নি আনি বুঝাকে নাটক শিকারে ফুরবো ইয়াকে সাও বিজেপি হামিয়া বিজেপি সরকার হামিয়া কে নুতানি বিজেপি বাই নাইছে মা কন্ট্রোল সরকার চুঙিন বাইরে হিন্দু করে থাকা গিয়া বলে চুঙিন বাইরে আমি বাজি থাকা গিয়া ত্রিপুরা মথার নুতাম মানে সরকার নাইছে জন্ম আসি ইন্দাবে লাচিয়া দেন চুং দিল্লি বাইছে চুং অরইয়া নিজি সরকার চংলয় তাবু বিজেপি আইপিএফটি মথা সরকার চঙ্গু ত্রিপুরা মথা রাজ্য সরকার চঙ্গু রাজ্য সরকার চঙ্গুছি নিজে যে নব চঙ্গু অন্য জিনিস হামজানি চাও যে মাইগ্রেন মাইজাও ও মাইগ্রেন খুব দেখিব যে বনকা নাইছে খুব থেকে নিজে চাও কলাই হিন্দই এই ত্রিপুরা রাজ্য তাবু 3টা সরকার বিজেপি আইপিএফটি মথা কিন্তু বরমে মন্ত্রী মানুষ চঙ্গু বা সাঙ্গা ফুলপেন গাঞ্জা মাথাকে হাফপেন গাঞ্জা যিনি অনিমেষ বাবুকে ফুলপেন যিনি বিশ্বজিৎ বাবুকে হাফপেন 1.5 জন মন্ত্রী চঙ্গু ও 1.5 জন মন্ত্রী চঙ্গু তুই শিবর রাজ্য সরকার হামজানি চাও না চিনার বানানো তাকে বলছো অভাই দিকে আপাতি রাজনৈতিক দল না আগামী 2026 উচিত শিক্ষা রই নাই আইপিএফ এডিসি সরকারের জন্য বরখাস্ত খাইনের বাগৈ এই সবার মাধ্যমে অনুমোদন করে তাকে বলছো তার সাথে কিছু বলই
মিথ্যা জানা থেকে কোনো কিছু করতো নয় খালি বর্ম ভুলাই দিয়ে তগলাই দিয়ে এই ত্রিপুরা মতো খাই আমি বই পাই নাই জাতির মাঝে খাইয়া যায় যারা রোমান স্ক্রিন এই স্ক্রিন কত স্ক্রিন খবর দিয়ে সব তাকুদের বুঝছ মিথ্যা ছাড়া কাইসা বোঝাই কবই করই আপনি বাগই যত তাকুদ তাই বুঝছ যত বুঝি না বাগই আমি নাম থানে কয় নাই Bubagra, 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 bubagra. Hani koksa nai nungse, dophani koksa nai nungse. Hano narg nai nungse, dopa muthang nai nungse. Bubagra, 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 bubagra. Nini ani tahini dofana muthanani kotor sikon tahini ohani koksanani Nini ani tahini dofana muthanani kotor sikon tahini ohani koksanani hai bai shibi takhuk bukhuk hamsa sengang lai nani Nini hanu Bubagra, 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 bubagra. Achuk thai sheglai kolai tongnani jora keri khatabu Rangri ni bagri dophana phalani tawan shoglai di takhu Achuk thai sheglai kolai tongnani jora keri tabu Rangri ni bagri dophana phalani tawan shoglai di takhu Sung thancha se nango takuro Jung thacha se nango o bukuro এই যত ছাই মারো বরফ ছাই মারো বিশ্রামগঞ্জ বাজার হিসেবে বাইক র্যালি খাই নাই হোল এন্টায়ার অফ দ্য বিশ্রামগঞ্জ পুরি নাই ও জায়গা টার্গেট মান 3000 কিন্তু মোর দেন 3000 উপরং দং থাকবো আই থিঙ্ক সো This is the first time in Northeast why mega bike rally. আমি ইতিহাস হিস্ট্রি না থাকবো অলমোস্ট সম্ভব বাগানের পিছনে কেবল কম্পুর ফুকনাই 2.5 ফুটটা নেতা কেবল অনেক বড় সংখ্যা কিন্তু তিনি বিশ্রাম মনোযোগ নাই সারা নর্থ ইস্টর ইন্ডিয়া ওপর ইতিহাস বাইক র্যালি বনবাগি সিদ্ধর মেন মেজর রোল সিনে Soilam hayakala angkole gulagani constituency biar malah sini subjek lagi. Atas saya borok, atas saya tu kom. Borok no, yang eksobai, atas saya pun kebetul baik, atas saya, borok atas saya banka. Saya baiser mana laya, atas saya pusing go, saya baiser mana laya, atas saya baiser pada kita ibu saya, atas saya tu
जों 22टा माने संगासानाय बे हाइरक्स कत साइमिया कारण कोनसे पार्टी जिखुनु पार्टी नर बुंबाय बिनि कोनो सांबादिक दोर कलै दंहा कयगोन लानानै फैदों साबो सबो बुबागारा सारकेल समाव बिजेपिराव तो मालिक साहब टिका साकेल से बुदन खालाय जा जे मास्टार साहब जों बरं जे पावग्रा माने एमएलएन कन्स्टिट्यूशन सोलायनो पराव जाय तो थाओ गालति बालेन बियाक थाखानै जाय गाल साबे सागाला आगार तामनि साथ बसाइमा अनुरुदि आनि मानसाय रिमे सामना सानि बनि गान से बर साबो बोते कत गालति बालेन बियाक थाखो बालेन बियाक थाखो गालति बालेन सिरि खुन्दो दा बना खागालाम दा खाजि गुरिनाय छ गालति बालेन सोंतो बने बिनि नुनाय न गालति बालेन सोंतो तुया वय दिस वन ini oro Sipaijala district bisinti kaisa Thansa bike rally o Thansa bike rally o sing tabung tongo je thaing thangke mongkha Dewan Bazar je Dewan Bazar ni playground no oron simi chengjagai sing sini Sipaijala district ni je DM office algola kai sini bike rally ni karon Sipaijala district bisinti mo ekeno sini charta district no khoboi tini Sipaijala khana south taini dino wai taini dino west তাই বসকাংনি 14 তারিখ হাঙ্কাই সিনি কাইসা মাস গেদারিং তং সিনি নঙ্গো অবন নাহারিনো অবন কিটিংই ন जों दिनै सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट नि जों दिनै आरो जत सिनि युथ रो सिनि वारियर्स रो सिनि सिक्ला रो अबन जतन हामजाकै बोबाग्रानो खापुरजाकै हानजानि बाइग्रेले फाइ जतन सिनि सिक्ला मानो फैनो बागै अबन नाहारबं जे बसकांगो टीटीएडीसी चंगबारी आबो तिप्रामथनि चंगबारिया आबो याखा तिप्रामथनि नाहारबं सिमिया ओ बसकानि चंगबारि इंखा सिनि तिप्रासानि सार्भाइवल याखबा जे टीटीएडीसी नो जे तामनि बर्तमान मुख्यमंत्री যে দখল খাইনি সামানি ন আমরা কই যতটুকু টিপ্রাসা আছে তোমরা কখনো দখল করতে পারবে না আমরা দখল করতে দিবই না আমার নাসিরিনে তিনি ও থানসানি বাইরেলে তিনি সিনি ত্রিপ্রাসান যত ত্রিপ্রাসার ন কাছে মেসেজ রনা বুঝুম যে বসকাঙ্গ টিপ্রাসান কপ্লাই ইংগै এডিসিও ফাইনাই আবো নো ডাউট যারা 28 মাংনাই বরং 2028 কে বড় বিদায় দিছেন যে 2000 তাবু বড় এডিসিও 28 সময় তোমার 2028 হাঙ্কে বড় বিদায় আইছে সুজাক পরিষ্কার আমার নাহারিন আমনে কিনি ন দিনে সিনি টিপ্রাসার সিনি শিকলার সাথनै বুবাগ্রহণ লগি রই খানজনি বাইরে লিব যতন পেমেন্ট বাগে আমহাইনো কাইসা মেসেজ নানি মুঙ্গ ই হাওয়া ও হাওয়া টিপ্রাসার মতাছে অর খানে বাগে তাবুক जों रेडी almost 2026 ya Beskang 2028 kita sabu komentar sama abot termasuk mengenai berprahasdewa di prasa rule kenai abot tahu sini message mana bagai message apa location ka seng tabu Dewan Bazar ni sini pajak sini railing ka DM office sini DM office ni je petrol pump azora जोंथ' अनेक हामजाखा ओमफ्राय माने खुनैराव माने जों अनेक हामजाखा ओमफ्राय जों अबनो एलेका बासिनबो सागा बुजाय माथनो दिनै दा बागै फायखा इनो तिरि बागै फायखा कराय सेन्टेज हकाइराव हिंके गाबलाराव फायखा बागतिं साव बागफाय एमबिसि बागफायखा ताम गोसानाय बनो कासाचेबतो बनो जदि बासाकां बनो जदि आरो तो टाइम गाय सिनि बबसर लामा कलमा बनो जों बंनो साननाय जोंबो बनो नायनाय अच्छा अच्छा পারানি মুখাই আনন্দ মোহন পারা নমস্কার আপনাদেরকে এটা আমাদের 48 করমছড়া 17 নম্বর বুথ এটা চন্দ্রমোহন পাড়া এটা 48 করমছড়ার অর্থাৎ ধলাই ডিস্ট্রিক্টের অত্যন্ত দুর্গম এলাকা এটা এখানে 100% আমাদের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা এখানে তো আমি কিছুদিন আগে এখানে এসেছিলাম এর আগেও এসেছি তা আসার পর এখানে যারা বয়স্করা যারা আছেন এবং সবাই আমার কাছে একটা দাবি রেখেছিলেন কারণ অত্র এলাকাতে যদি ওদের কোনো অনুষ্ঠান হয়
তো ওদের কিছু ওই বাসনপত্রের খুব প্রয়োজন, যেটা ধুমাছড়া বাজার বা মনু থেকে আনা খুব কষ্টকর ব্যাপার হয়ে যায়। তো ওনারা আমার কাছে বললেন যে আমাদেরকে যদি একটা এই ধরনের কিছু অনুষ্ঠান করার জন্য বাসনপত্র দেন তাহলে আমরা উপকৃত হব। সাথে সাথে আমি দেখলাম এটা খুব একটা দাবিটা খুব আমার ভালো লেগেছিল, যে এত সুন্দর একটা দাবি রেখেছে। অনেকে অন্য ধরনের দাবি করে, কিন্তু ওনারা একটা দাবি রেখেছেন। তো আমি বললাম ঠিক আছে, এটা আমি দিয়ে যাব, আমি নিজে এসে দিয়ে যাব। আজকে আমি এখানে এসেছি এবং সবাই উপস্থিত ছিলেন। এই পাড়ার যারা আছে চন্দ্রমোহন পাড়ার, আনন্দমোহন পাড়া, সবাই এখানে এসছে। তো আমি ওনাদের হাতে এগুলো ভেসেল যেগুলো আছে বাসনপত্র এগুলো তুলে দিই। And Honorable Amar Upendorian and CE President John Montgomery, CE Vice President Zibon Chiriang, CE Vice अब सवाल में ऐसा सिस्टम तो क्लियर है ना? Please come over to the road. Once you are ready, upload to the room. Yapan bawa hok charo to the rakho. To the road once you are. क्लियर है ना? Please come over to the road. Once you are ready, upload to the room. Yapan bawa hok charo to the rakho. सबसे पहले फिलिप भवरंजन, यहां में कंचनपुर में आनंद बाजार में बुबागरा नहीं, हा बागरा, राइट? हा बागरा, ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। कॉकबरक नहीं, काउब्रू। लेकिन एक चीज तो पक्का है, थानसा मीन्स थानसा, तिप्रासा मीन्स तिप्रासा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, मैं यहां में पॉलिटिकल भाषण देने नहीं आया हूं, राजनीति भाषण देने नहीं आया हूं। सबसे पहले आई वांट टू से बेलाइनो हमबाई टू YBA। आपने हमको यहां में निमंत्रण किया। मैं कल
दिल्ली से 3 बजे सवेरे सवेरे मैं दिल्ली से प्लेन एयरपोर्ट के लिए गया, वहां से कलकत्ता, कलकत्ता से अगरतला, अगरतला से गंडतीसा और मैं कंचनपुर आज सवेरे 3 बजे पहुंचा, सवेरे 24 घंटा ट्रैवल करके। 23 फरवरी को मुझे आना था, लेकिन कुछ प्रोग्राम था तो मैं आ नहीं सका, लेकिन मैं आज यहां में आया हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग टू द YBA। यहां में जो आप लोग सेक्युलरली है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। मैं आपके संग कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, कभी भी राजनीति नहीं करूंगा। मैं सच में दिल से अपना तिपरासा, अपना बुकुंग बारा को उठाना चाहता हूं। यहां में मेरा MLA है फिलिप रियांग, इनका पिताजी था द्रव कुमार रियांग। यहां में अपना भवरंजन है, मेरा कमल कलॉय है, अपना उपेंद्र रियांग है, मेवार कुमार जमातिया है। मैंने कभी नहीं देखा कमल कि आप कलॉय है, मैंने कभी नहीं देखा मेवार कि आप जमातिया है। उपेंद्र, आई हैव नेवर सीन यू एज अ रियांग और अ ब्रू, और फिलिप और भवरंजन। आई हैव ऑलवेज सीन यू एज माई पीपल, माई कम्युनिटी, माई तिपरासा पीपल। और आज जब मैं अपना रियांग एरिया में जाता हूं, व्हेन आई सी दैट आप लोग गरीब है, जोइचुंग आप भी है, हालाम यू आर माई कम्युनिटी। जब मैं इतना गरीबी देखता हूं तो मुझे खराब लगता है, लेकिन अंग नरकनो हम जागो, आई लव यू, आई लव यू। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप मुझे प्यार करते हो? नहीं, आप लोग प्यार करते हो? प्रॉब्लम क्या है? रियांग को प्यार नहीं करता। आप हाबागरा को प्यार करता है, एक दूसरे को प्यार नहीं करता। अगर आप लोग एक दूसरे को प्यार करेगा ना, तो आपको कोई डिवाइड नहीं कर सकेगा। ठीक कह सका? आप लोग हाबागरा को प्यार करता है, लेकिन एक दूसरा को आप लोग प्यार नहीं करेगा, तो आपको हमेशा बाहर का लोग आपको डिवाइड करेगा। इसके लिए बुबागरा आपको बोलता है, राजा आपको बोलता है कि आप थानसा लाओ। पॉलिटिकल थानसा नहीं, पॉलिटिकल थानसा इंपॉर्टेंट नहीं है, दोफा का थानसा। आज हम लोग डिवाइडेड है, CPM, कांग्रेस, तिपरा मोथा, IPFT, BJP। पहले तो आप लोग ब्रू है ना, आज तो रियांग है। आज आप लोग डिवाइडेड है एज हिंदू, क्रिश्चियन, लेकिन सबसे पहले आप लोग तो रियांग है, ब्रू है। और जो आपके ऊपर अत्याचार करता है, जो आपको चाइनीज बुलाता है, जो बोलता है उपजाति, जनजाति, गाली देता है, हम लोगों को दबा के रखता है, उसको तो मालूम नहीं है कि आप रियांग है या क्रिश्चियन है या जमातिया है या हिंदू है। तो आपको एक होना चाहिए, वरना अगर हम लोग डिवाइडेड रहेगा तो हमारा कम्युनिटी कभी उठ नहीं पाएगा, दफा कभी नहीं उठ पाएगा। मैं हानि बुसा हूं। आज आप लोग रियांग लोग हानि बुसा है कि नहीं? है कि नहीं? तो आपको शरणार्थी क्यों बोला जाता है? शरणार्थी का मतलब होता है जो दूसरा देश से आया, और आज हमारा ही ब्रू कम्युनिटी को रेफ्यूजी बोला जाता है। दिल में दुख लगता है, हमको दिल में दुख लगता है। ये जमीन में हमारा ब्रू कम्युनिटी ने शासन किया। राइसम राइसाक ने महाराजा धन्य मानिके के साथ बाहर का लोगों को रोका, मारा, जीता। आज वही हमारा रियांग कम्युनिटी इतना कमजोर क्यों हो गया? क्योंकि थानसा नहीं है आपके पास। थानसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटिकल थानसा नहीं। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू अप्रिशिएट व्हाट YBA इज डूइंग। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, यू आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी। Tipra Motha is not important. What is important is how the Bru people, the Tiprasa people,
of Tripura and outside can prosper. And I request the YBA, don't think politically, think from your heart, think for your people, think for your future, think for the next generation. That is important. I am getting old. मैं भी बुढ़ा हो रहा हूं, लेकिन ये बच्चा लोग यहां में है ना, ये यूथ लोग यहां में है. हमारा काम है कि मरने के बाद आपको कुछ देके जाने के लिए, और मैं आपको पार्टी देके नहीं देना चाहता हूं. आई डोंट वांट टू गिव यू तिपरा मोथा, आई वांट टू गिव यू तिपरासा नाइकोलफांग, तिपरासा शासन. और ये तभी होगा अगर आप लोग यहां से अपना सोच को बदलो. बहुत दुश्मन है. आज भी मैं भवरंजन, आई वॉज कमिंग हियर, वो एक लीडर है सुरक्षा मंच से, बोला कि सब जगह में हा बगरा को अपोज करेगा, काला झंडा दिखाएगा. आज वो कोई है लीडर, अपना आपको लीडर बोलता है, आज वो बोल रहा है कि हा बागरा को रास्ता में आनंद बाजार आने से रोकेगा. हमारा ही जमीन में कंचनपुर किसका था? कंचन प्रभा देवी मेरा दादी, मेरी ही जगह में, आपके ही जगह में, आपके ही भूमि में ये लोग काला झंडा दिखाकर अपोज करना चाहता है. और हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? ये गलत है. हमको हंसा रखना पड़ेगा. यहां में YBA has given a proposal for a football ground. कमल सुहेल तो यहां में नहीं है PM, लेकिन ये फुटबॉल ग्राउंड, इसका टेंडर आप निकालो, YBA को दो. और सिर्फ आपने YBA का मलसोए प्रेसिडेंट, वेर इज प्रेसिडेंट साहब, आपने सिर्फ ग्राउंड डिमांड किया है, मैं फ्लड लाइट भी लगाऊंगा इसमें. और नेक्स्ट टाइम उसी ग्राउंड में जो आपने दिया है, उसी ग्राउंड में मैं फुटबॉल मैच करूंगा. मैं खुद आऊंगा, रात में मैच होगा, फ्लड लाइट होगा, पूरा स्टेडियम भरा होगा. और मैच शुरू होने से पहले हम लोग अपना हौजागिरी डांस करेगा, अपना रियांग का कल्चर दिखाएगा, टीवी स्क्रीन में दिखाएगा. और हम लोग देखो उपेंद्र, यू नो बेटर, सब चीज राजनीति नहीं होता है. You know what I want to give you? I want you to feel proud of who you are. जब कोई आपको चिंकी, पहाड़ी, की करता से एखने आओ जाओ, हमको खराब लगता है, खराब लगता है हमको. लेकिन इसका जवाब फाइटिंग से नहीं है, इसका जवाब है अधिकार से. अधिकार हमको मिलना पड़ेगा. और अधिकार के लिए when we fight for अधिकार, when we fight for our rights, जब हम लोग अपना अधिकार के लिए फाइट करते हैं, तो अधिकार में CPM, कांग्रेस, मोथास, IPFT, बीजेपी नहीं होता है. अधिकार मतलब जाति का अधिकार. और आपको देखकर आई नो, मैं जानता हूं कि आप अपना राजा को प्यार करता है, आपका राजा भी आपको प्यार करता है. और मैं आपको भी यहां में बोल के जाता हूं, गला कट जाएगा, लेकिन वो बागरा, हा बागरा, ब्रू कम्युनिटी का, तिपरासा कम्युनिटी को झुकने नहीं देगा. मैं फाइट करूंगा. कुछ लीडर्स है फिलिप, यू नो, कुछ लीडर्स है पैसा देने से, थोड़ा रंग देने से हम लोग बिक जाता है. लेकिन मैं वो लीडर से एक सवाल पूछना चाहता हूं. पैसा देने से आपको पैसा आज मिलेगा, लेकिन अगर आपको अधिकार नहीं मिलेगा तो आपका बच्चा भी जो है उसका अधिकार का क्या होगा? अगर आपको सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करना है तो आप राजनीति मत करो, दुकान खोल दो, लोन ले लो बैंक से, हम हेल्प कर देगा. अगर सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करना है तो बैंक से लोन लेकर एक दुकान खोल दो, टैक्सी खोल लो, बिजनेस करो. लेकिन अपना गरीब लोगों को धोखा देकर लास्ट में
उसी पार्टी में ज्वाइन करना जिसने हमको कुछ नहीं दिया, जिसने हमको थकाई किया, वो अपना गरीब लोगों के संग विश्वासघात होगा। सो यहां में जो यंगस्टर्स है, आज मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इतना यहां में बच्चा लोगों को देख के, अपना बुमा को देखकर, अपना बुरी को देखकर, अपना सेकला सिकली को देखकर, आई वांट टू टेल यू प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल, रीजनल प्रेसिडेंट, आप तो अम्बासा से आए हैं, हमारा रियल फाइट ना, अधिकार को लाओ, तिपरासा को गरीबी से उठाओ और तिपरासा को तिपरासा में त्रिपुरा का मालिक बनाओ, यही हमारा रियल फाइट है। उस दिन अगरतला में किसी ने बोला था, अगरतला और मालिक, कंचनपुर मालिक, ख्वायर मालिक, मैं आज यहां में आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, कंचनपुर का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरासा। अगरतला का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरा। हम बंगाली के अगेंस्ट, बंगाली भी है लेकिन हम लोग तिपरासा भी है। तो कंचनपुर का मालिक कौन है? आप लोगों का आवाज में दम होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए। कंचनपुर का मालिक कौन? कंचनपुर का मालिक कौन? ये। और अगर आपने अपने ऊपर विश्वास किया, अगर आपने अपने साहस दिखाया, किसी से फाइट मत करो, बंगाली भी करीब, तिपरासा भी करीब, लेकिन मालिक नौकर का रिलेशनशिप नहीं है। हां, हम लोग दोस्त हैं, नौकर मालिक नहीं है। हम लोग दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, लेकिन मालिक नौकर नहीं रहेंगे, बराबर का रहेंगे। और ये मेरे अंदर इमोशन है और मैं आपको प्रॉमिस करके जाता हूं, नॉट फॉर तिपरामोथा बट फॉर तिपरासा, आई विल फाइट फॉर यू टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ। YBA, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। कमल, यहां में 500 सीटर का हॉल है, 4 करोड़ रुपया दिया गया है, लेकिन अगर अलग से भी MP फंड से और 40-50 लाख देना हो, ADC से और 50 लाख रुपया देना हो, 5 करोड़ भी कर दो, लेकिन यहां में सबसे अच्छा हॉल कंचनपुर में YBA का बनना चाहिए। YBA बोलागा नहीं, हा बागरा, लग बागरा। अरे आप ब्रू होके बोल के बुबागरा, हा बागरा। यहां में और एक चीज होना चाहिए, आनंद बाजार में राइसोम राइसा का और महाराजा धन्य माणिक्य का हम रुपया देता है, ADC से 20 लाख रुपया देगा, इतना बड़ा स्टैच्यू बनाओ। देखो, ये यहां में बच्चा लोग है, यंग जनरेशन है, इनको ना महाराजा धन्य माणिक्य के बारे मालूम है, ना राइसोम राइसा का। आप लोग यहां में ADC के थ्रू हम बनाएगा महाराजा धन्य माणिक्य का, राइसोम राइसा का 20 फुट स्टैच्यू बनाएगा और सबको दिखाएगा, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा गर्व है। फील प्राउड टू बी अ ब्रू, फील प्राउड टू बी अ तिपरासा, फील प्राउड टू बी अ इंडियन। बस मैं यही बोलना चाहता हूं। डू यू लव मी और नॉट? लव करता है? एक दूसरे को लव करेगा तभी थानसा आएगा। जब तक आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करेगा, आपको डिवाइड किया जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही अनुमति चाहता हूं, डिमांड भी नहीं है, एक चीज चाहता हूं, बेगम बुबागरा को पार्टी के नाम में मत फाइट करो, रिलीजन के नाम में मत फाइट करो, एक रहो, थानसा रखो, बच्चा का बारे चिंता करो, सेकला सिकली चला के बारे चिंता करो, हम लोग जीतेगा, 100% जीतेगा। बस बेलाइनो हम बाय खुलुंखा। Ajay mati prahano
मैं डायरेक्टली रात को 3 बजे दिल्ली से मैं निकला। अभी शायद टाइम क्या हुआ है? 4:30। तो मैं 13 घंटा ट्रैवल करके दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से अगरतला, अगरतला से गंडोत्रीसा में आया हूं। लेकिन हमारा ईएम कमल कोलोई यहां में है। मैं कमल से वो बोलना चाहता हूं कि यहां में जो कम्युनिटी हॉल बनेगा हमारा त्रिपुरा कम्युनिटी के लिए, इसका कॉस्ट 500 सीटर का है। 4 करोड़ रुपया हम लोग दे रहे हैं फ्रॉम द TTADC। अभी वीरेंद्र बाबू आपने बोला कि बुइसू के लिए हम लोग 10 लाख देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ये कम्युनिटी हॉल बने यहां में गंडोत्रीसा में, तो आप लोग यहां में अपना बुइसू हो, हम लोगों का कुछ भी त्योहार हो यहां में कीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग होगा तो कम्युनिटी हॉल के अंदर। यहां में मेरा सामने से छवनु से हमारा और एक MDC आया है, हंसो त्रिपुरा। हंसो, मैं आपके एरिया में भी एक ऐसा ही कम्युनिटी हॉल बनाऊंगा, हमारा त्रिपुरा कम्युनिटी। ये जगह आपका है, ये हाँ किसका है? यहां का मालिक कौन है? त्रिपुरा है, तिपरासा है। तो हमको सबसे पहले तिपरासा के बारे चिंता करना चाहिए। यहां में इतना बच्चा लोग है, सिकला सिकली है, चला है, हम लोगों का बुरा बुरी भी है, लेकिन हेलो ये हमारा त्रिपुरा का भविष्य है। हमारा सेकला सिकली हम लोगों का त्रिपुरा का भविष्य है, और आप लोग भी यहां में है। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं कि कभी भी हमारा तिपरासा का बच्चा लोगों को नीचे नहीं रखो। चीनी सेकला रोक से चीनी भविष्य चुम के वही तोला कम गया, और आपका बुबागरा आपको प्यार करता है। और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, आई लव यू आंग नौरकनो हम जगो, और हम हमेशा कुछ भी हो जाए, वीरेंद्र बाबू आप बोलता है बुइसू, ये कुछ भी हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है हंसा रहना चाहिए। हंसा रहेगा तो सब कुछ मिलेगा, हंसा नहीं रहेगा। यहां में बच्चा लोग है, आप लोग हैं, राइट? यू आर स्टडीइंग इन कॉलेज, नो? हाँ, आपको फोटो भी चाहिए इसके बाद, राइट? मैं आके आपके संग फोटो लूंगा, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना है महाराजा को, कभी भी फाइट मत करो। सबसे पहले दोफा को सामने रखो। दोफा है तो तिपरासा है। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेम साधन IPFT से हो सकता है, मैं मोथा से हो सकता हूं, हमारा वीरेंद्र BJP से हो सकता है। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है जाति। और अगर जाति एक होगा तो कोई भी पार्टी हो, जाति का बात उसको समझना और मानना पड़ेगा। लेकिन अगर जाति एक नहीं है तो पार्टी जाति को चलाएगा, और ये नहीं होना है।
आज आपका बुबागरा है, कल नहीं रहेगा, लेकिन तिपरासा दोफा को आगे चलना है। यहाँ में जो हमारा बच्चा लोग है ना, इनको एक अच्छा भविष्य देना है। इसके लिए मैं आपको अनुरोध करता हूं, डोंट फाइट, झगड़ा मत करो, प्यार करो, आगे बढ़ो, ढंसा रखो और एक ना एक दिन यहाँ में मौसम है, प्रेमलाल है, यहाँ में खतरजोय है, कुशराय है, आप लोग सब तिपरासा है। नाम अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन अंत में आप अपना आप को नागबादी बोलो या बुकुंगबारा बोलो या नरबुंग बोलो, हम लोग सब तिपरासा। और अगर तिपरासा एक नहीं होगा तो ये राज्य जहां में 185 राजा ने शासन किया, नॉट 184, 185 धीरेन्द्र बाबू, आज जहां में 185 बुकुंगबारा राजा ने शासन किया, आज हम लोग अपना ही भूमि में, अपना ही हां में, आज हम लोग नीचे हो गए। तो आपका बुबागरा का एक ही मैसेज है, कुछ भी हो एक दूसरे से फाइटिंग मत करो, ढांसा रखो, आगे बढ़ो। यहां में 4 करोड़ रुपए देकर कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं, लेकिन कमल अगर एडिशनल फंड आएगा तो 4 करोड़ की 5 करोड़ लगा के और भी अच्छा हॉल बनाएंगे। यहां में ऑफिस भी होना चाहिए अपना चुबला गुटू का, कि कोई भी मिलने आए तो आपका ऑफिस हो, कम्युनिटी हॉल के बगल में आपका ऑफिस हो। कोई भी मिलने आए नारन से, सेक्रेटरी से, वाइस प्रेसिडेंट से, तो आप कहीं में बिठाकर ऑफिस में एक थोड़ा सा अपना डिग्निटी क्लास मेंटेन करके मिले। मैं चाहता हूं कि आपको इज्जत मिले, समाजपति को इज्जत मिले। इसके लिए मैं ये कर रहा हूं। मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे तिपरासा को उठाना है और तिपरासा 100% उठेगा। और जो यहां में बुरी लोग हैं, आप लोग नहीं देख पाया, लेकिन यहां में सेकला सिटली जो है, मैं आपको गारंटी करता हूं एक दिन त्रिपुरा का मालिक फिर से तिपरासा बनेगा। बेलाइनो हम बाय खुलुंखा तिपरासा दफा इब्लकथुंग प्राक्तन माननीय सभापति बिलोगतम रुग्णालय बंद रामसभा लहाय बीजेपी भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद নবগতদের স্বাগতম 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 নবগতদের ওয়েলকাম 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 ত্রিপুরা মথাই আকারে বিজেপি ফাইনাল जों বাংলা লামসগো ত্রিপুরা মথাই আকারে বিজেপি ফাইনাল जों বাংলা লামসগো ও তাকুগ্র ফাইবাই দে তিনি অব জাগাও এবং মন্ডল টিংকে 48 কর্মসরা মন্ডলী বখাতে তিনি এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি মো সৈলং মনুসলিংটা কনস্টিটুয়েন্সিনি হকুতিসা আমচাইও ও জাগাও তিনি বরক सिगांगो तिप्रा मथा खलाई जमनि हियाबा बरफ तिप्रा मथा खलाइमनि यागुलो फान लुखा तिप्रासा थानचा हनि चिरिगलाई तंगमनि जागावो बंगनि कुबुनि जागानि कक्त बात नरिखा ओ हकु तिसा आमचायो कयेक दिन सिगां तिप्रा मथा जयनिं प्रोग्राम ताई लामा हिमबत प्रोग्राम खैक्या फियाबा बरक लुखा जों बांला कक सागांगे जों तिप्रासा खाइथांपु जों तिप्रासा बीजेपी खेके वानसा खाइथांपु ओंगे फियाबा ताबु बरक नारं हाकाय नेतानि आसकेन अबापंखा तिप्रासा नेतानि आसकेन अबापंखा वानसा नेतानो 82 माइल नि तुबुइसे हायार खाइ तुबुइ ओ जगा बांला बाय स्लोगान निरितनिखा निनि ताबु बरक सराय नुखा जे तिप्रासा थानसा हमनि आबो तब मुसापन करिखा ताबु बरक सराय सिका पुइला जाति उलो पार्टी बन आबो करिखा ताबु पुइला पार्टी से नांगो बरकनि उलो सि जाति नांगो बरक
ত্রিপুরাসানো থানচা খালাইদি বরক মাননাই হিনসামানি চিনি অজাগানি আম জনতা বড়রক নুগুই টংখা যে ই বরক ত্রিপুরাসানো থানচাঙ্গো বরক এমএলএ মালাইখা এমডিসি মালাইখা বেতন বাড়িলে মালাইখা নিনি টেন্ডার নি রাং নিনি কমিশন রাং চালাই মালাইখা আবো সিমিসি তংসিও তাই ও নেতা পেটা নি কিসা মিসা তংনাই রক বরক সিমি ফুতুরুং ফাতরাং চলিলাই টংখা ত্রিপুরাসানি হামক্রাইনি বাগি বরক মুসাফান খালাইলিয়া আবনো বুঝিবই তিনি অজাগানি বড়রক তিনি 11 ফ্যামিলিনি 38 ভোটার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি বানাও রমফাইকা তিনি বরং লামসুইন হাকা তিনি রাজ্যনি তিনি জনপ্রিয় জনজাতি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তিনি বরম গোনাং বিকাশ দেব বর্মানি ইয়াক্রमै বরক তিনি অজাগাও কতাল খাইয়া প্রিসে পাইকা কতাল খাইয়া প্রিসে পাইनाय रखनो जों खाबाय खुबैनो लामसु बेलेखे हामबाय बेले हामबाय आइ ताबुन कबुन कुनु प्रफात करे बंनि जे बुखुबाय चिनि सागो बंनि सामुं कुनु करे बंनि बुखुमनि सामानि बाय बंनि सामुं कुनु थानचा करे हिंगा फिल्म हिंगाबन बागां तने जे हास्तिक ताबक बर्तमान चिनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे तिजोंबाय सारा देशनि सालाय बुं ताबक बर्तमान चिनि भारत वर्ष ताबक आगे साले बुसुचे आगे दं हासिं अब्र नायखनो चिनि त्रिपुरा राज्य गबा आगे जे কত বছর কংগ্রেস শাসন খেকা কংগ্রেস শাসন খেমিনি পরে দিন তাবক সিপিএম 25টা বছর শাসন খেকে আইক 25টা বছর শাসন খেমিনি বাই যে তাবক বর্তমানে যে শাসন বিজেপি শাসন প্রায় 7 বছর হাই শাসন খেমিনি বাই 25 বছরনি শাসন খেলা আরো তাবক কুজু কামন হাকে নুতে হেকে চিং অবন বাগै চিং তनै যে চিনি ত্রিপুরা সাनमा थांनाय हेके বিজেপি পার্টি हे चिं पार्टी न विश्वास के चिं तनै বিজেপি पार्टी न যোগদান खायमा বিজেপি पार्टी जे सामुं खनाय होनाय चिं तनै अर सामुं फैकासे मोनसे निल लगियो माने निनि लगियो कयजना दं मोटामोटी चिं तनै जे जों जयनिं खै चिं माने कांगा बरक सागो माने अन्य जायगा चिं खानागो माने साधारण बुटात अबरंग परिवार रम हिंगे चिं अबरंग बंग माने चिं सांगठन जि रम मोटामोटी चिं जे कार्यकर्ता खाय चिं मेन लिडार चिं बंग चिं दुई चिं मेन चिं प्राय 6-7 परिवार चिं मेन कार्यकर्ता खाय चिं अबथाय फैमिली तो प्राय 30-35 फैमिली तो बुटार हिंगे तार फुं बाङै माने 40-50-70 बुटार बाङो चिं अबन बाङै चिं बंग खाय चिं सांगठन जि रम चिं बंग खाय माने पार्टी गत पार्टी मेम्बर रंने चिं जे पार्टी मेम्बर चिं मेन लिडार चिं अबसिन जे जुगदान खाय चिं त्रिपुरा मुथा खाय तो माने त्रिपुरा मुथा खाय तो 5 বছর खाय दंखा आरो कोय एक मासनि बायके 5 বছর गाया के कुनो आनी या गो कुनो खम्बातारया माटी गो नाम थिगलाया अबन बागै आं तमुगाना खाबबाय आंनि अरखान्थिनि नाम रतन खुलुमका তিনি करमसरा विधानसभा कन्स्टिट्यूशन का किंतु एडीसी इनका 7 नং डेमसरा कुतुसरा लंगत्रायारे चंद्रहंसपाड़ा এই কামিও তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি না হামজাগে 35 পরিবারনি প্রায় 96 ভোটার তিনি বিজেপিও তিনি বড় গোলাম সরকার মন পাইবলা হামবাইয়া পারো এবং যারা ফাইনালও বেশিরভাগ লিডার বড় কোন কার্যকর্তায়া বড় ও ত্রিপুরা মথনি লিডার অনেকে চেয়ারম্যান তোমার মেম্বার তোমার ব্লক মেম্বার নো বনে মনিটরিং কমিটির মেম্বার বড় নো তিরিতুং বসুংসাকা जों আগামী দিনে বিশ্বাস এই লংত্রায়ারের এই 7 নং দেমসরা কুতুসরা जों আগামী দিনে পদ্মফুল বুবার বারনাই এবং এডিসি নি যে সামুং বড় অবন বংনি বুখুকবাইনো বড় নং বসকামু সাকা যে বিজেপি নি লক্ষ্যতাম আর ত্রিপুরা মথনি লক্ষ্য উদ্দেশ্যতাম অব প্রমাণ বিজেপি ডেভেলপমেন্ট নাইও বিজেপি সমাজ ব্যবস্থা নাইও जों কোনো ধর্ম জাতিতি রাজনীতি খায়া তিন উদ্দেশ্য কাইসানো এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা খাইনানি ও লক্ষ্যে जों সাবো তদন্ত
Honorable Anar Upendra Riam, and CE President John Monsoy, CE Vice President Jivan Ch. Riam, CE Vice Ako soal mas sa system to. ठीक लग रहा है ना? हाँ? Please kamu tunai role, voice over aku ready. Untuk tunai namun apa bawa hok saro tunai naso. Tunai role naso ini. ठीक लग रहा है ना? हाँ? Please kamu tunai role, voice over aku ready. Untuk tunai namun apa bawa hok saro tunai naso. सबसे पहले फिलिप भवरंजन, यहां में कंचनपुर में आनंद बाजार में बुबागरा नहीं, हा बागरा, राइट? हा बागरा